O te ofa alofa ma to e whaata alofa atu. I le maleifo mai o le tātou atunu o i whanunga le lei. Le fo i tai au fau tātou lia mai le alofa ma le anga le lei o le atua. O le aso lua le nei le aso se fulu malitasi al masino a perila, lua afe, lua se fulu malitolu. Tā alofa lava. O le sifonga neo la mue Wellingtone wa toi amtalia fo ilana tautua o le nei aso. Ai alo maia, tātou sauninga alotu wha aftai o le nei tai au. Tātou wha no manuai.
O le a tapnei na le sunga i le whawhengainga, sunga le toina, whawhau toina, Reverend Malaki Moi Awa, o le kalesia whapoptonga Kirisiano Amerika Samoa, i wainu mata, e usimaia, le whafonga. Tai au manuia ele, malei fo mai, pa io se tātu tino. Wha pe foi nai, o tātu usa e malama tātu ngana. O mai esi o tātu tāpo iatu i le tua, tātu pese tolu o wha. Ma e ana wha te lama tole tawina o tu spaia a sino mai tu spaita waso le tani e lima e malama fu nei tala pe a paita wato on tau o tu faita wina mai fa o kumbu pa ngata mai fa o fitu a fonga mai ia fiong pa ia tatu tua na faia e pele sara le tupu le fainga ai tele ma li e to afe sai a te wa na inu wai na foi I luma o le to afe o faiane pele sara a inu wai na ia ami I pu aulo ma rio ma au maia na au maia ne ka nesa lon te ma na ile malu I Israel na ia feinu wai le tupu ma li sai a te ia mana va a toa mana pala. Na lato au mai ai lea o ipu auro, na au mai na ile malu le pale o le tua Yerusalema. Ona feinu ai lea o le tupu. Ma li isa ia te ia. Mana va a toa mana pala. Ta lato feinu waina, ma lato vi atu I tu auro, a rio, a pa memea, o mea, o la au mama. O lea lava I tupo na o mai ai tamtama I lima o le tangata. Ma o tusi le panisina o le papu I pui. O whea ngai ma le tuunga la mepa I le maota o le tupu.
ua fo i le tupu o le 5 o tusi. Ona li ua lea o fufonga o le tupu ua atu vale o ia i lona manatu. O te tala ina so tanga o lona papatu. O ona tuli vai fo i ua feto ai le tasi i le tasi. Vala a watu le tupu o leo tele. Ia mai vala a watu leo tele o ia mai vat ma va fatau ma le au kaliteia a toa mai popoto i fitu o faiatu le tupu o fapeatu le au popoto kaliteia o le tangata na te whaali li wina le natusi na whaelo mai a te au lona wina wha ofu ina o ia i le ofu pa auri e soa o ia i le filifili au e pule fo o ia i le malo na o le to lua sili a te o fiona pa ia o tātou li o mau ia te ia le vi inga e whaababa. Amen. Wa maua mai se o whaamalosi mai le pusing whaitawina nei i le lona whai upu mo mua ma le whai upu e whapea na whaitawina whai e pele sara le whainga ai tele ma li e toafe ta ia te i. Ta lātou wheinu waina, ma lātou vi atu, ia tua auro a rio, apa me mea, o a mea, o la aufo, mama. Tustusinga e le pāpui pui. O leo tūle nā. O le tala o nei tae au e o se tala lava foi ua whaapangongo tangi au i lau whaapunganga Samoa. O se tala e matau tia fo'i mea o lotu si ai, whaamatala ina mai ai. Mai seo whaalinga ma mea tupu i le soifuanga. Ai mai ua whai e le sara le tupu o Papelonia se whai ngā aikele na le toa afe o li o lona nuu. Le umaua po le ale mafuanga o le whai ngā ai ia po se whaamanatuina o se asoi pua tupu po le alava. Pai mai ua whai le pāti. Po inu ngā waina ma ona nā ai. Ona amile le tupu i pu aulo ma a rio na au mai e ne pukane salon ta ma ina ua whaatafu na ina le malu malu i Yerusalema. Wa vane ipu nei o le malu malu. Wa inu ai ala to waina. Mai wa inu ala to waina. Ma vivi atu i ala to pu aulo. Pu a rio, pu a pa memea. Ola au fo i mama. Wa fai mātua. E o fo ngia le mene tupu le nā po. Wa a o na nā ma inu waina. Pa fo se o na vai e tupu le alo filima. O tusi ni upu i lunga o le pui o le whare e pa sanga e ma le tūlanga. Tunga la mepa o lona mauta. Pa mai ua li iua fonga o le tupu le atu atu vale. Maia wala au lea ma le leo tele se ili se tasi na te whaali li wina ne upu. Ma wha matala lona wina. A maua o na vea lea o le nātangata mapule o le malo. Ye umi le whaasolonga o le sa ilinga o le tauli li unga a o le iunga. O tani elu le tauli lea e peu. O le tangata o le tāwhiama. Na longo ai le tamaita i o le mauta i le tupu. O ia le nā e mwhai o na whaali li wina upu ia ma le tusi lea ua mana umia. O le whaali li unga la le nei o le tusi. Mene, te kele, upurese. Mene, alona winga, ua whaata wina lo malo, ma ua whaai wina. Te kele, ua fuatia oe, e le fua tau. Ma ua iloa oe, ua maa sangia. Purese, ua vai ina lo malo, ma ua fua iatu ia me tai upersia. Fai mai le unga o mta upu lea. O le pō lava lea. Na
fasiotia ai Elisara le tupu o kalteia. Ia o talala le ase whea mo tātou mua. Ia whaia tātou whainga ai ma so se tau sa minga o so se whaamane tungafo. Ia whaia ma le whai titi. Ia whaia mea uma ona o le atua. Ai le o le tangata. Mana tua. E pa ia le atua. O le na whaia i tātou. Lua. I le ulangia le atua. Whai loa e le atua ma losi o Israelu ia Pelesara. I le ulangia o ia. O le pule au au. O le ma losi ma le mana. E o wā ia te ia. Tātou ne ulangia le atua. Wa e ia te mi tātou te o i vai vainga ma whao songa na. Mai se apa o tu lai mai o se tangata malos. O se tangata wata mai. O se tangata fo i o ta mao ai. No o lo le i manatu malangona na. O wha mao du. O le ma fau tu lo. O le inu ina o waina ma ona na ai. Le tupu ma ona tangata. Ipo le malu, o ipo e pa ia. O se ai tui. O se tau whai a lea i lea tua. Ioi. O le mta upu lea na sa unoa fo ia Yesu. I le mātai o se furu lua ilo na whai upu e tonu lua. Ai se whai upu i lea tani o le tangata e wha maangalo ina lea. A o le whai upu, ma whai lea ngāga pa ia. I le wha maangalo ina lea. I le olanga nei po atari. E o ai le matau tia ole, le unga o tangata ai le popoi. Le mawhau ma le whai tete ma le awa i le tu. So se tangata lava e, o so se tai lava e whamauru. E le awa ma le mi ngao i mea pa ia tau i le tu. Mai e fua tia lo na malo. Sa vali mai fua o masagia. E wha muta ina fo ila na no fo ina. Mene, e kele, upurese. E o tātou tika. Ka au manuia te mā, ilo walofa ma lo wang lelei. Ma lo pule wha soa, e se o mātou o tu. Ka o toa ma moe o tangata o le ai li wha moe. A o lou whafangu mai. Wha tupu ina ai le wha moe e le uma o lau whanau. I le nganga wha tutua. O e lava o le tupu o le li o li. O le te maa o le wha mawau o le li o le file mo. Wha tai le asfogu wha popo le whaitawina o aso o le mātu ora. Au mātu ia i nei o langa le. Ia lava la o fio i nei au noa. Mātu whaitapu i ngai, ma se o mātu. Fea lava le tulangi o lo maua mai ai nei whakilava. A tari choi fua ngāru due o lau opai ngāru enga nei. Usu mai li tae au se i tā pena. Mea whai ngāru enga e a le nei tāpua inga. E tele le malosi, le mafau, tino ma le ngā. Mātou. Ngono foi le ngā whaakai, le li ie. Ia ono tō whinga, whao ngā ina, le tāleni, wa e fua i le tangata lava malaka. O mawhai ai o na mātou whaasoa. Ea lava se vi inga o lau fio, mea mātou whai. Talo le nganga whaafitai, ona aua fio ia. Atu whalongo foi malibadino le dei kai au. Lo feta lai mai, ma lo whaari mai, mo i mātou. Afitai le nganga ia, o sa pena pai le ina. Le loto au fionga e ala i lo fisoso li mai. Tini na mātou whaafitai ala au fio, ia ona ole. Taulanga na e tāpena ina e ala ia e sura mātou, li imalo mātou paola. Lona maliu,
lona toe tu pe ona mātou whamanatu i na po. O lo mātou wala le nā i le ola. Ia mātou Samoa mo kultua. I le anga o le nei o langa mātou ki o lai. A mā ngalo lo o tunu tu mā. Mai se au pito i matua o langa se au pito i pito. Le ai si se ato toa. Tau mawhai foi ma tau iwi atu se ato toa. Mātou manatu na ke riso lava le ato toa te mā. Mā ngalo le whamaoni. Mā ngalo le ngangana. Mā ngalo fo i a miong. E me se fo i se tau tua o le a ui lau siri mai. Ui mā ngalo le toto le sala o mātou li. Ia o le nei lava tae ao. Ia o le a matanga lava lea ma le usuatu o tangata. Mātou talo i lau wha marmalunga. I e whai ngō fie ala o le a uia. Tonu fo i o lato whai ngā ruenga. Mai se lava o mala whale nā tūla. Pa peo na mātou pa mawai atu i nai a mātou pa nau. Langa atu fo i oe whai ngā ruenga. Pa pe na mātou tālo sia se whailo ina pia. Le toe te liu mai le a o fuanga o le nei fo i aso ma le nei tae ao le tangata malanga. Ia whamanuia mai le mātou wala leo whasada lau le li ule male. Au whainga aruenga e whape whalan komiti whafoe. Kālo le li ia e whamanuia na iu mātou tamam ki nā mātua. Ro whatau tulia e bota ngase o mauta poi malawa. Ngata mātua e whape poi la mātou tālo mō nai mātou tangata o lo il whanapui pui. Iai lo wang le lei le nei poi asu. E mai se lava le malo se whapawina. Nā fui se upo le nei tae au, al mia ma le mana ina wa e whamamana ina se ngana. O le ala mātou taro ta maa e lati, ia i su lo mātou li, lo mātou whaola. O le mavala au toi nei. Amen. O le tātou sauninga lotu le nai pe o na whaafonga iai na tāpena ina lea le sunga le whaiwhi auto ina Reverend Malaki Moi Ava o le kalesia whaapoptonga Kerisiano Samoa wenu o matai Wellingtone mo le atoile nganga whaaftai tele whailo leo mwhai masui o le atunuu o le au whaafonga mo le atoile whaaftai tele le sunga to ina ia mo le tātou sauninga lotu mo le upu fola le nei tai au ia alu mo le mana le upu ia o ngā fo i whianga iai o le tātou atunuu i ngā ruenga mwhai walo filimo le nei aso mātou whaamnia atu fo i fuafuanga ma tiu te le awhianga iai whaaftai atu fo i le tātou o whaipese ia mo vi ingo le atua le tātou sauninga lotu whaamnia tele lava le atua ia i le nei aso whaaftai tele lava luas fultasi minute o te aine i le fitu o le siufonga le laumoe Wellingtone ia le vi ingo le atua ia mo na whaangasola tuele le tātou proklame TALOFA LAVA. Lord.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Se o tatu talo i le tua. Wa tau nuu ai tai au manua. O le matara sanga mai. I le nei aso. Let's
Samoa, is anti-talang here. Instead of Fifi Fallo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the bambeao, sufong alo mua, atau le tayao. Moni lei fa tai le lofa o le atua, o ia fa o popo fo i le yaso i luto so i fua maso mata wola, ia o hal tatou maftanga masani, e ala le tautua le sifonga le laumua, i lungo le tatou ala leo le tasi, e ono te sima le tasi fa mo, ia e fa pe fo i lungo tatou penga te whailangi le Facebook o le YouTube, ia e fa pe fo i le tatou app, ma lona so i fua manuia le tatou atanu, ia i le tai au fou, ia o le fua, ngā lua mleu sa tu fue, talofa atu fue. Ia, whatalofa atu ia te ole uso tasi, whaftai le lofa le li utato e whilo i fulu nei tae au matango fie. Ia, whatalofa le atunu. Mai oe nei asfo. Ia, mana ia, manuia fo i nei tae au. Ia, to anga e whilo tu le tae au le tae me ala e ai. Ia, e sau marosi fo ngā luenga. Ai a whape ala e leise lotu. Ia, e sau whati fo ngā luenga. Le lana e mai atu e nei le tae au. O ia, pe o le sau wale angelu, sau wale tabao. Le ana no matala al feito pa ol feito fa long fa la fa long pa ol feito tasi ala mate wa ya ma dos ya fa malo foi malo lo isu al pa tu volta tu feito ele tu sai mala tu talo le ti fa tele ma le forza mi ngalo tu lo fo yo mana ya ata woina la mal va fe lo ai bal fa lo ia ma mis foi ya pa fa intato nga ai mal ter suanga eu tato ilo na vale me tau fa ia ma no fa tai yo ya to sio mal via ya ole le ya oi male ai ngam yo e si tai mi ila to ole le foringa me mal via me o ya la ya si me ole le la ta fio fie le o ta usis ya me na te mana o ya o wa o mani me tu tata no wa ole upule te mana tuai o pe a lu sta maftanga ai fulele ai te uvana vala ta maftanga ole upule ole ale ngalo e te e ia fa fita o li rolanga asta o mai le misia ole ta o mai ole te mana tua pe ole upule e so wonderful ai mai sa upule masina e so wonderful la ia fa fita o li rolanga wonge upule disi upua le ai uno inga fana na utala pe o le te mo moli mai se fe au le ta ya o mo le ta ya o a me tupule ainga ia tu le ainga no te sa maui ese lo mi milo upu tu me milo upu male me vesio le o va pe talo fai je uso o le o mana tua pe ala na upule le ngalo lo que la vesila ainga sa goia Awai e ona fa mana tu tangata ia tata o fa fonga e me jivina te wanga inga luenga wa me tu pulifale se to e fo manga luenga e alo fia nga luenga sa uma umele tu pulifale ai wole mi lo upujo e va lo le supo ya le fu fata si mo tele ya ina mo to malawa to e wa te mi ta tu le u ile u te la fo vit ya o stadio o ste mi pole o si va lo stadio por termine o te fa por mo e por lima la o fela ya talofa alo fetele atu ava ngari Amerika Hawaii tutuila ya Samoa ya New Zealand to le fu fa ni ya so fa ngalo on nafi ya le ngao le wala ai mo trata fio termine na usu mai da fa pe so no fono fulto ina matu al falta al passi
O fearo nei to ina vave au le tai le mo mo tanga. Ia. Te le lola pena mo sana pasi ya nafi ilo Samoa. Oh. E se sengala nafi mane. Ka te usu mai nei. Ia o te tu mo tanga te fatal pasi. Ia sa. Pe afua nafi le ai man tanga. Ia le lopo sto ina wai ana I mātua voi a o e sava vali le tai au. Ia atu ia malolo I le por fatal pasi. Ia tu e fa o ile o savat. Ia na ilo Samoa na to. Ia sa le ia. Ia e malolo foi la to ia wo su fenga luenga ia ko vol vai aso. Por vai aso. Na malolo nafi na fas fenga luenga o lisi ne vai aso. Ai o te ofo o tangata le fa pe le o se fenga luenga. Ai fa pe le I lava le malolo. Na mana ia nafi la so malolo ai to telefo I sa matua lava le moe la to nafi. Awa timu loa. Ia pe ile foi fe wa. Mo langi leita. Ia le oso mer tamale no oso mer nafi le via. Ja. Ja, le vai atu nei le vai le nang ile se I pa mu ma wai kanai. Ia le foi la ia tu vai ngol foi mu vai po an men fa la ina. Ia. Ia o talusia o le leia so lo leila to foi ni ta. Ia te ale lima nei tai au. O wala e nei le vai fole. Ai e mo ma wila. Pa u mo mati mo pa no pe ma mafati mo fa pe. E tau no fa no isi o so e. Wene le u fefe le wila. U fefe le emo le wila. Wene le mele emo le wila so le oka. E te ula vea si pe sa ule wa. Ala la la to. Emo le wila ba foi tili. Ele la vea. Quando fole o vale sa no. O va vea. Ia te uno te si o so fa mano si tu manga nga ele ai ona o ma tu e malo si o wala e sa fa I ma fa o talo. Vai la no vai vengo fie me o la gasi. É malo, pela que ni aso. Vai, o le sile maftanga e sel man, le maftanga fa fa finga luenga. Sa ule tanga finga luenga, sa ule tanga finga luenga, ta no fie. Ya matanga luenga, ya tal malo ta no fie, ta ye. E te ya umalaso, wa foi la tanga lu fie. Na tonu ya ai fa talo fa tu le pa ia man malo le tatu wa tino. Ia ile sua fo I o sunga I fa fengainga mo la to fa tua ma pa io e kale si se umala foi ia e mo le atu fa aftai tele ia to sunga mo talo sanga mo lia ile aso ma le aso ile ngata ia to talo mo le fa mne ino le tatu to tu nei si fonga la mua ia fa pe fo I talo sanga lo mo lia o fo ia ia tu o ainga ma fa nau ia inga luenga o le aso ma le aso fa aftai fo mo tapo inga ia le tapo inga mau na I matu ro fa fonga mai ia mai mo mai tonu ainga ia la le tautua si fonga le mua le ngata le tato wala le fa pe fo lungo tato upenga fa ilang ia fa malo atu le tapo I malo fo le talo a nga I fo ia fa na nga luenga o le aso o le lolo le tato tunu o le malo si o le tunu nga fo inga luenga o le nita yao ia mai se fo ila to fa fonga mai ma anga ia tu ia I so se vaenga o lo ngalue ai lungo le wala le taimi ia e fa tal fatu fa mo pe le tatu sa ngani mu pe fa yo nai lungo le wala fa fo si mas se o le wala le ta ya ni so vaenga o le tunu ia ai fa mo pe le tatu sa ngani mu o ila fo mam la mal tatu ngana o lo mai mo mai fo ile to tele mai lungo tatu penga fa ilangi ia e fa tal fatu la mai mo mai tatu ma futa la ia ile proclame si fonga la mu le atal ta na ia mo e tatu fia ia wa fo il fenga I o to ia inga luenga e me se fo il tatu to nei le si fonga la mo Wellington na tatu se isi tatu pese ia ona fanga solo to le tatu proclame mo le ni ta yao talofa lava
talofa lava o se mel whaafonga tātou tala o le tau mō le nei tai au. Ia pio le whaidona ofisa o le wha i tau. O le aso le nei, ia le fwoi walo ia e timu. Ia le nā mata mai lava na pō, ia o mani tai au nei. O le aso a tai au ma le stofi, as fwoi le whapena lava, a malu lava mai ina i timu le te leonisi o taimi. O le aso tō na i o sama le aso ngfua le walo ia langi le lei ei le tau. Ia o le aso lua, o le aso fwou i fwoi na i timu o walo ia mai. O le e malu nui le so isi fuma le whare, e mawhanwhana si fuma le iwa. Ia, malu te le ina le yaso mfuafuanga, a tai lava, swinga o le tupe. O le swinga o le tupe o le nei yaso, ia mo le aula tupe. O le tupe Samoa le ua tāla, ono si fuma le tasi sene. O le paangatonga tāla tolu si fuma le fitu sene. O le tupe fiti, tāla tolu si fuma le 5 sene. O le tupe Amerika e ono si fuma le tasi sene. Ma le tupe Australia iwa si fuma le 2 sene. A o le tupe Samoa le nei aso, mai le swing o le tupe, e tasi le tala New Zealand, ia maua le tupe Samoa, e tala ono si furma le tasi sene, ia manuia lava, pe afa pe lafo lau tupe le nei aso, manuia lafo ino lau tupe, ma lo fo ile anga lei, ia ina ia ingai Samoa. O whaamurianga o aso i fua maas whanau, tātou imeri maasani lava le nā, aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Manu ia tere lava o tō aso i fua, o tō na so i fua mai le aso, le aso se fulma le tasi o Aparila, whaamanu ia le atua, ma ia whaopopo nisi tau sanga stere mo tō, ma fo i pere malosi, ia au wafo i le whianga iai, ia i whiau mga ruenga, whaamanu ia tere le atua. Ai o le tusi whaitau, o le Salamo, e se lau se furu male, to e whasau atu, salamo e se furu walu, a lona whai upo e lua, pe e fia whai tau iai, salamo e se furu walu, lona whai upo e lua, o Iova, o loo papa ia, ma loo olo, ma loo whaola, o loo atua, o loo papa, o te whaatua ia te ia, o loo tarita, ma le nifo, o loo olatanga, o loo olo mawalunga, salamo e se furu male walu, a lona whai upo e lua. O Iova, o loo papa ia, ma loo olo, ma loo whaola, o loo atua, o loo papa, o te whaatua ia te ia, o loo tarita, ma le nifo, o loo olatanga, o loo olo mawalunga. Manuia tere o tō waso i fua rene yaso, o le tia maa, ia whaafifi atu mo tō. Far
Atalofa tu le tino malo so ifua o le aso sfutasi o aperila o tala o mena tupu la langi ne yaso i tausanga e tele umawai. O le sol tausanga e tasi fitu lima. O whamamonga lava ia e whapea o le taimi muli lea ua whaasalaina i nisi le oti mafua mai whainga whaataula aitu. Na tupu i le so le nuu leo pavaria i Siamani. O le ngol tina na whaia ia whainga whaataula aitu. E sua whaia Anna Maria Shugel. E whamai whamamonga. E o whainga ia e le tusa ma le talitonunga whakeu i Siano. Ia, o matua manino ale whionga le tua i whainga nei. O ai fo i o whaia, o ai fo i o anga i whaonga. E matua ato a saa le tua i whainga whaataula aitu. Mafofo whaataula aitu. Ma ila tau e o iai, e au fia i whaipele, mai stūranga o mawhapena. O le sol tausanga e tasiiva lima fitu. Na malia ia pele tania o le a pūlea lava i Singapore. Ia ma vaia lava ia na ia upu. Ia ai whato a tuinatu ia te ia. Lea fuafuanga i le tausanga e tasiiva lima valu. Au le sona malia i pele tania tasiiva lima fitu. O le lei Singapore. O le atu watu lava noa e whai lava oea o e upu whai. Ia ai whato a mauala ma whaara a matalia i le tasiiva lima valu. O le nu o Uganda sa tu la i maise tangata i tau tia foian taita inga o Idi Amin. O le so na lafo tu ina i taita inga a le tangata leo Idi Amin. Te le soifua Uganda na whanoa i ana i taita inga. O wawai atu i whamamonga o e na soifua le neias. O tangata sua whaia Edward Everett. O le profesa lea na mua lava a vea matamaititi a onga i le University of Harvard University. Le University lea tauta ua lava i tono Amerika. Te le tangata tama mai na o tauina ai. Na whanaula tangata leo Edward Everett i le tausanga tasi fitu iwa wha. O tausanga tasi iwa tolu sfulu i le sona whanau tangata leo Anton LaVey. Anton LaVey. O ia na whaavaina le lotu a Satani. O ia na whaavaina le lotu a Satani. Ia, e moni el whitalainga a Yesu ia yuta. Sa sili ai pēna i le whanau mai. E whawhitau le le ala fonga i ta malo lea. O ia na whaavaina na fo i lotu. Ia, whamanuia le tua le yaso i fufuanga o tatu tala nato e maua le whakuponga te masani whawhitai.
Toi whawhewhailoa e lo tātou tunu nei fo ia so fau se whao poponga o tātou tala fau mai Samoa e le tautua le se fongo le lo mua. O se whamanu ianga mole no whanga o whanau le tokmanga moe poponga tia, ina wāsiasi mai ele au talavoa pawa ia i mai Amerika Samoa le nei e seta, ma whātau te ine porkala me whaamanatu ati lele winga o le nei fo ia so tāua, a meise o taalonga SS e whawhiawhiai i lātou. Na vai leo talavau whanau lo iei le tokmanga e ni vaenga la iti, whaia tāno sanga ma whaamāra singa whaala e au mo i lātou i mawhitianga o lo mawhitiai. Ma whai iwai i le whaia leo sa lātou tau mawhitanga tu whaatasi. Na mamori le whaaftai le whionga sili Niulina Chang o le presidente o le tokmanga moe pōponga tia, e le taitai ma le au malanga le au talavau pawa ia i Amerika Samoa. E na wō lātou wamani e ina whanau o lo i le tokmanga moe pōponga tia i Samoa nei. E whaasoa mai e le anganga o le seta o le maliu leo le whaaola malona toi tu mai. E whaasoa toi whanau le whaamoe nga mauti noa malisili, ai maise o le fia. Ua mai ala vai ngalona lua o po kalame whaata amelo al mtanga ruenga o leo fal pui malona toi fuata ina. Lena wha mai ala vai ngalona lua
sa whātou teia le fiu anga mtau tu le whanga. O le aunga au tu le nei por kalame na whaai loa se tase sui kom sena le fionga le ia tawa Samuelu a whamasanga. O le whaamanatu atu le isi manga te tono a fio anga manu. E awane isola me o lātou fina ngalo maloto. Le whaasi untua le pe ta ue seo i lātou sāno whasale to ese tan malala. E le toe fo'i atu le i tue na wamai atuli o lātou whaasa langa. E tele awala na wha ailoa e le tā aua tele. O le sao ainga nuu mafio anga e maiso e ka le sia. E le toe te pue ina leo soifuanga maolanga i lātou sai te tono le whalpui pui. E whaia i se suinga le le e fsoswani atu le ngā ruenga. Sa whaia e le matanga ruenga o leo leo. E le ngata sa whaatino ni a oa onga le matanga ruenga o leo leo. Ai sao lātou whaatino ina fo'i ni whaanga ioinga manitala whaatino. E whaata tuaini awala ese mwhaingo fie. E moli e tuai le fe auta wai nuu mafio anga sa wia le por kalame. E whaawawai por kalame sa whaia le matanga ruenga i te tono al to ese. Mo i lātou a mai atuli o lātou whaasa langa. O se tasio no whanga sa whaatino i ele vaenga mua nei por kalame. O se no whanga o lo mai tawina le to tele au tupulanga talavou o lo no whasala le to ese i sori ngā tu la whono. Sa whātou teia le fio anga vai tele i le ka le sia le Voice of Christ Church. Au fia ai a fio anga vai loa, whaleata, siusenga, whalelau niu manu. O lo una ia sa vaenga tāu le report le ILO le whalapu tongo tangata whainga ruenga whaavao malo. Le whainga malo lo tātu tunu ina ia sila tutoa. E le whaatupula ia lo leo whai o whanau lo whaatau sa vali o loa i le taulanga. Ai wato tele whanau e laloi fo o le ono ma le fitu tausanga le mātutua. Wa le ngata ina le tala whenga i tele ma tausanga whaatulanga ina mō tangata whainga ruenga. Ai wa whaamawina le whaingo fie le o na o ina i lātou o nisi tu a inga sori ngā tu la whono, ma a fiai o lātou soi whonga mai lo lātou tausanga la iti. Mai ile se lautou sa fulmale lima o le au whai o whanau sa mua whaatau sa vali o lona whai i eise su enga, o le toa se fulo ia whanau sa whaatala noi tupe mo mai o lo whaatau sa vali, no lātou whaalia e whaao ngā le whaalavelave whaale a inga. O le toa limo i lātou, e tutongi ai tā lafu o lātou mātua. Ao nisi, no lātou whaalia e whaata waitau mawha mo le ainga, ma mea whai whaale ainga. Ai mori maua nisi whanau, e le ngata mo se tupe whaata wele te paa mātua, ai whaapea fo i se leni e pinko ai mātua. E o atu le valus fulta lale tupe mo el to tele o whanau i o loa whaatau sa vali le aso e tasi, ai o le 5% o whanau nei, no lātou whaalia le anganga fefe e au atu o lātou ainga le pō, pe a whai o nea so leanga wa le taulia umai o loa, na tutuli atu i lātou e whātau sa vali. Sa whātuina se tu la whono mō vaenga wa onga i le lua fe maleiva, e whaamalo si e le wha onga ina leo whanau mai le whātau sanga, se i o atu ina mai a lātou wawa onga. Peitai, e leo mawhai o na tau fia mai ei whanau la aiti nei, e le whātau o loa mai lea fiafi, e whaamuta mai i le tau le tūlai valu i le pō. O le pasi ai le kapeneta o le toi whaalele ia tili o le malaita alo whaavao malo lea Pia Park, o se whaatalinga lea o se tasi o vaenga o whaai loa le tamaita i pandemia, o se porkalame mo le atoanga le ono se fultau sangatalu o na tuto tasi lea tunu. O le whaamoe moe o le atari malo ai Samoa i ta alonga laka pi whaavao malo, e a wai mai le au numera tasi e fiti o Iapani, Tonga, whaatasi ei ma Samoa, e le aso tolu lea anga i le aso se fulmal tolu o le masina nei, po le whaai unga leo le vai aso. Whai lo mai se pepo whaamtalanga, na ngata mai se ta alonga whaavao malo na whaia mai i Samoa, le ta amilusanga neo le ipo le Pasifika, i le tausanga e luafe se fulu. Mai o se tūlanga le leilea mo le atunu, talu mai o na toe whaafo i mai le tūlanga la whaaina sa i eisa mo i le whaamai al COVID, wa maua fo e au talafou, o lo i ele whaamoe moenga le tausanga le nei, o le a whaia mai e le malaita alo le a Pia Park, le fusu anga o lo loma nei, a le alo Samoa i a Jaio Pitaia. O ta alonga e lua o le ta amilisanga nei al Pasifika sa whaia mai i Samoa, e whaalua o le manu malo e le awa le atunu,
Mai o lo whanau le manu Samoa, ia mawhai on toe manu malo ai whaatolu. O whaamawina fo le tāmil sanga ne tā aloai Samoa ma le au mai Japani, o le whaalunga ina leo le 5 tausanga o le la whainga pa anga malo e lua, o lo iei le whaamoe la solua ma le valua September o le tausanga le nei, o le a whaia e se isi a la whailo inga, e wharani e le ipole langi. O tala ia mai Samoa manuia tele ni yaso lo tātu o tunu, whasoi fwea. Talofa lava i le nei fo i wha au pōponga o telefou i le tautua male au nanga a le siu whonga le lau mua i Wellingtone. E iai li boti ua maua mai i le a fia o parapara umu i se a sio i le tai au ana le i la. Nā ta ua i se li poti e le waenga whaasara lau o le News Hub, le whaalenga ina o le tauarunga o le whale o se ainga i le awala ingoa o le Awatia Avenue. Mai na whailo mai fo i leo, na ni po tiatu ia i la tau le nei whaalawelave pe tusa o le afo le 5 i le wawea na le la. Mai na ta ua i le pa u o la au, ma le whaalenga ina o apa, ma le tau lunga o se whale. Ai na whailo mai fo i li poti a le vaenga o mu ma whaalawelave whaafosei, le fens, ia le awina atu o le latu au whainga luenga, e fesoa swani i nisi a inga sa li poti mai le lea ese o tau lunga o latu whale, i le awala ingoa o le Aorangi Road i Parapara Umulava. O whape hoi o na iai nisi o lea au whainga luenga i le Arundel Avenue mō ngā luenga fesoa swani. O lona tolua i le nei o matangi mā losi po a sio ua tupu mai i le tonu o aso e tolu ua tua na i tu nei. Na mua au kilani i le whaai unga o le vai aso, so o tuai ma Nelson i le asonga fua malo lo ana nafi. I le taimi nei o lea ua wha ngā solo ngā ruenga i le wha mamaina ma le tautoe wha leia o mea sa wha lenga ina i le asio malosi lea na la mea ai se vaenga o le tu malo tas mane e le mamao ma le ai o Nelson i le awa uli o le asonga fua malo lo nafi. O lo wha mawina le la vea o le vaenga o Nelson i le nei matangi malosi pe tusa o le luas furuminu te a i le tu la tasi le awa uli o le asonga fua. E tusa lea ma le se furu ono i tūla, talu ona la vea i le tūlangi sa sae o aukilani i seisi fo ia sio i le pō lea sa. Ai titi mai e limas fultasi la wha i o whale o ainga sa wha lenga ina e le sio le nei i pito nuu e pei o Golflands, wha solo nei i East Tamaki, e au fiai ma le Tamaki Heights, Flatbush, wha pea le Huntington Park, pe tusa o le tu la iwa i le pō le sāna te anei. E le aini ni poti na maua mai nisi na o pe nā whaina ma marunu ai e se furu la whai o whale ua awene i ai i le pepa lanu sama o na o mea na whaatama i ai e le matangi. Ai o se li poti mai le vaenga o mu ma whaalawalawe whaafosei le fens e tusa o le sio i le tumtumo le motu i saute na taawai e tusa male se furu male lua la wha i o whale na le lea tau o lunga ma whaalenga ina e le sio. Na palasi se la au i lunga o se taawale sa ia i tonu se tangata i le pito nuu o Mapua a e na manuia e le ia wha ina o ia. E te le fo isi la au na pā i lunga o waia e le tise ma awala i le tonu o whale o nisi a inga. Na whailo mai e le lipule o le fens o Grant Hayward sa ma tele lava bea na whaalanga ina le whai Nelson i le tauulunga o whale e ui ina iai nisi whale na ilonga o na whaaleanga ina e tele hoita avale sa whaata ma ia tele la au na pā ma whaata ma ia fo nisi o whaatoanga ta ua fo i to tele tangata na matua whaata ia le nei matangi malosi mai na lato whaalia o le whaatoa whaalongo ina lea o se matangi malosi whapea i lea vaenga o le tunuu. O tele la ina toi ola le tise mo a inga sa motu si ai le pawa nafi, mai na amata lava hoi le whiawhia nafi o na ngā lulue i a konkarate i le ABC o la auna pa i la o le tele nu me la onus fulu i le valea o Richmond ma motu eka.
e tu sa male lima se furu la fa yo fale o ainga na fia ma fa lenga ina i le nei a sio i Nelson. Ua whaaria e whauru lunga o mata aupu tau te maa ainga o le whale tupe o le ANZ, Sharon Solna, e le i mawhai lawa e tangata o New Zealand o na whau sia la pata inga mawhau tuanga mai le whale tupe whaaleo leo le tunu upo le Reserve Bank, ina ia teu ma wha asao tupe moa so timu. O le nei wha aupunga tau le te maa ainga, e pei o se whau tuanga, ina ia sao ni uni ai, mo le ono tula i mai uni wha le tonu tau le te maa ainga i le lumana ai. Ta ua Solna, ua tele taimi ua tu ina mai ai, ia la pata inga ma whau tuanga tu sao al whale tupe tu tonu po al whale tupe whale leo le Reserve Bank, mo le tunu u ina ia ta pena ma sao ni uni ni whale tonu tau tupe ma le ta mao a inga i se taimi o inuma, ma whailo mai e fo ia la tau fufuanga ma tau whainga e tonga fitia i le tūlanga leanga ua o iai leo ngā o le tupe i le mau lunga o le tau o loa. Sa ia whaalia foi o le CTI e le whale tupe whale leo o le o te si 5% o le OCR po o le fua o le tului o tupe i le mai aso taluai o se awha inga ua mau lunga atu na ilo le mea sa manatu ai le to tele ai ua atangi ai o lo ave pea le wha mua le Reserve Bank i le tautonga fitia o le inflation. O le mau lunga o tului o mo kesi ua wha ina ai se vaenga tele o le tunuu ma afia atu i foi ma le whaaruina o tupe ale lau tele o le tunuu ai o le mai tau i ai se tūlanga lau tele o lo fia lava le to tele e whaarua la tau se leni ai e tau le fia e teu pe whaasao moa so timu. Ua fola le taitai o le pātia le National ia Christopher Luxon lona to e lau li liwina o tūla whono fe whaatau inga i le taimi o aso malo lole e seta pe a whai e manu malo o ia malana pāti i le pālo te tele lea to e ono masina o na whaia lea ia o ke topa. O lea ua toe a mata o na whaia ia le whaaringa tele fo ile nei o le seta au ki lani le Easter Show lea sa tau fia mo le tolu tau sanga o na o le wha mai COVID-19 furuiva mai sa wa ai ai le li o laksa ni la sto nai lea na sa soo ma le whaia o lana folanga i le te tau lea o na toe lau li liu o le tūla whono he whaatau inga i le taimi o aso malo lol e seta. E pei ona si la fia o le taimi nei o lo sa ma tapulaa o na talai whalo loa ma whaia ni whaatau inga whaapis ni si le aso maliu whaapea ai ma le aso sa o le toe tū e ui ina e iai nisi ai mai tū malo ua whaia la tau lama tūla whono e pūlea ma whaatonu ai i a mea tau he whaatau inga. Pei taila e tu salawa pe whaatanga se pisi nisi e te tala i le taimi o le eseta e iai lava tu la whono e pui ai nisi vaenga e peila o le awa malosi lea e sao na whaatawina i le taimi lea se ia vangana e whaia se tau mawhitanga a le tangata e manao iai. O le tausanga te luai se furufitu la whai o ni tangi sa whaato ai i le vaenga e pūlea i le nei tu la whono e au fiai mani pisi nisi se lua na mō lia ai i le solia o le tu la whono o whi whaatau inga i le taimi o aso malo lo le seta. O le maua le malo o le aso maliu whapea ai ma le aso sao le toitu o na pauia o aso e tolu ma le awha o le tausanga atoa e mauai se malo longa nisi o tangata whai ngā luenga ai whaatasi maolatou a inga mauo. Sa ilonga o na tuwai le whewa inga masani o taamale i le awala i lunga o le maunga o le remutaka i mātua Wellingtone i le awa uli o le songafua ana nafi ona o se whaalawalame tau taamale i le pito i le Wairarapa o le maunga. Na poloka ai i lea whaalawalame i le vaenga o le awala lea ngai mai saute ai sa de tala ma whaongane lane e anga iatu i mātu mo taamale whewa ai. Na adi mai le whaalawalawe, ai ua umona tu ina mai le pata inga whala waitele, e la pata i ai le ona umi e solo ta amale i lungo o wala, ai mai se ala awala tele numele tasi le hui mai le Kabedi Coast, ai whape ai fo i mai le awala tele numele lua, e hui mai i lunga o le maunga o le remutaka, ona o tangata sa whai malo longa o le eseta, ua toe taliu mai i ahinga. O le tūlai ono i le tae awana le la, na whaamuta ai le mai taimi alo ia o aso malo lo le eseta, mai ta pena le tātou li poti le nei, e le ia se tangata ua maliu ono o se whaalawelawe tau ta amale,
e ui ina e iai tangata na manunua ona o ni whaalawelawe na tupu i aso malo lo le eseta e pei ona whaai loa mai e leo. O le vai taimi o le eseta le tausanga ua mwai, to o 5 tangata na malili wai ona o whaalawelawe tau taa vale. Ai o le tausanga e lua afe lua sifulu, e le aise soifua na mauma wai lunga o le awala, ona o le vai taimi leo le vevela o le wha mai COVID a toa fo i masa matapu sa tau fia ai le fe malanga ai o le tunu ulau tele. E to tasi le tangata na maliu i se whaalawelawe i whawhane o se pāmu pen sini le kompania PP i le ai o Blenheim. Whailoa mai e leo e whapea na tupule nei whaalawelawe i le Main Street i Blenheim pe tusa le o le tulae lua i le wawea o le songa fua malo lo o le eseta. O le ua maliu e whapea na maua i lalo o se loli. Se li poti e le vaenga o mum whaalawelawe whaahosei le fans na ta ua mai ai le awina atu nisi o le lato au whai ngā luenga e so swani se whaalawelawe sa hawhi ai se tamale i whawhane o le pāmu pen senior PP i Blenheim. Na whai lo mai fo i le lipoti e leo ua tu inatu le nei mata upu mo suenga le mata ngā luenga o le saonga le mua ngā luenga le WorkSafe ai whapea ai fo i ma le pule maliu ona o se whaalawelawe na tupu i taimi whai ngā luenga. Na maliu i lava le nei tangata i le mea na tupu ai lea whaalawelawe. O le tangata lea na maliu i se whaalawelawe i Christchurch i le asforeile na tenei e pei ona ta ua le tātou lipoti i nafi o se alii initia na malanga asiasi mai i ona ainga i New Zealand ei whaatasi ai malona to olua. O le nei tangata e whapea na whasi e seisi i le awala pisi le Linwood Avenue i le fiafi o le asforeile. Whailo mai e leo le maliwai le nei tangata i le po le sa ona manua. Na whailo mai e le pelestene o le maaftanga tangata initia i kalai estete o Multi Party ua tu inatu le langolongo sua le nātou maaftanga i le ainga o le ua maliu. Tolu sfuma le tasi tau sanga le matua o le lii ua molia e leo ona o lea whaalawelawe mai o le so e tula iai o ia i luma o le whaamasinonga. Na mua i molia le nei tangata i le manua ti ngai nai o se tangata ai o whailo mai e leo e iai isi modianga whaapopo le ato e whaia whaasanga i ate ia ona o lea lava whaalawelawe. Ai i le ai o dani dine do tasi le tangata ua tāwhia e leo i le teimi nei ona o se whaalawelawe na whaapapai na ni whana i leo ngāre tonu o le whoia ai i le tai au le asunga fua ana nafi. O leo auri lava nafi lea na os whoia ai leo se whale i ala tau sa i lilinga mo ni ali i se tolua e whapea sa whaini ala mata pule ia maola ua whaapapai na ai ni au penga manolosi i le Manor Place pe tusa lea o le te ala i titi o le sefulu tasi i le tai au le aso nafi e le ais tasi nā whaina pe manua ai e fast full whātau sanga le matua o le li o tāwhia ma ua mōli e leo e o ane o ia i lumo le whaamsinonga i teneden i le so ia ai o loo sa i lia pea ia leisi tangata e toa tasi. O le whai unga le nā o talafou. O le nau whaafonga mai le atinuu i le whaaponga mua tātou talafou le tai au malisi whonga lau mua i Wellingtone tā penina le fionga ala wano ati lawa ia o mea whaio lo tupuri tātou atinuu pe o tuina mai i le sunga i a tāse Salam Sam whaaponga le tula iwa le tau nei ia a ere manatu to a telefo ina utoe a ngai ina umai ai fo i malo longa o le eseta ia a whaapea o nae ua pisi le mga alanga nai te iai ia lena mau i tātou talafou ia sa poloka i le maunga fo i rimu taka nafi. Ia tāru sia le oporoka le mga ala na te anga iai. Ia ili ni tai au toi fo i ainga. O vai atu i au kila ni saute la na i le whaavlawe ne tai au poloka i fo i tā vale. Au le tala fia mo aso maro lo le aso mariuma le toitu. O na nafi li poti le te alfitu le na lo mia le TV1. Le o fai tau atu aini. E matua i saonga le mua le ai maso i fua na fia i lunga oan. Mana ia. O le matua mana ia. Alu e ala whaapea. Sa matango fia. Ia le tau teilo ai wha maunga e un tāfu i whaino atu. E o wha mata tolu se lau so i fua e a fia i usi le tau sanga umalawa i wha alwawe lungo le wala. Ia o tātou ai a wata valelo i saonga le mu.
Ai manatu ai no nofo au le whewai, ia au le tango le ava, au le tango le fuala, au pea tango le fuilo tava. Ia ta toka le whai fatasi. Mo. Tala fia na ma tala le leina o malo longa le nalo tu ile tu. Ai te lo le pe tau sanga mua le wei se unga fa pe o ele ni tangata mani. Sa o le ia. Lo fa ia ila tu sa malanga le fa au tau tama. Ia oina i loa le ai longa o mātulo i mata o a inga ia na a fia so i fuona la tangata i longa o wale i tausanga umu. Ia tausanga umu. E o lo i le aso le na tupu le vau lave mafatia da ia inga ia. Mo. Ia e māloa mo tātou uma avita avale ia o le whau tauta le leidu mo le awana. Tau te vai ia ave pasi ma avita avale to ina ia so. Ia. E whae nene le leia tamana le aso e le so nati. Mo ele le. Ia whailana tala i tasi o le tama le taimine no ia sa mo le whae ngol tausanga le mlam tango tausanga le. Ato le hoa ta avale. Ia. Ai te vea tu tangata le avita avale. Si nei tamai titi. Mo. Owa pea. O le tangata mai titi lea. Ele i matua le mawhau i tango le ta avale. Mo. Ai a fifisi au tafo le ta avale lea. Tipi tolu ta avale. Mololo tu. Ia ora ia feiru mātou risi, ia wala le lau o la te wai. Le alu le nālu i pere ali tuli whalavila. Pele alu tuli le malaiwa le po le va alu sofa. Ia, pole le nono winga o tātou mātua. Ia o le isi fo ile tātou fi au tau longo le vana. Ia va pia o le tamā o le atali ile fato asu fito tau sanga o le alu lau a vevere. Ia. Ia la fisili au iso le zene. Ia. Ia walu inga wa ufo e tau na o lau a veve. Ia fa pia o fio wa ila ufanau ia stasi o tamiti o whanau mai ta i sifuru lima. Ia. O lalo sifuru tolu, sifuru lua. Ia o nai, o sifuru ono o neu te iloa e ia ile la isene avta avale o tangata. Mo. Au la isene mo mua fo ile o se la isene al to tasi. E iei fo ia inga. E tauna nofo ia utafa le tangata o iei fu la isene lua tau sanga le umi tauna ia umi. Mo. Fato ama faina ave tangata le ile lena la isene mo mua le tawa. Ta ole le. Ia na, mana ia nei whamanatu le tai au ai e sa ole le ia. O tupu langa i taimi nei so le pe o e tu ulo il ta vale na o lātou. O la whautuanga te lena na ave i sia au la iti lai sa. O whai atu lātou mātou. Aua ne o vai atu to e wheo i mai au la iti na le ta vale. Alu le tangata matua pe awha pe alu i sesi o le au la iti na o tamaiti la iti. Se o le fia alu ese atua ma le fale nto wa i rola i whainga tamana. So titi ata o si afta vale ta vai ta o to fa pe ta lo a velta vale sa le sa silenta o to tele tua e matua ese fo wingo ni to inga afta vale sa le ia ya o tala fia na ia tele le sa o le mu fio inga na ia tau ia le malu lo mo ta mai ti wa le tu wa onga ia wa le mu fio inga le taimi na nga lu le pisi la wala mo ia ai au te ro la ia ai si le io Lai ta faua. Ia wa fa pela tele liviel tangata. Ia. Lo ingala la fa pe o le asmalo lo le asmari mo totu. Ia mo ta faua nga tamati. Ia malo lo tu ale wala tele livi. Ia. Yo ta faua pe malanga me ukila ni nei pe malanga ta tu nga. E pa langa mo tu sau te kala estate po Queenstown. Ia. Ia tu mana ia. Mana ia. O vai tu nei le tai au le sitala mana ia le. O le urunga li i New Zealand. E ta yono sfur valuta usanga le to ina malo mtu. Ia. O yeila la caravan le ta vale vo le to so ya so ta vale erna o le ye to tonu o le pese pusa tele ya le o le moenga o me uma fa le mukuka me uma le ta le caravan ya o fa taula le ta vale to no mo mtu ta vale fa pena ia ta milo ya ni sila to o fa si umi o mai mo ta la lo matua esse el mana ya el mole le ise mo ke si tongia le ise rent a le ona le pensione yo ne tanga ta woleva na fainga ro ya e fa mai la e ma fai la ona fa sao le se la lima sfuta la le do va ya sol la pensione il feo ya ne il feo il ya so le ile fainga ro ya no le feo ya ma ta fa was el tele o pulenga no se ni usila e ye vai nga fa pito ai pakai veni le po o le au a tongi la tupi ia ese se fa ese ungari sa mor fa ngari mani ia fa pe o le to inga matua na no ia ia to inga tanga na ole o ai fa fia le o ta fau uma foi aso sa fa inga ngai sa ole le ia fa sa fa inga ngai ta le olanga to ma
se fe tu pele tau le life savings. Ia o lo le amai e whātau le tāwani. Ia o lo e whele le fia. Awai, ma li al tala stasi vota male tata no li. O le taimi nei a maulau kiwi seiva o le ue ono lima. Ia o leva no e whaangai oe lau kiwi seiva. Vemene mau le atamane. Ia ae tu atu i lau whanau. Ia o lau o manu ia la tau u aonga. Ma wala tau ngā luenga le lei. Ia la tau wha moe me fo le tupe o lewa le tinga ina te ngā luenga. A leva no. E mo lo lau kiwi seiva. Ia. Mwhaina tala pe ano lima. Ale mo lo kiwi se vane tango le vai po ani me te mana o fai pe te fia ta fa Australia alu Samoa e o tala ma na a fa ta fa tala o wa ina o ta fa o ma fia vo le wa ina tu no e fia o ta fa o fa nga tu pe le a o mal tu pe ia vili me ia le nga fa na o le vili mai sole tu me stu per kana lo tu e se ma tu ri se tu no le ia o ia a wale o Samoa. Acha. Wa tu na tu na fa apele sana na fa putu tupe mo ta fa nga fa. A Samoa tele me fai. Ora tu no muli a fa pele fa fa mo ta to yo fo le la sa uni ta la kiwi seva. Fa fa mai e tu no to fieta. Ora tu mo muli a ta wonto yo Samoa. Pe o molto. Pe o molto pe. Ya mane fu fenga zungali le. Mana ia tele. A yeila mole alunga iluma. A matuala to telefone na u so ifu mo le niusi. Ia. Ono no winga amatu tu fo lato. O le mene la te faia. Ia. E una fa tauta o le fa pea ta amilo ni usi la to le olanga ato. Mana ia te. Fa o ma fia. Te lo. Ola o mana ia fu la o mai ngol talana. Si o ma fa o la ia. Mana ia tele na o to ma to ta tausa. Ile. Ona e alu fuile to ngalo tala lo kiwi seiva. Ya lo pon mele o va veina fuile na le istangata lo maftia o no tele o me fai fapia. Ioi. Le stai mi alu fa fiel ma fa. No. Tele o te mi pangatia i me fai. Na. Ya. Ya lo asumo rispalla. E pele ale to ida vole le te mi uma vai si on to lu vole le pi fa no to se u la ele mete fa no e se aveva mamma fa o ilo fa o e meta la lumto e ya ai fa mamma me aveva tele me fa il to ai o to an fa alu te tau tu pena kiwi seva e wa ta to fa sa mo kiwi seva ya no le o tupe foi le sefe tangata New Zealand. Ai le o sauise Samoa seiva. A va pe mana Samoa e faina to Samoa seiva. Australia seiva. Storia kiwi. O le ngola una piri ke New Zealand. O ngala pe kiwi seiva. To Samoa seiva. Wa to Samoa le ngola o. Ia le na. E sa o le ia wala pi seiva. Mo. Kangaroo seiva. Ora? Kangaroo le una piri ke. Ia ta to foi Wellington Hurricane seiva. Ia. E mona Pacifica seiva le to mo. Sa tala mo sa vale le fa ya vai. Tu le mkuka ale tala no ya lo matu to lua. E fa metala lo mtu le to le le ya stamalo. Metala le finele ona na tamale no fu mo fa ya va. Sa vale ne ale fa mo. Se vai to yo mata tele alo farita si. Mana tu asi lo mtu vai le o tato pa mo fa. Mana tua vai le sia so fa tu fa mai. Te popula mai a te alo. Ya le. Fa wo pega le lo fera i mele tudo fo ne yaso. Ka to fie fo fa tai le to fa popo ne yaso no so. Ya malo ma wala ya la tase pese vai foi. Le wo tele ti la fo valu to lus fo iva minuto na tale o le iva. Siva mai, due o mai, luli ma siva mai, due o mai, tama ta mai.
685 Soul Foods. Ono Walu Lima Soul Foods. O le whalainga fōu ta tala ina nei Kenen Squeaky Polirua. Te le tau mafa Samoa, tau mafa Pasifika, vevela mo tau maftanga o le tai ao, awa uli malipo, awhi ane lo le tuatusi, Lewis Fulmanirua, Warspite Avenue I Kenen Squeaky Polirua. E te le toi popole tau tapena stau maftanga mo au malo. Fitu aso o le vai aso ioe, fitu aso o le vai aso o le tautua, fai mai chess e vevela tau maftanga I so se taimi. Ai eisa fasili, pala au le telefoni o chess, o lua lua, fa ono fa, o valu tolu lua. 685 Soul Foods. Ono Walu Lima Soul Foods. E loa sfulu afe tāla le tupi o tapena e le Digicel mo whailonga o le satina I New Zealand ma Australia mo le nei tausanga. Na o le lafo lava o sautapa lua sfulu tāla pe sile atu I numera Digicel I Samoa. Ma isi atunu o le Pasifika mo sau avanoa I le sei I asforai le taitasi. E tanga vaafo I le sei pia e whaongaina tautua le ClickX Pacific e lafo ai se leni telefoni Digicel I Samoa. E tolu whailonga tai lima selau tāla cash e sei ina mo New Zealand. E tolu foi whailonga tai lima selau tāla cash e sei ina mo Australia. La fonei loa so tau papu loas fu tala pe sile atu. Mo sau avanoa e te manu malo ai. E seki lava le Digicel. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu I le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga I mata upu, tau I whaasalalau ngai lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaulaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea I se polkalame whaamanu ali ai lau whaafonga anga. O lo o au fia I vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Whao peta tau whaasisilanga. O le whaasisilanga leo le maftanga, o le fono le maftanga whaifia o so whaatasi Wellington Polilua Malhanati Valley. I le awa tele man whaalolo e wala utua il pa ia man mamalu le maftanga whaifia o so whaatasi. Wellington Polilua Malhanati Valley, o le whaatanu ina le tātou furutanga le board I le asolua o le astonu anu nei sfurutasi o apewila. I le kalesia I whakasa I puni loa hat. Ia o le tolu valu Mitchell Street, o le sefulu le tai au nei I whai il fono. Ia te tala le awhanoa so se whawhiangainga I fia mafuta mai ai whawhitai lava, sainia I le lau a fono. Ia paule o le tātou whaasirisilanga mo le tai au. Ia o le taimi lea ua te anei le valu ia po leo toi lus futolu minuti o na tā leo le iwa. Maali e fo I le ele maali. Te le loa pe na mai moni si o la tunu ana polo kalamine na sau mai Australia TV1. Wangalo te a minute in a minute. Ia o le TV tasi ani usila. Fasa lauina le polo kalamine. Wangalo te a ule ngol polo kalamine. Mata utia fo ia pe ole wala na tau fai vatu fo il pokalame na tatu tal no. Na to tele na utatu ngata lenga luenga ia ole vai ngo tata matutua. Leila pokalame te pe ole 2020. Na so o mela pokalame na mal 2020 fo ile South TV1. Tai fa pena uma. Ole susuenga la na faia. O tele mau a tol pokalame na i vai ngata ua ia o toa mai fa matalatu. Tu sau le li asia le whenga luenga o io le nurse, o io le fō mai le nurse. E ngā lue la le whale le o tangata mātutua. A le tūlanga o mai tauina. Io e fō mai le nurse. O tūlanga o mai tauina e nei tangata mātutua. O suia la tau fuala au. Io, a whapeo le tangata matua le ia le o teime inu anu fuala au. Ilo le leia tangata matua na fuala au inu. Pe o tai ao, pe tolu fuala au, wai loa lele lanu ma tu inga fuala au. Au mai tauina la, o sui fuala au nei tangata mātutua. Oilo na tau, o le mena tupu. E i le teine no fo e tua o i le fale o le teine le malana whanau. Ma le fale o tangata mātutua. O si teine la lea, o lona tamai no fo i. O asa umana tua o ngata maiti na o maile o si tinare msi an whanau I to ina ta alo mai vai. Wale so atua, le tua oi. Na whaile li to ina isio na fine, vai. Ine mele wa tupu o sui au fuala au. Wa ese fuala au iu wha inoia. Ese fuala au sa masani. Whailo ye le tina le isio na tama.
tangola e vai le fuala au mo. Ia ve ese fai mamau foi le fa mau le se senga fuala. No folo le il tato nunga le mafine na ia lo ngole supervisor. Io. Vili le supervisor le leo. Ole aso ale na susunu ia le fo ma ya sia le fale. Wale wo mo wala na ova. O ia le fai le ami. A pe ama sful io ta sui fuala au tanta matua ia le fale. Ai ole mo mau pe fo ni mo sful ma tau sanga tan no fai mene. Io. O fa afata tainga la fa pe o ta o tanta matua. La ua umana mai e fo ma i e fuala au anga ya. O e fuala au anga ya. A ole li ilia. O le na te ilo le fuala au nga osi me i o drugs e le i a le fa le hanga i tō tonga tangata ia ta fa ngai no fuala au ona i le le tangata i o fuala fa sai o le mela na fa le lile na te ave se fuala au i ave fa yanga drugs bo inisi o la tō ngā lulu na fa tau motu ai fa inu nei tangata ma tu e fuala au se e wala kila e lon fuala au feoti ai fuala au wa mai pene dos mai fuala au sui ai fuala au mo ia umale na vili mai tinale leo fa i lor me utu as fulima minute mul e pusa no mal fal o le ton male yo wala na mo ono le umale fa so nga o ia la loka se fulu tasi tangata matu na mali li wal 511 fa le tangata matu le fa le vele na o mul fale yo se fulu tasi na tangata mali li fale o tangata matua no foi tangata matua tau si tangata matua wale li le nes mal to dio e ya fo ma ye nga lu ma le va nga so so ni e fa ta ele ma fa fanga ni tangata e fa nga lu nga fu mu ya o si mu mali mu ya ni falma ona le to tele ta tu tangata nga lu nga yo le tau singo le tangata matua ya ole au le mol mai ye mata ala le ne te o sui atu le sifi. Au le isi tangata o lana te fau ni me whapea. O le o ia whaia le meno le awe fuala au se tangata matua. Te o lawe vea ia, whata tainga. Awa pe e ngā luata ua le whale tau se tangata matua. O la usifi tu mana le valu. Au e te amata le valu. O le ala e whaia o le mea pi o le awe fuala au tangata matua, awe fuala au se. E te ualu e mauai oe. Te walu ane ai mau ai oi, le te le no le faina. Oh, sole. Te le fale tonu sole. Te le lola pulale umpia le olanga ato le fale pui tangata. Ia va fia lo mai mau so i fu na tangata. Fu tasi le tangata matua na fi so i fu. Oh, sole. Te le fale ton. Ia mo o le ngalu nga ia vai kono tangata matua. Fa ma lo fa ai le tatu tangata ye ngalu nga e falo tangata matua. E le singa lo fa go fil to singa le pepe ma to singa tangata matua. Mo ile. E vai fa pele fa ai tete. Ia e sasi lo fa tio ina lo ainga. Na ia te. O le sina vai ngai ta lo to fo vita. Na ia fa manatu. E ta ua te le vai ngana wa fa pe e fa te ngota ua o to ina le ta to mali spito. O to ina le ta to le spito lungo ta moenga ta to o le tele moenga e so mo le o le ta to mai o lo moenga le ta to i lo moenga o le ta ya to ina wa o tu sa fuala wa ta winter no va pena e vala mai o e ta mai to ina ya o su ya fuala au ya vala o ya ele isu ya vala ya to ina to ina matua o sui o fuala au ia tali e nga vai to nga tano nga pena i loi o sui fuala au fa manatu ele fuala fa manatu ele fuala o lesh au vai atu na o aru ale po au o nai puro halu ia afu o te eriva ia no volele ona to ina ia po va pe to ina ia ala lunga la o te ale vanu tau na ino fuala au o tau alo e fo o le rile sa unu na to fuala Andai fa manatu na mo la te o ngalu e untata. Ma li e fo stasi o fo o li tusi mo me o tusi foi tau. Ia. Le otha le tau le otha. O le tamalo le e fa tau la na tusi ai e tele na tusi o le tamalo Scotland. Ia. O le ngol tamalo Professor David Wilson.
Ia, e whaatau la tu sia le tamalo le lunga o le Emerson, man tua la lunga o le Emerson, e whaatau tu sia. E ila me tuele le te tango rate, e whaile rating pe pule aso udo le tu whaitau, mele tu whaitau. O le toina la lea, wa whaina no le mawhafo, le professor lea. I le rating po o le, i le maka na tu, e le stangata i lunga o lantus, le tasi le fetu. Sole. Au tele atu se toina le a le fatesi ma le lima pe o le maulunga o le lima fetu. Fia i tangata. Ona no fono toina su e po ai le tangata matori la ale anga la rating. E a faina le fata wina o tusi. Yeah. Su e alto ina mau o le tangata na tu o le tasi le fetu lunga o lona. Oi. O le tangata sua faia Jonathan Owaits. O le tangata ya tamai vo le tangata. Ewe, e fa pe o le tangata fo i ngā lua e me tau tala whasara pito. E mau fo i langa ia PhD. Maua le to ina su e to ina maua ma le telefoni tala noalo i whaile. O le ala mafuanga te tu ua i le tasi le whetu i runga o la utus. One star. Aina na latu o le whesiri a sau ma le tala, sorry. Kusana le sorry ana na upunu whai. Se peye o tangata le peye tu lo wale ufa pe nekati wala na ia ai me uma. E tangata le ana tali a. Ia. Tu se o tu ngata ngata fa pe na ai se mele le tasiana na ai le. Ia tangata fa pe na. Io. Tu se ai tu la u mas nga fili tu atala no anu volta no. E silia tu lo molto inale. Ola me la tu ua ile fitu tasi la utusi. I shall tell you, oh, I'm so sorry. I apologize. I know I'm so sorry. Wala na tailo ala na mela. Ia. Lo ngole tau foi fale anga le stangata. Na tonu. Afa stangata ya tamai vol stangata na tali ya ringo to inga me pena. Ele mana o fieto ilalo le stangata na. Sa vele ia. Ia pa wa foi fuanga le olanga. Sa e pe o mana na le. Ia pe o tatu ya sola, tatu o ngal tulanga lua. Ia fole le primary school. Ia e mai loa tatu mai matatu homework. Ia vatu faya o ngatongi le api tu fa mai lo le api te va tu fa mai faya o. Fe o lolo le tele very good ia fa no ia ta mo fo ia fa mai tu ta un fai vai paso tatu o e se ro to fia me mo fa ia o ngai uma na fai le homework ai tongi atu tu fa mai api sauna le no ai mo fa ia o ngai e va tu api ta mo ai le tongi to ia ru mo le sia so va tu ala fa mo no lau o le fia io tamte va tu le fia o tamiti pe tu fa mai api fo ie o mana tongi e va tu samati wa fa fo le fa ali tu le tamiti very good va pe o puana tongi fa ya o le excellent ya fa Samoa o le fio lolo le tele tam fai outstanding tu ma e nga fo ie me tu tia la fa no le fa ya o nga fa lo kinta kate na fa lo me us fa ya nga mata o fa ya nga fo la nga sa faya onga so se faya onga le malo o le taua i o lo tute na o le afa pe te tango e faingi rating po le tongi i api e tamati fia tamati to e fa maru se la to e fina ngati na tonu so swani fo mo o to ava tu fo ni ata tamati o mana tusi ia tongi tu e se stika i lunga wa ile pisco asa matua onga i vai po ko le po e mo tolu la le primary school ele ini palangi e fa yaonga ai o le mamao i o lo sau primary school e o so mo kodisi le tu kodisi to tele o pisco ai e fa yaonga e la pisco na vel matonga na fa peta ne l'inglis so o le tele to inga sticker se fa pi el fa yaonga mato o lo ta fia ya ile site pe la fa mai fa yaonga ya o le piliota le o po fa tanga tusi o le mena na mo te fa fai tau po i tele na sticker. I was in primary school. Fai tau po i tele na tongi. E te longa ala u api a so na matua tumu a sticker urupo. Sticker pi tua ta valesi. La te lo po a sulo i nei fi e lua le lua. O te ilo ele ai asta me tia to vasenga e tutu sa mala u api a so la fai o tumu urupo. Ara tu muy mo fo i re ko e. Vedi ava pete na lua i fale tanta matua. Ia. Bo oi foi le ten tausia tanta matua te fe ngai ma me yo fuala. Mo
vili mai le tolu valu lima no fatasi Ia. o fa tolu valu lima no fatasi tatu tala no o la fo fainga o nga luenga le fainga fu ala usi uta mam si utina Ia. e po nga luenga fo i nei tangata matutua Mo. ia ala mai o la fo sa fainga e fail tangata o la na ai me o mo le o la ngai le Ia. o matua le si so na i le si o tei fu sa mo ja mo ta fa ia o jalu la fa matio fu fe fa tau fa ti e fa ta fa ia o ti atala i tala tangata al meno mo ta wina tangata Ia. so se me va tangata fa ti o se fa ti o ye me ha sa ta vale la a me tangata la wala mo vale la va i la po fian ye fa ti o ye me yo o fa do ye de wala tal te va tu va te le o te miso lo te va ia o te fa ti o me ta fa ti va i le tu le le yo se tangata ma le tu le le yo se me te va ia Mo. ya malo le aso e fai tio se vai la te da lo titi ya la walu se li o mo se na le so tu vai se tu le leio se tanga te vai ma se tu le leio se me te vai e o te mai tau na ma se te vai Ai sa o le le so. E ia tanga ta va pena ta te vai. Te la te fia tu se me fa ya. Se u yo la mia. a le ona foi le sa mo ai le tu se si la lo le mari ya vai la tele o stika e me o po stika e la a pe pa wa na wa te vai le tu mo e o tanga ta fo e mata e fai o tu o pasi o tu o loli o au ta fo piki a po pi a le po ona ya ma tu lo le utata no foi tu o pasi ya ta ese ya ma lo le ta lo tata o pese ya o le pasi la al matonu o le ngo te lo tu te lo mal pasi al matonu sa vale il filemo ia sa vale il filemo ya te uto mai lo wori mai pasi o pe tolu e pasi o le ngo uma pasi sa vale il filemo a te o mai lo mai pasi to vale to fa fo to va tu pasi so vai to ya mata o mana o le ngo sui le ngo o le sa vale il filemo ai le pafi so le pafi mal te yo le se o lia wal sui lo le ngo pasi al tu a la so eu e lo la me na mo afi mata urpo e o mo sa vale il filemo wal va ana na meltana le zamo o la olive por sa vale il filemo allora va tu le pafi o va tu le pafi e tal pese te van minuti o ta le oliva tu ore de si fonga la mo ne ngalo le e il concetti si allo le tu o Mr Cowboy Sam tu kunne fai ta au i low hat ya le mo le no e fatta no atu ai nei aforiva e le la usu me foi sana pese lu mo tanto por kana me atal ta ya mana ya lo pete usu mai le pese lo fu uno por tele lo por pese ta uno usu pese ya mana ya wala je vai es bel va fort pas bien Hey,
te whea, te au nei pahana. Awa tui a lau mea ai, ma se e malolo ai, mama koe whanua, ai so ia e te whetalai. Say my darling, to whaoi, tiri leo tia le nganoi, le ngalo awa mi o whawhia te manatu alau masai, te lei le whamata ki taki e to whaoi, me alau pele to tasi. Le whawhianga mai le penino tia whau, no fui sala whailo motu. Ia ina o tui rumi nuti ana tāle au le tū la eiva. Umalo tatu talfo reiva. Ia. Ta whasoa tule nei talo talo, ano so ele man whatatanoanga le whai nei le ile awhariva man sunga Sam Tukun. Ia. Ai, no le ta talfo, ma nei fo si tala le o ta whaitau nei taia. O le wali to lua i Australia. Tu so le wali i na onga mai ala wali e wo le e wo ma mai le wali. O le tai lufu tasi o la tau sanga na amata ina mafofona wali e faise la pisinisi. No le wali a onga university ia mawani la fa ilonga i degree. Me tau pisinisi, me tau marketing o loa mtulanga pena. Ia, aina na o risi aso e wha tau whalo lo e suedi la mo meo shorts fo i wa ma fo pole ase o se pisinisi e whai. O me o fuai a au, fuai vai pupu. Fuai fo i ta ele tu pawari i vai pupu ula ele o... Ia. O le situ ai go pupu tele tamai e ngata i tuli. O lunga le tisi fo tuli. Mana lauri wa fiu e su ese o fuai mana ia. Ai tau ta tele tau, mai lona wali whai fuai wha tau. Ia, toi ale e se la tupe whai. Ai o tau sangante nei tala la tala o le tupe lua wherua tasi lua wherua lua. Ia. Whātesi ma le 5 miliona ta lana tupe le mo. Ola. Whātesi ma 5. Le la ua whai le la tau whenga inga mastasio company o i Kanata. E ta o le Hudson's Bay. O le company lana, whaina la whātau ala o loa la uri ia. I marketi Amerika. E o lore o loa i marketi Amerika ia. Mo matua... Masi ala la uri o la Australia. Ia, o la lai te lele marketi Australia. Wa a whapeise o loa ni usila. E tau mwhai avi Australia. So solo tua ia pani manu ia o i Amerika. Ia o le marketi pitusili nan te le. Ia le la o matua e fia la uri wa tau le lele me sa man na oa. Faise la pisinisi. O a onga. O mai rofa le pisinisi. O le ingola la brand poli tu a inga... Te wela tu e vai se whanoloa. E tau o le... O na le wot te mota telefo. Le la maua tu le o le vacay swimwear. O le V-A-C-A-Y.
Vakeim swimwear. Whapitoa mo Ioi. fu au hui. Le tupao le i o lo fuaie lunga le titi Yeah. for tuli. Ia le tifero wa ia le matawhanga, ma Yeah. swimming pool. Le voi whaonga e isi au e mo tauwanga e au ai. Ia wai te mi te letu market, le tu ma whatau talo lai ofu mai. Ai o le whinga sa o lo fuaie le au ai mata e le mata whawa i ko i le. Tato i fo, te wai tu su Coca-Cola, o se senga lo fuaie le te ofu i le pasi. Ai le usa onga lan men velo fo. Le masa ino la tu le te moa vau mai lo ufu e pini. Ufu e au pini ki e moa i vau te malo. Ia usi mai vau fo e tatu tala mai Samoa. Toi whawheiloa e lu tātou tunu nei fo ia so fau se whao poponga o tātou talafou mai Samoa e le tautua le se fongo le lo mua. O se whamanu ianga mo le no whanga o whanau le manga mo e poponga tia, ina wāsiasi mai ele au talavoa pawa ia i mai Amerika Samoa le nei e seta, ma whātau te ini porkala me whaamanatu ati le winga o le nei fo ia so tāua, a meise o taalonga SS e whaafiafiai i lantou. Na vai leo talavou whanau lo iei le manga i ni vaenga la iti, whaia tālo sanga ma whaamaro singa whaala ei au mo i lantou i mawhitianga o lo mawhitiai, ma whai wai i le whaia leo sa lantou tau mawhitanga tu whaatasi. Na mamori le whaaftai le whionga sili Niulina Chang o le presidente o le manga mo e poponga tia, e le taitai ma le au malanga leo talavou pawa ia i Amerika Samoa, e na wō lātou amani e ina whanau o lo i le manga mo e poponga tia i Samoa nei, e whaasoa mai e le anganga o le seta o le maliu leo le whaola malona toi tu mai, e whaasoa toi whanau le whaamoe moenga mauti noa malisili, ai maise o le fia. Ua mai ala vaenga lona lua po kalame whaata amelo ala mtanga ruenga o leo whalpui malola toi fuata ina. Lena wha mai ala vaenga lona lua sa whaatau teia le fiu anga o mtau tu le whanga. O le aunga au tu le nei po kalame na wha ai loa se tasio sui kum sena le fionga le ia tawa sa mwelu a whamasanga. O le wha manatu atu le isi usi umanga i te tono a fio anga manu. Ia awane iso la SME o lato fina ngalo maloto. Le whaasi untua le peta o eseo i lantou sāno whasale to ese tan malala. E le toe foia tuaile i tue na wamai a tuli o lantou whaasa langa. E tele awala na wha iloa e le tā aua tele. O le sao ainga nuu mawhio anga e maiso e ka le sia. E le toe tapu e ina leo soi whanga maolanga i lantou sai te tono le whalpui. E whaia ise suinga le le e fsoswani atu le ngā ruenga. Sa whaia e le matanga ruenga o leo. E le ngata sa whaatino ni a oa onga le mtanga ruenga o leo. Ai sao lato whaatino ina foi ni whaanga ioinga manitala whaatino. E whaata tuaini awala SM whaingo fie. E moli e tuai le whe auta wai nuu mawhio anga sa wia le por kalame. E whaawawai por kalame sa whaia le mtanga ruenga i te tono al to ese. Mo i lato wa mai atuli o lato whaasa langa. O se tasio no whanga sa whaatino i ele vaenga mua nei por kalame, o se no whanga o lo mai tawina le to tele o tupulanga talavou o lo no whasala le to ese i sori ngā tu la whono. Sa whātau teia le le fio anga vai tele i le ka le sia le Voice of Christ Church, au fia ai a fio anga vai loa, whaleata, siusenga, whalelau niu manu. O lo una ia sa vaenga tāu le report le ILO le whaalapu tongo tangata whainga ruenga whaavao malo. Le whainga malo lo tātou tunu ina ia sila tutoa. E le whaatupula ia leo whae o whanau lo whaatau sa vali o loa i le taulanga. Ai wato tele whanau e laloi fo o le ono ma le fitu tausanga le mātutua. Wa le ngata ina le tala whenga i tele ma tausanga whaatulanga ina mō tangata whainga ruenga. Ai wa whaamawina le whaingo fie le o na o ina e lātou nisi tu a inga sori ngā tu la whono, ma a fiai o lātou soifonga mai lo lātou tausanga la iti. Mai ile se lautou sa fulmale lima o le au whai o whanau sa mo whaatau sa vali o lona whai i eise suenga, o le toa se fulu o ia whanau sa whaatala noi tupe mo mai o lo whaatau sa vali, no lātou whaalia e whaau ngā le whaalavelave whaale hainga. O le toa limo i lātou, e tutongi ai tā lafu o lātou mātua. Au nisi,
No lato whaalia e whaata waitau mawha mo le ainga, ma mea whai wha le ainga. Ai mori mawa nisi whanau, e le ngata mo se tupe whaata wele te paa mātua, ai whaapea fo i se leni e pinko ai mātua. E o atu le valus fulta lale tupe mowel to tele o whanau i o loa whaatau sa vali le aso e tasi, ai o le 5% o whanau nei, no lato whaalia le anganga fefe e o atu o lato ainga le pō, pe a whai o ni aso leanga wa le taulia umai o loa, na tutuli atu i lato e whaatau sa vali. Sa whaatuina se tula fono mō vaenga wa onga i le lua fe maleiva, e whaamalo si e le wha onga ina leo whanau mai le whaatau sanga, se i o atu ina mai a lato wawa onga. Peitai, e leo mawhai o na tau fia mai ei whanau la aiti nei, e le whātau o loa mai le a fiafi, e whaamuta mai i le tau le tūlai valu i le pō. O le pasi ai le kapeneta o le toi whaalele ia tili o le malaita alo whaavao malo le Pia Park, o se whaatalinga lea o se tasi o vaenga o whaai lua le tamaita i pandemia, o se porkalame mo le atoanga le ono se fultau sangatalu o na tuto tasi lea tunu. O le whaamoe moe o le atari malo ai Samoa i ta alonga laka pi whaavao malo, e a wai mai le au numera tasi e fiti o Iapani, Tonga, whaatasi ei ma Samoa, e le aso tolu lea anga i le aso se fulmal tolu o le masina nei, po le whaai unga leo le vai aso. Whailo mai se pepo whaamtalanga, na ngata mai se taalonga whaavao malo na whaia mai i Samoa, le taamilusanga neo le ipo le Pasifika, e le tausanga e luafe se fulu. Mai o se tūlanga le leilea mo le atunu, talu mai o na toi whaafo i mai le tūlanga la whaaina sa i Samoa i le whaamai o le COVID, wa maua fo e au telefou, o lo i le whaamoe moenga le tausanga le nei, o le a whaia mai i le malaita alo le Pia Park, le fusu anga o lo loma nei, a le alo Samoa i a jai o pitaia. O ta alonga e lua o le taamilusanga nei al Pasifika sa whaia mai i Samoa, e whaalua o le manu malo e le awa le atunu, mai o lo whanau nau le manu Samoa, ia mawhai o ntoe manu malo ai whaatolu. O whaamawina fo le taamilusanga nei ta alo i Samoa ma le au mai Iapani, o le whaalunga ina leo le 5 o le la whainga pa anga malo e lua, o lo iei le whaamoe le aso luas ma le valua September o le tausanga le nei, o le a whaia i se isi a la whailo inga, e wharani e le ipo le rangi. O tala ia mai Samoa manuia tele le yaso lo tātou o tunu, whasoi fuia. Talofa lava i le nei fo i whaopoponga o telefou i le tautua male au nanga a le siu whongo le lau mua i Wellingtone. E lata le sifun male valu pasene i ase si tanga o loo mana o ai le pulenga o le tu malo tele o Wellingtone e whaia mo la whonga tutongi po o rates. O le nei si tanga se furu fitu te si male valu pasene o la whonga e pei ona whaatula i mai e le Greater Wellington Regional Council o le a whaopopo ma whaapopo ai le tusa o le se lauta lai le tausanga mo la whonga tutongi po o rates mo whale motu i tu tonu o le lau mua. Whairo mai ia fuafuanga ai o lea ua uma o na whaia le pulenga o le Aio Wellingtone po o le Wellington City Council ia se sitanga se furu 2% o la whonga nei po o rates. Sa whairo mai le teitei whono le pulenga le tu mano tele o Wellingtone o Darren Ponta e tele whaafi tauli tauli te maa inga ua whengai nei ma le pulenga e maa fua mai le whaale tonu o le sapalai o loa o le taule ai ni tangata whainga aluenga si itia o le tului o tupe ai tā lafu a toa ai fo i ma le vai o leo ngā o le tupe. Sa ia tā o fo i o se tulanga le manuia le si itia o la whonga tutongi mo whale o na sa ia lava le whaana undaunga e tā o fiofi se sitanga i le nā o le se fulu whaa pasene. E ta isa wha mawhaina mai e Ponta, o le manatu sui filifilia o le pulenga, e le de tau na tau fia pe whaititia au nanga au tū e au pito mana o mia. Na ia ta ua o nisi o ia au nanga au tū e au fia aile fausia leo ni pāpui pui mo no fuanga a fia ngō fia i ta whenga malolonga,
Ai fa be foi ngā ruenga tau whaafeta wi ai suinga o le tau, a toa mai se si tanga o te tongi o ave pasi. O ngā ruenga te tele o lo fuafua mo le tausanga fau o le pūlenga tele o le tū malo o Wellington e au fi ai le suia o le malo si anga o le awha o ngā e pasi, ma le wha le leia o fesota inga mo a wala o whela ua inga luk tele, wha pe foi le te tō ina o la au i au vai o vai tawhe, a toa ai manipaka ma ele wha asao ina. O lele ai o ni tangata whai ngā ruenga, o se whawhi tauri lea wai longa o nā whai nā inisi o ati na ai tono New Zealand nei teimi, mai na whai lo mai lea tūlanga, le manuia, e whapea o le a wha solo ina wha te tele i nai māsina o luma nai nei. O au nanga i le vaenga o mea tāu mawha, le ai au fi ai whale ainga, ma whale tari mā lo, o lo o whainga tāu na maua ni a lātou tangata whai ngā ruenga le teimi nei, e ui ina si tia taroi nei i e tutongi, mai o le tūlanga o mai tawina, e tele pis nisi u whamalo sia e te talapea e ui ina ngau, ai tele fo isi pis nisi ua te puni tū mau e le to e te talaina. O le nei whawhi tau, lina whaalia, e le na o New Zealand marona ti na ai o a fia ai o se whawhi tau li ua launga te sia ai le tele o tunu o le lalolangi. E iaili boti ua maua mai i le a fia o parapara umu i se a sio i le tai ao ana le la. Nā ta ua i se li poti e le waenga whaasara lau le News Hub, le whaalenga ina o le tauarunga o le whale o se ainga i le awala ingoa o le Awatea Avenue. Mai na whailo mai fo e leo, na ni poti atu ia i la tau le nei whaalawelave pe tusa o le afo le lima i le wawea ana le la. Mai nā ta ua i le pā o la au, ma le whaalenga ina o apa, ma le tauarunga o se whale. Ai na whailo mai foi i li poti e le vaenga o mu ma whaalawelawe whaafosei, le fans, ia le awina atu o le latu au whainga luenga, e fesoa swani i nisi ainga sa li poti mai le lea ese o tauarunga o latu whale, i le awala ingoa o le Aorangi Road i Parapara Umulava, o whape hoi o na iai nisi o lea au whainga luenga, i le Arundel Avenue mō ngā luenga fesoa swani. O lona tolua i le nei o matangi mālu losi po a sio ua te tupu mai i le tonu o aso e tolu ua tua na i atu nei. Na mua au kilani i le whaai unga o le vai aso, so o tuai ma Nelson i le asonga fua malo lo ana nafi. I le taimi nei o lea ua wha ngā solo ngā ruenga i le wha mamaina ma le tautoe wha le leia o mea sa wha lenga ina i le asio malosi lea na la mea ai se vaenga o le tu malo tāsi mane, e le mamao ma le ai o Nelson i le awa uli o le asonga fua malo loa nafi. O lo wha amawina le vea o le vaenga o Nelson i le nei matangi malo si pe tusa o le luas furuminu te a i le tula tasi le awa uli o le asonga fua. E tusa le ma le se furu ono i tula talu ona la vea i le tulangi sa sae o aukilani i seisi fo ia sio i le po le sa. Ai titi mai e limas fultasi la wha i o whale o ainga sa wha alenga ina e le asio le nei i pito nuu e pei o Golflands, wha solo nei i East Tamaki, e au fiai ma le Tamaki Heights, Flatbush, wha pea le Huntington Park, pe tusa o le tu la iwa i le po le sa na te nei. E le aini ni poti na maua mai nisi na o pe na whaina ma maru nu ai e se furu la wha i o whale ua awene i ai i le pepa lanu sama ona o mea na whaatama i ai e le matangi. Ai o se lipoti mai le vaenga o mu ma whaalamalame whaafosei le fans e tusa o le asio i le tumutumu o le motu i saute na taawai e tusa ma le se furu ma le lua la wha i o whale na le lea tau o lunga ma whaalenga ina e le asio. Na palasi se la au i lungo se taawale sa ia i tonu se tangata i le pito nuu o maapua ai na manuia e le ia wha ina o ia. E te le fo isi la au na pā i lunga o waia e le tise ma awala i le tonu o whale o nisi a inga. Na whailo mai e le lipule o le fans o Grant Hayward sa ma tele lava bea na whaalanga ina e le whai Nelson i le tauulunga o whale e ui ina iai nisi whale na ilonga o na whaaleanga ina. E tele hoi ta avale sa whaatama ia, tele la au na pā ma whaatama ia fo nisi o whaatoanga.
Ta ua fo i to tele tangata na matua wha te ia le nei matangi malosi, mai na lato wha alia, o le wha to a wha longo ina lea, o se matangi malosi wha pea i lea vaianga o le tunuu. Ua tele la ina toi ola le tise mo a inga sa motu si ai le pawa nafi, mai na amata lava fo i le whiawhia nafi, o na ngā lulue i a konkarate, i le ABC o la auna pa u i la o le tele nu me la onus fulu, i le valea o Richmond ma motu weka. E tusa mo le 5 la wha i o whale o ainga na fia, ma wha leanga ina i le neia sio i Nelson. Ua whaalia e wha auru lunga ma ta aupu tau te maa ainga o le whale tupe o le ANZ, Sharon Solna, e le i ma whailawa e tangata o New Zealand o na whau sia la pata inga ma whau tuanga mai le whale tupe wha leo leo le tunu upo le Reserve Bank, ina ia teu ma wha asao tupe moa so timu. O le nei wha aupunga tau le te maa ainga, e pei o se whau tuanga, ina ia sao ni uni ai, mo le ono tula i mai uni wha le tonu tau le te maa ainga i le lumanai. Ta ua solna, ua tele taimi ua tu ina mo iai, ia lapata inga ma whau tuanga tu sao o le whale tupe tu tonu po le whale tupe wha leo le Reserve Bank, mo le tunu u ina ia ta pena ma sao ni uni ni wha le tonu tau tupe ma le ta maa ainga i se taimi o i luma, ma wha ilo ma iai fo ia la tau fufuanga ma tau whainga e tonga fitia i le tūlanga leanga ua o iai leo ngā o le tupe i le mau lunga o le tau o loa. Sa ia whaalia foi o le CTI e le whale tupe whaaleo leo o le o te si 5% o le OCR po o le fua o le tului o tupe i le vai aso taluai o sa whainga ua mau lunga atu na ilo le mea sa manatu ai le to tele ai ua atangi ai o lo ave pea le wha mua le Reserve Bank i le tautonga fitia o le inflation. O le mau lunga o tului o mo kesi wa whaina ai se vaenga tele o le tunuu ma afia atua i foi ma le whaaruina o tupe ale lau tele o le tunuu. Ai o le mai tau i ai se tūlanga lau tele o lo fia lava le to tele e whaarua la tu se leni ai e tau le fia teu pe whaasao moa so timu. Ua fola le taitai o le partia le National ia Christopher Luxon lona to e lau li liwina o tu la fono fe whaatau inga i le taimi o aso malo lole e seta pe a whai e manu malo o ia malana parti i le palo te tele lea to e ono masina o na whaia lea ia o ke topa. O lea ua toe a mata o na whaia ia le whaaringa tele fo le nei o le seta au ki lani le Easter Show lea sa tau fia mo le tolu sanga o na o le whaama i COVID-19 furuiva mai sa wa ai le li o laksen i la sto nai lea na so ma le whaia o lana folanga i le te tau lea o na toe lau li liu o le tu la fono he whaatau inga i le taimi o aso malo lole e seta. E pei ona si la fia o le taimi nei o lo sa ma tapulaa o na talai whalo loa ma whaia ni fe whaatau inga whaapis nisi le aso maliu whaapea ai ma le aso sao le toe tū e ui ina e iai nisi ai mai tū malo ua whaia la tau lama tū la fono e pūlea ma whaatonu ai i a mea tau he whaatau inga. Pei taila e tu salawa pe whaatanga se pisi nisi e te tala i le taimi o le eseta e iai lava tu la fono e pui ai nisi vaenga e peila o le ava malosi lea e sao na whaatawina i le taimi lea se ia vangana e whaia se tau mawhitanga a le tangata e manao iai. O le tausanga te luai se furufitu la whai o ni tangi sa whaato ai i le vaenga e pūlea i le nei tu la fono e au fiai mani pisi nisi se lua na mō lia ai i le solia o le tu la fono o fe whaatau inga i le taimi o aso malo no le seta. O le maua le malo o le aso maliu whape ai ma le aso sao le tuitu o na pauia o aso e tolu ma le afa o le tausanga atoa e mauai se malo longa nisi o tangata whai ngā luenga ai whaatasi maolatou ai ngā mauo. Sa ilonga na tuwai le whewa inga masani o tamale i le awala i lunga o le maunga o le remutaka i mātua Wellingtone i le awa uli o le songafua ana nafi ona o se whaalawala tau tamale i le pito i le Wairarapa o le maunga na poloka ai i lea whaalawelave i le vaenga o le awala lea anga i mai saute ai sa de tala ma whaonga le lein e anga i atu i mātu mo tamale whewa ai. Na adi le maile e whaalawelawe, ai ua umona tu ina maile pata inga whala waitele, e la pata i ai le ona umi e solo ta amale i lungo o wala
ai mai se ala awala tele numele tasi le hui mai le Cabity Coast, ai whapea ai fo i mai le awala tele numele lua, e hui mai i lunga o le maunga o le Remutaka, ona o tangata sa whai malo lo ngā o le eseta, ua toe taliu mai i ahinga. O le tūlai ono i le tai awana le i la, na whaamuta ai le mai taimi alo ia o aso malo lo le eseta, mai ta pena le tātou li poti le nei, e le iai se tangata ua maliu ona o se whaalabelave tau ta amale, e ui ina e iai tangata na manunua ona o ni whaalabelave na tupu i aso malo lo le eseta, e pei ona whaai loa mai e leo leo. O le vai taimi o le eseta le tausanga ua mwai, to o lima tangata na mali liwai, ona o whaalabelave tau ta amale, ai o le tausanga e lua afe lua sifulu, e le aise soifua na mauma wai lunga o le awala, ona o le vai taimi leo le vevela o le whaama i COVID a toa fo i masa matapu sa tau fia ai le whemalanga ai o le tunu ulau tele. E to tasi le tangata na maliu i se whaalabelawa i whawheane o se pāmu pensini a le kompania PP i le ai o Blenheim. Whailoa mai e leo leo e whapea na tupule nei whaalabelawa i le Main Street i Blenheim pe tusa lea o le tulai lua i le waweao le songa fua malo lo o le eseta. O le ua maliu e whapea na maua i lalo o se loli. Se li poti e le vaenga o mum whaalabelawa whaahosei le fans na ta ua mai ai le awina atu nisi o le lato au whai ngā luenga e so swani se whaalabelawa sa hawhi ai se tamale e whawhane o le pāmu pensini a PP i Blenheim. Na whailo mai fo i le lipoti e leo leo ua tu inatu le nei mata upu mo suenga le mata ngā luenga o le saonga le mua ngā luenga le WorkSafe ai whapea ai fo i ma le pule maliu ona o se whaalabelawe na tupu i taimi whai ngā luenga. Na maliwa i lava le nei tangata i le mea na tupu ai lea whaalabelawe. O le tangata lea na maliu i se whaalabelawe i Christchurch i lea safareile na tenei e pei ona ta ua le tātou li poti i nafi o se alii initia na malanga asiasi mai i ona ainga i New Zealand nei whaatasi ai malona to olua. O le nei tangata e whapea na whasi e seisi i le awala pisi le Linwood Avenue i le fiafi o le safareile. Whaelo mai e leo le maliwai le nei tangata i le po le sa ona manua. Na whaelo mai e le pele stene o le maaftanga tangata initia i kalai estete o Monty Party ua tu inatu le langolongo sua le nātou maaftanga i le ainga o le ua maliu. Tolus fumaltasi tau sanga le matua o le lii ua molia e leo ona o lea whaalabelawe mai o le so e tula iai o iei luma o le whaamasinonga. Na mua i molia le nei tangata i le manuati ngai nai o se tangata ai o whaelo mai e leo e iai isi modianga whaakopo le ato e whaia whaasanga i ate ia ona o lea lava whaalabelawe. Ai i le ai o dani dine do tasi le tangata o tāwhia e leo i le teimi nei ona o se whaalabelawe na whaapapai nai ni whana i leo ngā de tonu o le whoia ai i le tai au lea sunga fua ana nafi. O leo auri lava nafi lea na os whaia e leo se whale i ala tau sa i lilinga mo ni ali i se tolua e whapea sa whaini ala mata pule ia maola ua whaapapai nai ni au penga manolosi i le Manor Place pe tusa lea o le te ala i titi o le sefulu tasi i le tai au lea so nafi e le ais tasi nā whaina pe manua ai e fast full whātau sanga le matua o le li o tāwhia ma ua molia leo e o ane o ia i lumo le whaamsinonga i Dunedin i le so ia ai o loo sa i lia pea ia leisi tangata e toa tasi. O le whai unga le nā o Talofou. Leo whaeroa mai ia au ia o le tamisanga te to fitu leo le awhaia i Wharani ia i le masina fau ia mo le tamisanga te to fitu. O le lau whaeroa mai pulu o le pulu A o New Zealand, o Uruguay, o Kenya, ma Kanata,
Pool B o Argentina, o Peritania, o Spain, ma Siamani. O le Pool C, o Fiji, Farani, Afrika i Saute, ma Amerika. O le Pool D, le olo iei Samoa, Australia, Japani, ia ma le aua Aialani. Le mana ia le mai tau atu le tātou pulu. Mo ia malosi ia e, o le fo malosi le tātou au ni teim. Ia, mo, ia o le tamisanga na le whaiwhalani e whai ai le aso sfurulua ma le su tolu su whao me. Le masi fau, le unga pea me toi whawa i aso whai fo. Le tātou ngā ia tu iai, e o na taurunga e lole lo tona, e mo mia le malo tātou ia sili atu a tātou ai nei lo Australia. Ma Afrika, ia alua i lalo au nai lua, ai alua tātou lunga. Ia, ule tau te pulu ma Australia. Tā ula tātou sili le pulu na i Australia. Ia nā rule o tātou tā alo male, ule la tūrua ma le pulu le New Zealand. New Zealand. Ia po waipo Kenya. Ia velan mana, ia pe a tātou sili. Mana ia. A tātou tūrua, ia wheto ai ma New Zealand. Ia o risi o tālo ngā le, a solufu 5 o kusole la tālo le o Blacks ma le au Springboks. Whai le tālo ngā Twickenham. E se mal tālo ngā le whai a iulai nei au kilani. Ia. Tālo Springboks ma New Zealand. E o malo tālo ngā na, ia mawha solo to ilo le World Cup. E a matale polo langi lakpiuni i a September tau sanga nei, le aso valu. Le o toi mau. Aso valu September, e o le aso lusful valu o ke topa. E malo tālo ngā na i o i Twickenham i England. Ia o mailo i whalani le o Blacks e sauni ai mo le i polo langi. Mana tālo ngā whawela New Zealand sauni mo le i polo langi. Tālo ngā whawela na le Morselin. Ia e fuel malai le Twickenham pe valus fu wafe tangata o tele. Ia fuela le pauni. Ia lo pete o mose se 5 miliona New Zealand na pe tolu tailo ia. Ia vai wala to pe ma Afrika. Ia o le pulu tile e sa mo le polo langi. Ia oilani au. Engelani, Japani, Argentina, Samoa, ma Chile. O sole. Le polo langi la peaceful 5. Engelani, Japani, Argentina, Samoa, Chile. Fōringa mai o Japani, ma Chile, tau ana malo i tātou. Argentina, ia ma England, ia o auna e lu i tau wina le tātou. Ia, mo ia ele o toe malosi. Ia ta ilo ia i wale, i so se au waifa le fulele. Ia olo le pola langi le lei uma au. Sa o le lei, ia. Ia. Ia, malo. O le ala la vai fo e tātou pese. Ia na so ele malisia tātou whatata noanga leo tāpere mai, tuafte lava.
na mahali tema ile ainga ole alofa e mafutanga e fusi ai o e mau le neo langa ole la ole fuanga le fausia e le faula e mau belle fe alo fani li saolo tunga ole alufa e onu sai be au mai o fainga cha mapua bunga ole alufa fa violet tua ele ole tu pepo ole o ole fia ole la ole fuanga le fausia ele faula e mau belle fe alo fani li saolo tunga ole alufa e fa mangalo le tasi awa olo tawi e mai le langi ole alufa e fa bale ole ne ulanga e le tu ma pe le tafi vai tafi le fausia e le faula e mau belle fe alo fani li saolo tunga le alufa
Mai mai e alofa ai puli puli ane ua sola. Ia, malo lava le soifo manuia le tātou tenu. Taifo nei tai au foua, o maua lava noe, so taifo mitala noe le alo le tātou tenu, o le sunga ya Sam Tukun, o Mr. Cowboy. Soifo manuia Sam, talofa lava malo soifo nei tai au fou. Talofa lava, sa fua me se foi, tasi nei foi venga tawa, me se foi le, a whafonga mai foi le tātou tenu, ne venga taia, ia me se foi, ta mama na tina matu on whaiona. Whanolongo mai lungo tātua le tio ne venga tau. Good morning, malo le lei, kia ora, bula vinaka, Samoa. Malo lava, Sam. Oa mai au kilan? Oi, sorry. Ore mele iai wa kiri loko pae mele iai malu rua. Ai sa. Se fai sau noanga i lau malanga le fai nei i le polkalame sa fai nei polirua i le au show le sa fai. Oka, bakua whakumuria fo ia le mākou fo ia me se fo ia au i or mākou team. Me se fo wha ili lango fo ia se ukako ko ulalu fo i polirua. Ia me se fo i mako sau umaianga o mangia kua maka mai mako sau mua Palmerston ia se i o mai mako sau me aso nga ke Hamilton. Ai o mako sau le polirua mako sa kama whai e ko lein mako tikera wa polirua. Ai whakia mako le ko kelu o kangaka sa kama whai o aku o kongo o le venue ia wa umbu sa ia o kongo o le whalisa whai whiwhianga ngapo. Ai sa kama whai o le kau whawhio whiongai kangaka langa e whaakua wa kumu e whamai whamai mole a e whaianga waku le mele a si o lako ke maka o le whakua o le whakua whamai ngira o whanga o ia kama whai a mai kongu ia ngai kangaka voi lele ia e langonga alfia le lango foi ngai si o kako kongu lalo foi porirua la ko so malo vai malo Sam ia ole mai tau atu wa le telefo o fa fia ngani si fo i ono pesel tatu tu no mas no malanga mai Wellington e mo ia se fa atu mulia le tupulanga talavou a ole mai tau atu matala na mai foi e fai asi to ate e tatu fisilia tu isi ma tu e fa ingol vai aso o fia sa ia ila ile po fa mai so ole na mai le awali ia mai la to fa na ia mate va ia le po ai o le tai mua le o atu ai fa fia fa pe ai pe fo ringa mai ole e fia tele fo i tupulanga talavou i musika le tai mi mi se fo le tal fo ole si vanga sa ole fianga fo e kia welinga ka o kupulanga ia ai mese foi o ngai ka ma kukua o kinga ma kukua ai mese ka miki la ki voile le fakua valu se fulu lua kausanga sa ako maka ma siva ma fia ele foi com a música country music a pe o de fianga nga ia em fai o it's for everyone and it involves for everyone, all ages, to be honest. Mas fianga le kia ora como fai voile nga ko o ka maiki o kupulanga me se foi ia rau singa. Yeah. So I was in Sydney with that with us. Then ole fa mo ole concerti la o taia ole fai nei low hat. Se fai sa no nga tau fam tantala wa concerti la fai po lua pe de sa fai tono se fa fia. Ai concerti la fai taia o low hat. Ole pauangal mako kakanga pauangal mako show sa fai le pop show ole Pacific Kalapu ngai porirua au kangal mako show uma si mse foi show muli ko koi they all sit down shows o meu show le mfenga ngo foi lalo ia maka foi le show ai pauangal mako show Pacific show for Kalapu voi le ngai ai lo mako ketso ngai porirua au kai au malaso o kai au male aso coffee o show si e lua mfai o
It's a sit-down show. Ia, e mwhainga lako ke mopo ilalo, ia e mwhaiwhainga, e mwhainga wakua ia alo ma whanga mla eke a koe maka e fui, e me se whainga ki ngā maka ma kukua. Ole ala le ila se limiti o tausanga fa tapula ina o ainga wale te vatu ticket e ile ticket o tamatete i lalo sfulu tausanga lu sfuta la tanga tamatua tol sfulu o ainga e lua tanga tamatua lua tamate se lauta la ia o tanga senior pensione tol sfulu ia le matua le ima ua le pensione ta i fast sfulu e le ila se limiti o tausanga o tanga tatalia. Le ai o sausi e lue ko koe so sisi lava em fai o koe maka foi le fa moi le so kai au me se foi le so kofi as kofi mako so ke le ali la so ngai o kilangi manukau do you drop o so mo mulianga o e tau lola le hole fai ele fa moi lo hat tai au. O loa hat o le o lo ke kau mai kau o le loa hat town hall. O town hall. Loa hat town hall. So o ngana le whawhiwhianga le kai au a makarvadu whawhiwhianga. Yeah. But remember it's all ages. So sisi lava o le ala makua iai mwhai lava mau lewa ngoe mai moi fo le whawhiwhianga le so kai au ma le skofi. O le sila e tu fo le wale la watu ni tamaiti o fai lele o pepe o lo matua to ina. E isi ava maa lo si e tanga le o na o ane me whape te ua. Te i whamtala mai wale. O ke longo Venesia. O ke longo Venesia, it's a sit down show. O ke langa mo ainga o ke loa pe whakau le awa iai ao mele ke loa i Venesia. It's for family, so ke loa pole mea, I don't think if whakau se awa yo i Venesia ko koe. O lo ke mga kua le venue le mule mako ingei i manukau. I le se awa malus. So when it comes to family sit down shows, i karanga le se awa e whakau wai. Yeah. Yeah, mana ia fa mo tu mai pe nei te o hatu nisi mani pusa o tai au ia na fa ina ile o nei tanga tau le atu mata. Ya mana tasi. Yoi. O le isi vanga wa e il manatu to tele fu ila tu ina fa ia so mari mai Wellington. Ia afa pe na te fa fonga mai na pitonu o lo hat. Ia o te mua le pe fi mata le sunga ia sem. Fa ta lofa i tai au. Ia ai tele to eta liu no fuanga na ole ai anga ia iso se vai ngo New Zealand ia te mine fa pe olete na malanga mai ai ngai nei ia o se tu ta ua foi le ma futai foi male sunga ia sem ia ole ta ua ia o fa fianga fa ainga no winga o le fai lele ia o pepe la u ma pepe ia o tamam na tina matua ia o si vai o ala tele foi le pese wash ia i le aso ta ia Sam, ela o pese na te vatu na ufia usu mai. Ia toi fa wo no tato tala, na pese na te fia la ngia mal por kala me ta. O ke fia ke mo foi se me ma u la ke kala o le la wifi me la usu so le la usu kala pese. Ola se pese na ese lo mato fia la mato pe to usu pese tu ai vo ie ba le fa lo. La pese le la e usua mai fa fiel ma tau fa no mai mo. O que la pese le que usua, o que la pese le que usua so. Ai ko ke le la cosa tal sanga inga for pese le. O pese le sa o ku si o ngolo o ke ma fa winga vele pele musika ve ma o career ve ke mingi. O ke mga kuar ke mi o le kiki. Au e primary school e facility for ya o mang o ke mga kua fa pe me fa o le me ke mga o ve o pe ma kua pe me fa what do you want to be when you grow up yeah fa ma yo okay I want to be a policeman I want to be a doctor I want to be a pilot au ngi fa ko la kala I want to be a fireman also what the beginning o ke fia le ka komi le ka o le ka komi le Superman ya o ke fia ke le ka le Superman le ka komi le Superman o ke fia o
alu Superman se fe kangaka alu Superman alu alu fale mu voile se fe mai kangaka mo meu accidents mo mea uma alu voila Superman ko fale mu ele ila kingo Superman mu voile maria e o mea sa filosofia voile le au papi I want to be a fireman, you know. Usala o fa pe o miki ale o ke vea ma fuimu o makua e vea ma fuimu al kemingi. Ia o take over la musika ia ta foi moi miki. Ai nga kusi la o pese u ia la nga e dia vea ma fuimu. Ia ai sa ia de ke minga vea ma fuimu. O like kiki. Ia la kusi ia pese de o Famagaku make out. Yeah, yo, sa via oi mo fui mua oi like kiki. So this is why I wrote this song. Yeah, o fui mua. Because like this. Only for you. That's my name. I'll tell my until now on Billy Miley, no mirror, only 911. I'm now me a one and one, only for move. That's my name. The jungle telephone, who Billy my foot. Le fale, who I move, I'm only fat to be topping. Our ads for girl, ina. If we let so ballet, let's so fight, only for move. That's my name. Oh, only for move. That's my name. Oh, tell my to not on I Our ads for the ina. If we let so ballet, let's so fight, only for move. That's my name. Malo ia tele. Ia la mata o tu sa mo ali se mo. Tele no lo fui mu ngalo fa vai temi tau no e sa so tau no fo ia lo tanga lu e mtanga lu. Ia o se skemi ia maki ka wi mai ka mai Samoa. Ia e fa mai ngai kama. E o voi la ngai kama leo e maki ka wi no ngala wala fa pe mai sole. O le ma ke whakarikali se ke me ki ngai whaku se pese mo mako le au leo. O ngaka na wali le o fubua whawhiana mako ka kura kala i se. E iei le kusi pese. Ai li or ke me release ka lango le si ape la release ko ka ko me fo. Na ia e te rola Sam. Na saune tu si pese mo malo. Tu e me fai upu fo ile le se tiki ni no wa ve lima tala. Le yo so ia le tu putu. Bala ia tele, Sam o tanga taia e atu e ile konseti taia. Afa pe la te moli mana o se pese tuai. Ala te sila fie, ma fai na usul taimia na pe le mo mia le au mo mo. Kerango pese umaya most of the songs, majority of pese le usi in maku il fa afifianga. O pese o le ilunga di YouTube. Me se foi pese o la CDs. Me fai o e ka umar pule o ke la o pese umaya le usu krana ka ba umaya ke le pese la nga fa lo longo e ko ke le malu la ko lungo la YouTube channel e me se foi o covers i lungo le o lungo le social media me se foi Facebook ma fa pe yangi request e me fai ya ka e fai di la ka mo fai e foi ya ngi foi e usu. Lale umio le show le taia. Ole e ia fa afifianga i luma wa ai o lo wa ia fa afifianga i lua ku la ke pese. So yeah. Malo. O lo sili toi fo ia toi le pese le ole fulu ulo. Ole ma nei ia le ata video le te pu. Fele fale le MTV fele fale le pu e mai fale la pa ma nei ana. Ole pese le fulu ulo. Sa mako ki kilo solo ngofo nga foi le pu ele pese. O makula sa mako drive solo ai wala ki kilo poangi scenes foi le pu ai pese ngi si Samoa.
I Samoa. I Samoa ia wanga waku si vaenga le ngai. Le maku vaenga le make vavalua ngai vaenga le KBM. Yo la ko la le o lenga pue le MTV ma MTV uma. O le la sa pue nga fele le si vaenga ngai si le ku Samoa. Ia nga pue la o Samoa. O le location nga ele falinga pese fale ku fua pa kilo ia. Ia o le falinga sa mako ka fai ke o lunga vai lima so inga fonga lunga yo. Mako ka wala le falinga le ku ka maka o le falinga nga pui mo pa au ke vai ku pese fale ma le pe fo le ku. Sa mako ape ku o fa ku so le manga ia falinga ka kilo mo ko vai po ngi si ia. Yang maka koe kua inga i ngolo e o ngare whale. O le whale ngai le lumo pesi whale ku ufua. Au kua inga o fwasi a inga. Ia ngasa whaango ia si a inga whamole mole pe whenga mako whanga ale. Le lumo lako whale nga. Ia mako ke ua loi mo lima ma sellings fo. Ile le whale whenga po ele mako MTV. O le pesi a kua ngasa po i Samoa. O le umi e po ele MTV e ta spela le whale na weini po le po e na po e. O le asa ufam talanga e. Ole ka penga mako music videos e maki o su e mo ko forma e mako sketch ole plan ole le ko inga scene in fayunga e ka ele la ngo le pese wa ka wa match le MTV ma le pese ia sa mako ki lo la ngo forma so lango le pese heartbroken song so ka foi nga act li ko nga feel nga ia mar ko nga painga sama ko so mo locations sama ko so location nga ia malumo le sama ko pikia lu mas fale nga ilunga vai lima so o mai lumo fale fogole malo le i songi ia ma o ile marina ia o location suma ia sama ko sila inga wala ke per mako nga video sama ko sa o kar iva o location ya kar se fudu location ya kasu kasi location ya inga im fa yonga se fer ke mi fo ile mako shooting ile kasi ale po ele yo ke mi fe shooting go me uma ya ka pe mai mako e make sure o la sa o location e fa ile shooting ia ole go fo va mo le ke mi ka wa ia yo ia wa fika fo ia le pisi le traffic fo ile wa ke le ka va le wi fo fa e fo ku ye o ke le pisi me fa pe so make sure ia sa ole ke mi e fa finga pu e lunga la wala vo le wa e menga ki kilo wa e po le MTV ai pasi me ka va le mo fa inga e ku mo la wala po e la pisi so me o manga sa ba ki kilo e kasial ke me puei anu umat bonga kas fia ke mo sa fa on to MTV no e kasial ma ko ke mo sa fa nga kasial ke mo ia awa a po MTV a fa pe kasi location ia e kasi le se kasial ke mo ia pe pu e fa duas fulu ko si fulu pu e pes ia so a mo pu ia ko pu ia different different angles fulu le pu ia vai le lugar MTV pe ia si fulu ke mo le ki lo e lugar MTV so o ni ngalo fa fianga le sunga sem tai out Mr Cowboy le alo le tunu mo Samoa ia to sem e fa na e fa i lo ile ma to fa long mo le fa fonga o ai ni ta la ma ni tangata o ai ni tangata ni atunu ese wa o pa ia tu o ia le musika ma message atu ma email pe tala no atu ya o ole ko ke le ngai kanga ko ke le yo kanga sa message mai ia ale fa le ko wa ke o ke ngu sa mo yo me o mala ele finga finga ko si vanga o fa mo le visa ia pala ile visa me fa penga ia le fa no fa ku ka fa pe o yo le la ko ka nga Indonesia wa ko ke le nga ka ma Indonesia o ke le nga ka ma tiki ia ma o fo ia o Hawaii o Amerika ia mo si vai ngole ko ngu ke di o wa ngaka o iska ka fa me pen finga o la ko e vai so ko se ki o wa e ko ese marco ke le ngaka sa vidi mai text mai ilungole Instagram Facebook
Como fai reach mai pe finga ora ko pesa ko siki o male. Ko kele e foi le vaenga mai le pe o le vaenga le Sony Music. Sama nga of ma ko ke nga due fa kasi ia al pawangan po lenga nga yai male mal fa le ko yai o ke ko foi ngi Samoa. Se longa la isia wale we foi le pe fai so sengi me fa penga ia fa fai nga travel. Para sama ko lu foi mas kamalingo ya Mary. So Mary ole he's the I would say agent for Keith Urban. Yang ko kele la ko mabla mais kama Keith Urban. Mai si vang industry o in New Zealand make country music. But that's a big plan for us. Ol mako fa mo kele nga ol mako mo Hawaii ma Melika. So ol fa mo kele nga li ngi pa mo so zingi. Afa pe ni ai ngo o mai mo mal temi ne tato fa tata longa ma fa fo mai wa tele na fa tu sa mo fa po ponga wa fa now e fai na vala ulia o e fa fia ma ve la tau e li foi po fe fa po tau mesina po fe fa ele fa mo sa mo el gaming ole ele o que ele performa o ele fai so sa mo pe o que perform for in as fa ngau man fa po ponga ai ele vango em fai ele vango em fai o fe ku ga e foi le ia ile i meio fa poi ponga as whāngau. E mau ala vango le vango fai nga whaafiwhia foi special events. Ai o kele whaafiwhia is fa poi ponga po as whāngau. So yeah. O valauria o e tato malo i porkalame o whaafiwhia ka muli o le onus fulu. Wale to tele le la mana foi sa mo le fa ngo mea nga ia yuni. Ole whaafiwhia nga ole a umakolongi New Zealand ele mako whaafiwhia nga i whai Samoa. Asus furu koru la foi fianga Samoa. Ele masinga fou ya me. E o malo la furu koru le fai Samoa. Ya onga mako malanga le maki o kukuila le fianga i o kukuila le la kofua. La solus furu. E fai ela mala wa u ye shows i o kukuila. Ole pelengi nga pe o mako ngi New Zealand. Ia malo. Ia taiao, ia one ngalo fela le sunga Sam Tukun, ia po Mr. Cowboy. Ia e le fabo moilea, ila so taiao tasi ese maenga. Ne. Mai atu i. Ia sa. O le folinga mai le wa mai e sunga tanga loa e fa tau ile ava malo si tono le fale. Ia tau an longa ta ia foile longa sa ia foile tunu e tau na pule le wala tumu ta maiti ma le matua. Fa moilea taiao. Ia whaftai tele a molo tele malo foi mo pese le ua. Langina le ia so ia le foi il tato computer le o matatu tei. E se vai nga fia te lo fantato e mo foi o e stato tala wale la pis. Kera ngai o malo le mako so le so kofi. Ia o mako poi foi lo la ia o poi foi le so la sko wa. Poi foi sa mo e wai. Porque binga e o mai malo se lo se como poi foi me mo. So yeah. E koe moli a koe alo lo whaafukai a ki o ko umai me se foi o do leo. E uso a te foi me se foi o tasi. Nei vanga tai au ili kamu whainga foi o le interview e me se foi o le promotinga foi le show o le akalingi. Ia wala wa se manguia foi o ainga me se foi o le kalesia me se foi ngu la kou ia. Whaafukai a ku foi inga kangama ka mama kua whaiunga langolango inga foi ia ui wha moe uma sa au iai. Ia me se foi ku pulanga ia me se foi ngai ka meki foi sa fa pingaunga wa kuma se siva ngapu. Ia me se foi o se wa ingo lo fa fonga mai mai foi o Australia sa moma so se me ngai la lang me se foi o kinga lo que la wala e que kai bisi lo ma ku mai lu langa YouTube pe a causa interview que la que ninguém le fa lo mai ia o que la ngai o malo i o la ku lo ia la ku le ki me lo ma ku ma lo sa mo Paunga se whaafukai foi, me se foi sin kala ngi foi vanga kai au whaafukai ke le lava. Samba moli. Ele yalu. Ia wa foi le ko koinga foi skako waku. Thank you very much. Samba ele yalu se me sau fautuanga mo tanga foi le le tale ni ai ni me o fa
tau fiofia ia po se tam sabatiti foi tamata tal vo tam faini la sanga o le olanga pe o foi le mele o ia le wa nga yo le musika se fo tuanga mo la tal vo foi na ia maluia foi la tu tam fainga di me o ma fo la tu fai lumanai Paolo fo kuanga a fa pe o le ale ben ke ma fo ke fia ai alo e fai awa o le me ke fia o le menga ke o le menga ya lo ma fo wa lo ma lo si wa o le me ke fia ele ma fainga le fai se me fo le ma fai a ko se sia o ya ke o fia e o male o la nge ke le kai e alo lo ko lo ma lo sia ko como fai nga me a fa pe ke manga ve o fai musika ke fia pese fa e fai o pese fa ko pese alo e fai a fa pe fa ko la o ya o po ngisi ka amu ya o au ke ma fa nga me alo e fa o me o mo venga ko sa wela ko ka mo fai ngo fa la wa u ka ling ke le ka fai fa mi fi fa o le me male me ai le u ma lo fi pese ma lo fi pese le ke ni ma le ke ile ala wa fa ya inga ya wele li lo trusting all wa u ya lo ko me se fo yo o le ka lo ai fa yo so ni me fo ile me fo como fa pingo but yeah, just don't let anyone stop you, you know. Fai ya le beng ake lo e ke mga fai by fia, so just just don't listen to anyone, but listen to yourself. Malo. Ya, lo ftele tu mo le so ya maduia foi ya fa mo ya to fa mo le temi sep. Paase fo palas. Ya, paase wa. Ta nonga na msunga Sam Chukun ya po Mr Cowboys. Cowboy ya pion tala no me foi. Ta ya ona le fai kon seti le town hall lo hat. Yeah. Amata le valu ya nae tala le no wale futua onga. Ya sala va tu so amanosi. Mai le fa tau yo ya mota to ya ngai yo ya fu le lang le ita mamtina matua. Yeah. Ava tu yo tu nei fai le manai pepe o fa lo ile. Ese suna se. Ta si ele wa fa lo. Na fa mo fa isa mo. Yo ya uma longo la tamo sem fa vie maso. Wa mena le tam fai mai ai. Yo ya lo la fa pela pese le fulu lo. Ya fa o fulu ya tu si tu ya. Ele wow, je vai vai. Ya tu si tu ya. Ele joava. Ya tau lunga tu mo por kala mele atal tai au. Afia mo se ticket ya na mau lunga lo penga le iticket.co.nz. Ya pe fa tau la foi fa tau foi to le po tai au. Ya ticket ya pe na fa lo mai. Ya ai. Ya pese. Ja, pese Sam. La mo pese. Ja, fui mu. Ja, maar nee, fui la le. E pula la sunga pula pese Sam fa mai. Ja. Le ta pe na por kala me so fu maloloina. Ya to not savelina ya malo foi. E por kala me le la so mai ya fa tai lava. Ja, da to walu lo ele. Oi. Ja, se isu ya dulal pese o le pese. Fide ngalo ye. Ja. Takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh blada, life goes on, ooh, yeah. La la.
basement, lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she still singing with the band. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, ooh yeah. La 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 la, life goes on. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says his as she's taking him by hand. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. Mātou te whaatalofa atu nei vaenga o le tae ao, talofa lava sa moe lau whaafonga anga, ia ai pio na whaalauloa momo atu, o le futu e amatalia tātou po kalame o le soifua maloloina, pio na ngā lulu e whaatasi ai ma pūlenga whaafalmai, a mai se fo il vaenga o le soifua maloloina, a mata mai lava I Wellington o Porirua, ia whaanga solo atu I le Heart Valley, ia o le fo I tātou iai le tausanga lua whilua tolu, whaanga solo e tātou po kalame ma sani. Tai au nei o mātou whaatasi ma le sunga ia vesi le ilua toilolo, whaatasi ai ma le sunga ia vini Samoa. O nisi lava vaenga e maise lava le itu pao tina maitanga. O le autou whaafonga lava iai I le au ilinga o le talanoanga. Ia piona whaanga solo nei tai au. Ia ai se I whaatalofa mo moatu e tātou malo
I le nei tae ao talofa lava vesi whapea fo I vini maloa le on sa. Malo soifua Savelina. Ia. Tausanga manuia. Tausanga fo manuia. Happy New Year. Ia whatalo whātu I le pa ia male malo Samoa lo whafonga mai fo I le nei tō la. So e sunga whawhenga inga mo tō whalitua la lei. I le ngata fo lea I o whionga I pātele ma e pikopo. Ta mai te sā. Ia o a ma whalitua. Whailaunga ma te akon ma whalitua ia. Ma se fo I le pa ia o nei tina ma nei ta mama tua lo o ta po ia ma tu I mani panga ia wa fo inga ruenga ma awa o ngā whanau ia. Au talavo alom whanau iti ia malo soifua. Yeah, malo lam soifua. After mo lewa welcome everyone. Olo ingo vi Samoa. Olo tama e sau mai nu sorry, I had to write this down because I'll forget all of them. Not tama sala yo sua whangalilo. Suinga mala e sau mai nu sa anapu, sa le aula, le auvaa, ma le nu foilea. Nga kongi le ulu. Tongi pā ma tau le ave. O ulu tau tongi a po ulu tongi a le pata. Olo tina e sau mai nu o sili, sa fotu, sa maunga, ma le nu wengo toile la, ma lata fo ile langi. Fale ana po. It's tasiro tuangane, it's o lua uso, it's o lua whanau. One is 6 and one is 8. And yeah, thank you so much for the opportunity. Malo, o te lope mo e laka ko ngulangi pe. O whai ngā tanga tonu le whanala tala. Pe ole ngua ngā le ye sawali e pala e. Ia malo soifua Savelina. Malo lava ia tonu sa o mau se whai ngā malo longa le lei manuia. Ia sa malanga tui whafo o te Wellington e pensa e lava I nei. Sa sia kuai au tawhai kua o ilunga ko le maunga makala ko le maunga ia koe foi mai aka amilo e porua weling konge koe sa pe ya langa ru fafo toa lava lavanga la tele mata anga e ke makamaka ngai malo ia le fafonga le malo le tunu e me se foi la fafonga ba anga lava tato le to e me se lava po kala me nei soifua malo noina ia le fo forsia le tato ia ona o masani fo ile o fafonga le sunga vesi ia pe o le sunga ia vini ia o le taimi mo le nei le o tato tala noa ele fo ile motol pa wa loa e mai se lava ile mata fai oi malau mata ngaluenga lo tau aveina I tono nei fo au nanga mai se mo tina mai tanga ia ele le fa la lopo le ale au nanga lo Yeah, sure. Thank you. So my role in the Te Whatu Ora Capital Coast and Heart Valley is the Pacific Health Equity Lead. So my role is responsible to implement the Maternity Neonatal System Action Plan. And we'll also talk about the national and the local plans that align with that as well. So that's my role. Yeah. Atono le manino fo I vesi le mtawhai oi lea o le mtawhai oi wa le pe e ngā lulu e whaatasi so tau au le au nanga le te ngalu e vesi ma le au nanga le ia. A peona ta ua e vini pe olo na ia ngaluenga o le ia whaamautinoa o lo o muri ta I ma whaatinoina ia fuafuanga le malo a wale soifua malo loina ma le whaalelei o au nanga mo le tausinga o nei tina maitanga. Ia whailele fo I mana I rātou pepe fo pe la ona ia le tūranga lewa tūla I mai e wini lewa whatua ta sangantea ia na tōwhi ai o ia I tonu ngā lue I le Hunt Valley DHB ia lewa wa sui le suinga lewa ia soi fo maloloina ia lewa ngā lue loa ia mo Wellington ia atua ai le I toi whaawa watu le I tūle ai le mtawhai o whipolo ngā lue I vini ona le sa tatou tano lava vesi I vaengolo e au na matautua I foi na mai le ngaluenga I le latau sanga wa le toi a matai pi mana I fo toi foi le titi tu ala vai nga fai sei lo longa mas toi ma fo ngai pena to anga tu tina mai tanga I lato appointment oi lua o tau sanga Whenga tā fo ia, e whesuisu ia, e fo iona ia winga wa mataulia ia, wa uma mai le lockdown, le lua whelua tasi, lua whelua wa traffic lights, ia a green wa alu, a
orange ai alang mori ia ku kilo ia ai mumulo ia le ia sia lo ai faftai le tua ile tausanga le sia in technology ma faonga ia le Zoom meetings ali o maitina ia tala no lunga telefoni tala no computer FaceTime fo le fasanga mai e ala le ile Zoom ia por sumwa auta o nisi po fono i tafailangi ese ia fasa mo ai ole mato pokalame e tolu ia vaenga e tolu au onanga o la tofel pokalame lea ole antenatal mal postnatal support e pela mato le net le lo tautua mo tina pasifika ia ale tala lava ia tina maoli palangi tonga fiti inkia sainga lea o met pokalame ia mana ia le pokalami o ise matutina no foi Australia ia tala noa lava i lunga le telefoni text ma le Zoom ia fia lava e message mai ese si waleva ai lunga le Facebook fa mai o le ale pa me ta o le ano fale ia na fat matala le ia i mat pokalami ia ma san fai pa fafta le to uma nuia ngavenga e mo ia le to atele ai o la lava ine tina ia lava le upapa consistence na la vai o mai ma ai o le pokalam fu ele le pe o is pokalam fu ingale a fale appointment ka nga sa le ai o le mata pokalami e fu ala va ile ava no na tina mamana onga e pe tasi lua o mai ai yeah that's all right yeah la e alo wa ya to ya va no to esau ile se faina so o le tulanga nai fa fia nai fo instina o nei le ofosia tua pe fa peta tawana i le ai e tu ava no ar poklami malo no ia sa fa fia ina lava nei tina ia na otu ia o le tele lava le fai ungo le pokalami wa fai ali evaluation po le ilo longa fo ile a uma ia matu senga le tele waso ia e fia o la tuata la fa fitai fia o twinga le o le tele tina fo wi le ilo pe po ame fai ton pokalami ia ela tele ilo foi po ame fisili ai no fa longo le matu tal noanga fa malo si au ia mai foi o ile o fa fa pe ame ke fa sia po ti o te mata ia o mai lola ia vai mai ia la ai fia mai mata te tangata to sina mai foi mata tala mai langona ia fa mala to fa fitai o tele me fo la ma fai ona la to maua o la to fisili foi la o mai la ma fai na fisili ngia a wa stante sama fisili mai fisili ia la mai ma la fisili ma fai na tali ma to so swani malo ia tarsi ia maria vo le to sanga langa le to amata ia mai se foi ia o atu le fe au i tina ma ainga i taulongolongo ina influence fa ngal ia au ona ia o le wa o pokalami e fo e faifua o no life fund mai le malo ia e mo fatu poina ni pokalami ia so stina lo mo mai tanga fai le foi mana i pepe fo la lo le wata sanga ia faina so tai mai a wasef so swani malo I just want to touch on that point so how my role relates to the community is that we connect the services out there in the Greater Wellington region, so in Capital, Coast and Heart Valley, and we connect them into the midwives in the hospital so they are aware of these services, so then we can refer our mothers and our babies so they can get the best care they can. And there's other ways we can do that, so we'll touch on that later. Lea elf so ta inga ma vini malana ia foi role malana ngalue ai ia malo ia fa solo mai la i si vaenga ia le te lua fia tal tanoa tili a mai sele fa lau te lenga o le au nangolo i el taimine a mai se foi le mta fa yo lo ngalue vini ia le atu lava te lua fa solo mai vaenga te tasi ia vesi ma vini ia pe ana fa iloa atu e vini ona tiuti pe lua vaenga le e ngalue vini faina fa matala ia Yeah, so in the Maternity Neonatal System Action Plan,
My work stream is relating to the culture responsive care that goes on in the hospitals as well as in the community where our midwives, especially our Pacific midwives, are based. There's not many Pacific midwives, so my role is to support them in whatever they need, to help them do the job that they can in a safer and more culturally safe way. So the other one is involved in the shaping of the decisions they make in the maternity quality, safety, and on the table, so in the strategy, performance and planning team. And so relating that back to the community, it's not about, everybody being treated the same. It's about equity. It's about treating people fairly and just. So the ways my work stream is relating to that is that providing education for our midwives in the hospital and our people leaders in the hospitals, so they understand how we talk, how we engage with each other and engage with non-Māori and non-Pacific. The data shows that the life expectancy of our Pacific is, compared to the general population, yes, we're living longer, but our Pacific are living 6 to 7 years shorter than the and that's a worry. And there's also data that shows that if you have a disability, intellectual learning disability, it's 18 to 23 years. So this work, equity work, is so important now more than ever. And it's urgent. Atono pe ona tawe e vini ia le tulanga lea pe whaatusa foi lea ia tātou Pasifika Mamaori anga I Pālangi po iswhi atunu e te lea le se senga a whai ono tausanga e po o e soifua tātou pātutusa tutanga taus ia luna winga e tatanu mawai po lea se po lea mafua anga ai whawhiwhia fo ina whaale leile vā lea ina ia maua e tātou tangata le soifua malolo ina le lei soifua lau le lei e le ngata ina ola umi a ia ola fo ile olanga fo ile quality lai fia ma soifua malolo ina wai lai fo sao ngai ola umi ai a lai mai mama fatia so o le mea lalenta ua vini so inga luenga ia ma forma I whaatosanga ia ma fsosoani foi I si forma I whaatosanga I le o lato ni Pasifika ina ia malama I o tatou anga nuu mo tatou winga ma tatou tala sa ia masani pe walua pe tolu ia workshops na organize vini I Oile Heart Valley e o atu mai ia forma I whaatosanga ma matou whaile matou workshop ina ia whaailoa mai fo ia latou ia langona forma I whaatosanga ia mese fo le community a Pasifika o ani awala e whaalele ia I le valia ona e tele ina le maua tatou tina Pasifika ia le toinga tausinga wai o iso tina Pasifika ia tulang ngai whapopole ai te miule whanau ala lo tala no mai pola mafuanga pe fateta inga foila pe lo latu tono falma fale failele I le Heart Valley le fale mai ia oa te vai tono le potu le tela ta otoai po oani swinga te mana o te tauna so ia le potu ina ia ni winga foile vai atoni ata Pasifika musika Pasifika o le moenga ma me uma ia se winga foile fa Pasifika ma lona langona fa Pasifika e langona el tina o lo no fuanga le o le potu le e te mana o e whaafeloa I le pepe le ala whanau tono ainga e me se potu foi le watatou a whanau le pepe e watu ma le ainga o whea e watu iai a watu Pālangi ngā le pe kasia lua paunga a watu le ainga Pasifika pa inga Samoa e watu umale a inga ma le kalesia ma ia la ni potu foi nga e watu o le whanau room po le potu na e watu tal no foi mtala no ai ma futai sina tūlanga ba mai ai. It's good, yeah. So one of our principles in that plan is trusted faces and trusted places. And that means having the right people in the right places. So familiar faces can help. If people are too shy to reach out to someone you know who knows the community service. And there's also a database, an online
connected system that connects all the services in the hut in Wellington and Kapiti, and it's called Pepe Ora. And that's where you can see where you can get help, mental health, counselling, help for baby, for breastfeeding, just a whole lot more services that support the mum and the baby for the first 1,000 to 2,000 days of life. Wa pe ona pe lana ta we vini o lana ia e ta wa telele linga wenga le fe vini pe o ia fu le tu le va anga i for mai fatosanga le ngata i for mai fatosanga Pacifica ia ai o for mai fatosanga o malava i tono Wellington ia e ai foi ia service SFAP o sila fia e for mai fatosanga ia pela ma tole net e tele o matutina lai e refer mai for mai fatosanga po blanket nurse fa pe a fai fina le e fiule blanket nurse papa langi e tala no tina ai lo mama lama fa pe le vesi e mili mai o lo ia tina ia pe ma fai un efso soani ai ole penata ua e vinile breastfeeding tasi fo ina o ngaluenga le waiai ole efso soani tina ile fa suina la tau pepe ia ole tasina tu langa matua mafatia i mafaufa tina ole fa suina la tau fa na a tona strong foi le i matua i loa tele o ne se asa tala noa i tangata a wai loa e fiu tina fa susule pepe o lo le tong finga le wale la va fiu le fia mama ia le ngata la le tino al mafaufa fo ia ia e pela ia foi na tasila na tulanga afa pia lai loa i le fo mai fatosanga po o ai setina po o ai se community in famso soani ia fa so tai mai wai le fai o mai fo mai fatosanga tulanga ngal breastfeeding e ia fo mai fatosanga le te fai ai fo mai lo te le fai e refer la pela tangata pe o mato ia pe ai fo isi tangata fa pito le breastfeeding consultant la wala to fai na tulanga ia pe o tulanga na le ia vini ina ia va ai po o ai tangata community pe o le net Pacific Health Service ia po ini porua ia na fai lola ia le la to fo mai fatosanga e ta o la to tina you know so o le network e se taua nga lu fata si pe le foile o le openga so e so le fau ia so atu le si service po le stautua ile stautua a wala so fo malo lo ino tina mana ia tiro le maua le lango le tupakas se toi fo ia tole vanga le na ta ua ia e veni ia o taus fato sanga o tele ni tato e taule ni tato fato sanga Pacifica se fa fitauli le mo ngal wenga pele ai yes le lava ni tato fato sanga that is partly so you know, if we want trusted faces and trusted places we need more of our people that look like us, so people like us who have babies or anyone who have children that is Pacifica or Māori, they once they see them you just know, you just connect without even talking. That's for some people, not all of our Pacific, right? But it will help a lot because we've done things one way, it doesn't always mean that it will work. You know, there's a lot of non-Māori, non-Pacific right now. Is it working? No, the system isn't working for us, so we've got to try something different. And that's what equity is about. Ia, atono le telo tina ia mai matpokalami, tina ia na fai mo mola to pepe. E tala noa mai mawhaasoa mai whaafita o le te mina whanau wai traumatic birth, makua e o fefe ingale fa peto o fa mai peto to fa na ia la o mo mai tanga ia ona o mai la ia le matala noa e fa pe fe ona so soani na netina ina ia ave se le fefe po le mafatia po tulanga fo Elena tinga ina le temina fa na wa ia e o pe o mena e alu malestina le fale o fefe o nyale ele mafena tala noa ia afie fo la le mafa wa e fo la le matopo kalamena le net o le Pacific shining light ia so soani le mo le well-being po le soi formalo lo ina le mafofau malango no tina ia mal ainga umalava ina ia ini afe ini mafatianga boala vani mafatianga le mafofau ia mafaiona ia le matofo mai fapitua ia fapia mfaia no facility e te mana o e te tala no le matofo mai fapitua le mafofau
o le tina ta mai tai whatever foi na ngā lue. Ia, familia wa lele, ia, na o mawa toila so soani, wa pe o miana o le postnatal depression. O se tasina whawhita o le tele lava pe whaingata o na tala noa ina tato tina whapele masani ai. Ai o Samoa ia e umana whanau no whai lere lona ta inamu pe korua masinga la engo whai inamu ele whea e wheswhea. Ai nei, anga o malak le whale e koe kolo mkuka al whalkanga mea ele e sef so swani. Ia whainganuenga. Ia e stress ai, ia ai olo iai le sosoani, olo iai ia tangata whapitoa e mawhai no sosoani atu, ele ngata mo le tau singa o le pepe, ia ai o le mawhauwhau foi ma le wafo ele ngali ia e foi le, e te le ale afianga mwhena afia le ainga, pe a whai ele maua le tina ma le ainga le sosoani le peona tala no atu. No sau se taimi ona atu, foi leo tato numera le whailoa mole. So ta ia tu ile au nanga ia ai te loa e sel mana i o vaenga ia ai me se foi lo ona mano le foi le pe o le fa la lo tu o ai ni si fia foi le ngal bengal fa to sanga ia te le o le mtoa mo mi ala la o vin. That's right. Yeah. So when I saw the plan, when I read through the plan, I was like, I want to be a midwife because at home I was so lonely. You know, as a mother of two, I did not want to reach out to anyone I knew. You know, and it's very emotional when you're at home by yourself while husband goes to work, you know. And so it's so important to surround yourself with people that you love and that you can ask for help, you know, because there's so many people who want to help. Unfortunately, ngā whainga ngā maka, le laka o kua wala sila vile marula tunu, ngā mata na wa o ngā whatos, whafo mai whatosanga, ai on pokalame leo te whaia o le o oina, o tina e winga i tūlanga o le maitanga, ma le whailele to whapena, pe waro lua o loa, e le sut ke lea o le whatosanga, ai suta o le meo lea o onga, le ala o to e sui e lola la kos, le wa amata nei, li tausanga nei, o le wa ule whawa wina la ngā ringa, I'm so sorry, I know to tele for my whato sanga o le whiwhia ya my besi, you know. Para o whatuwa ai, e alua tangata lona nā wina, malona to mai whi, malona tāleni, au lea lava te I lava I le malai lava lea o tina mai tanga whai lele pepe fau, le a mataila tau sanga nei le kōsna o le pregnancy, childbirth, ma le transition to parenting, kusala o area lava le au tenga lue ai, wa wa ia tu fato sanga wa tu fato sanga no winga ele mafengo o faia a unga winga ia ke fia ai le la wa o le mia la veta si le wa o mafsaswani manga lango foi inaitina maitanga faile le mala te fo me se foi o le to mai foi le Peona ia te whalauloa, promote fa lauloa ia mauna ina ai le fe au le fia tu watu I tangata ona le te ngalua I tuto. Ma whaatasi matina nei. Ia ma fia o le o al fe au ia I lato na mona tāua te le fo ile le vaenga le te ngalua I besi. Ai se I whaisin tato malo longa pupu ia tato I fo I mai lea wha wau tato tala noanga. Malo. Ia tofusia uma itanga
Ia, toi fo I mai whaawau tātou tanoanga nei tai au peo nau tau silafia o lo o mātou ngā lue atu ma tala tanoa ma le sunga ia vesi le lua toi lolo I whapea fo I vini Samoa ia o le au nanga leo le whaalauloanga vaenga tāua o le soifua malolo ina mo le ito pao tina maitanga ia ma au nanga ese o lo o ngā lulue whaatasi e lango I lea fo I au nanga ia tātou whaasolo atu isi vaenga I o le tautua fo I o lo fi whalauloa ia me se fo I ia vaenga tāua I peona wha lauteleina nei tai au vesi ma vini. Ia whaftai ia Savelina ia ai o le matou whalapotonga I le Heart Valley o le net. Pe ona o Samoa mo tau salentia sa ta o le naku e ni tamariki. Ona sa tolu vaenga pa langi maoli ia ma Pasifika ia ai wa uma el tau sanga ia le oto e lua ia ona swinga le wa ia le health system ma le swinga o le ua le to ia ni DHB sa le wa matana sa ave se le mua ia le wa sui ia le te fatuora Health New Zealand ia leala ua tasi e lola ia Wellington e atoa sa ta o DHB ia lea ua vini ia Capital Coast and Heart Valley ia ai ua sui e lola ua o maoli le vaenga maoli I lalo le Maori Authority Health ia ai nofo inga palangi ma Pasifika ia a leala ua ta uroma to le net puinga le wai pili mana ia telele whaupunga Pasifika ma pakea ia le wata o le net a le se tau su e se mato ingoa ia o le net a le mate fie mato ia wa atu fo I le pasa mo le upenga I fiso ta ia toi fo I ma ia pela o mato la ia o aso le taimine o aso lulu e whai ai mato o onga I o le numera lua Dudley Street I Nailoa Hat o le mato ofisanga le net o le ngoa le mato pokalame le au te vaia o le anu fale whaatu puola Pasifika ia le au amatanta o ve settling o Pasifika le angai le na Pasifika le amato te ngarulue o tina Pasifika ia ma tina Saina Inkia I wan mena e fio atu e whamai pe a whaina pe a whero la tonu Pasifika ele se a whaina le alavala nganu o mato te au na moso sesi ia e ui lana ia le vaenga Maori ia ai ale fio o Maori na tina Maori ai fio mai ma la tali ele o yese puipuinga fina ia ai ole o aso uma ia le ava noa lava ia le ofisa mai le sefulu o le tula e lua ia so uma vili mai tala noa mai ia o lua tasi valu tasi fitu ono tolu o lua tasi malu tasi fitu ono tolu o ia pe a ni siri ia mani fisosoani foi mesi ane tina maitanga failele mna I lata o pepe fo ia e fia mamala mai tulanga fia mamala mai le tu maitanga po sa uni for te mi wa e matau tinale fa matau workshop ni le ale vaso nei fia mamala ma po ame ave fa mai pe alu fa mai o le simngali ina na simngali ina tala no mai o feo ia pe alu fa mai ia wana la tua pase tu mo fa mai ele ai o la te milela aveltina fa mai la trole fa pe wi fe meo la fa mai fiaru matau tu fa mai fa ke vale ia fai fai ia o nanga fa pena e fa ai po fe o wai o lo te me lu te tinga ke o so fa mai
Oi, o feme alu ye. Le po fe alu ye. Ye ngalo fal ma el metele. Ia. Ye ngalo tu tilo ya. Mo kwale lo ya o le situ langa na. Ba ai. So swani. Ya wa foi me avele atope alu tina pe ntala no foi la. Tau sanga. Wa me avele atope alu tina. Ai le alu o avele mai kangwa vai mai lava. So ese e taua I o vanga pe ta pena mamao ai. So sala o nga umai ele mfo na maua mai ile ona ile anu fale le. Talan nga umana a mata mai vai a fortina mai tanga ye vai o le ale le tupu pepe mai ale vai Samoa moyo o alu le iva masina. Ia o afso swani o afo tulanga yo iltina. Wa le la tupu pepe matele manava ia ma tinga folitino tina o afso swani na te maua o mea ai fa amarustino o tui fuala au pe afemena o mia o le asia singa il fo mai fato sanga o la mafuanga la ina asiasi I o fa ata mea fa pena finga afso swani fa mato ya fa mena tina ale se sila teo ya fa fo afso swani pe ya se mea tau transport mea o malai O le tele I o soani o le mwhai na maua I mō tātou tangata mai se o tala noa fo ia nei so ia e tala noa I le maisuka o tina maitanga. Ia ona tamafu fole pe e isi tina e le o atu tonu I lato aso appointments po aso e tawana wa I lato suka. Ia ale fo ia a mafu faula ia o le tele o le neta le tita o le whai o le tele o le ngaluenga o lo whai mo o tina maitanga I so soani le taimi a toa lea. Ia a whaila le o wano ia I ma le o amana ia le taulonglongo ma le au nanga. Ia tonu e whainga tāfu I mo fo mai le taimi lea la amato e whawhanau tina ai le I. E le I ia whea uma au nanga mai le vale o ma le taimi. Whana wai. E tāua le vaenga lea wa a whapea o le wa afia o le suka le wa misi la walu I longa wa misi fo le tonga fitinga tauna abatu a le wa afia ia le o sitina e a foi nei pilo mana tuma mai ai tulanga le le vai le fo mai fato sanga e matau o le vale masina le iva masina a foi ese me o fale tonu e tauna fai se tonga fitinga o ni fato tsa di fa pese fa na se tulo ia so that's one of the reasons people don't know where to find midwives, and one of the great places is to turn up, call NET, let them know I need a midwife, because some people don't know how to access it online, and you used to study midwifery, so you know exactly where to find all the midwives. And so there's NET. Go to NET. Wa ni sina tina e mai tanga na le vai fo mai financia ki mai lo mai le testo lo wa mai tanga ia na lo le fale fa peanga ia ai vili lo na fo mai le mai tanga le fo mai fa to sanga le midwife fa peanga ia ai le fo mai yo le ainga e fa ia tu nanga na ai le ai so se te alwa o su ela fo mai fa to sanga ia a fa finga tana ma wa penta o vini e la titi la fa yo fo mai fa to sanga le ngata fo mai Pacifica a fo mai to sanga I tono Wellington ia e te fiu e vili pa wale tali le 7 no ia fa pete sa ya mato yang mato so so nya tula ia le mina tu I pe fo mai fato sanga mo te lo ia mato au ngani ai fa mo le se tu watu asimato tinale to lisi fa tali ia e fa pena wa stay te fiu e fiu netina fo nya te fo I me fa mai le 7 no and some Pacific midwives have their own set numbers for Pacific, so they've set aside a few, you know, if their books are closed, it may still be open for Pacific. So check through NET or any Pacific providers who can connect to our Pacific midwives, because they are well connected, especially Vessi, well connected and know who the midwives are. Ele va ta pena la ye taimi na la lo wa isi to sol taimi lava nai tau nai lo so eloina ia pe te o lo ato lai lis fatal chal ia lai te le taimi mfaiona sa ile form fato sanga ia wai ia uma lava ilunga le online uma ia fo mai fato sanga
ia ma clinic ma mela ma vaengo Wellington le ngalu ai e is for my fato sanga ngalu na olato a is for my fato sanga ngalu pe ke ko fa ia isi tono fale mai ia fa pe wa misi mas for my fato sanga tua ia in Fennery Fair fale mai la ia community midwives e ma faina va ai pa wala le se senga ese tanga te latu masina nei ese for my te va ai o le masina la tu sui for my la kiuke ia biol vaenga na ai wisi tina ile amana ia na tulanga au istina e mana o ia tasi al tanga te va ai ia so e fu la po avanoa po ai te arwanga ai vale ia fa manatu ia vini o ani si vaenga le te fia fa ai loa chili ile nei taia ile There's also, the community midwifery team, the midwives in the hospitals, we're trying to design a space where they can access education. So when we bring our services and meet our midwives, we make posters and illustrations of what they've learned, so they remember it over time and then put it on this database. And then the other side of that database is to also bring in our traditional Pacific birthing practice and knowledge, so then they also can learn a bit about us and how we care for our people in the Pacific, and knowing that all our Pacific are different. Our regions are all different. Samoans living in New Zealand is different. Samoans living in Samoa who come here, who are new, are different. So just understanding and recognizing the differences within our specific region. Pe o te sangalen te elena whaile workshop lena na o fio mai ia fo mai whato sanga sa whanua na o mai eile workshop lia ia mamato fo ia ngā lulu e te tono whala papatonga ia lango ia tina maitanga maainga ia satala no ai po o a awala e whaalele ia ile tautua i te tono whale mai ia ma fo mai whato sanga ia lato te wa ia tina tato atunu Pasifika ia te le lava ia senga wenga tafuna fa ia pay for mato i tonu le education pe le taimo i le tulanga tawa onga e fai for workshop mo fa ia onga ina ia ma fai ona feso o tai ma tua ma ainga Pasifika ina ia le ia fo ia onga fana pe fo ila ile health fai fo ila ia workshop ma fo mai fato sanga ina ia lato malama i tato fo ia nganu fa Pasifika ina ia le lato tautua a wal palangi nga la kwa hi how are you lie down here fa penga how was your day tato e se tato nga no so mai lo wava le leva to so martina por grandmother e se tato nga no ele tutu samanga no palangi el me folana tato na o ina fo mai fa to sanga la to tele mama la meta tonga no ina ia la to loa pe fa pe ile tau singa e masani tato e wange i tafa tasi el tau singa o istangata mata o tato tangata langa e se foi tato nga no ia pe ole tu langa na ia pe ale ole a mata pe o ta ungole ngoa ia e sau o aile ngoa ia o vini ia ma afa pe fa mai vini o vi ia o longa ngoa ai lo sa fa pe te tonga ka ke lo ngoa ese si ngoa fa ngofi wa mea Pasifika ia e a mata ele greeting fa felo inga ole ngoa ia le ngatailia ia malama foi ole tinalia pe alanga le sau o nga pe leisanga fanga pe lai tau silonga grandparent ia matua ta singa tulanga va ai ia o tatou ia ele ngata ngatina ole ungali ia ala pe ia mistanga tal ainga fenga kai la kinga lenga sau nga appointment ia va vai foi la ole ale fusuani fenga offer ile ainga le inga ia awenga i misi ile appointment tina al kemi o ia la o fenga wenga faya onga el wakolo midwife o la wa onga you tita oto ai lalo seklo mangava meka si o my what's happening my ia nga fai kaula ia le fa ngolongo ala le pito le ole fatu le pepe le kaka ia meka 1 2 3 4 but that's fast my o la toa e la kulal for my fakosa ka ka fa ko vala my vesi your midwife see ia nga me lo wo fo fola le ia lalo
Ia o ro pe o ko ia sia kilo mangava. And I mata so kasinga awala. A fai wale sautina una lai fainga ruenga pe leva aile grandpa po grandma po ai po lai fa na ule mfainga ave. Ia ave tautua alu ol fale ol tina. Sia kia. Ia tele. Mana ia tole le mau wale o nanga so se mea. Pa wale me I fa avanua se taimi e mawhaiona a. Tu sai fia ia taimi e tauna sia seile le fa to sanga I le tina maitanga. Se fulu nga pe afa pe o lo wa misile fast fulu va yaso. O se fulu la nga e fai pe le fai afa pe o atu wa fa na wa fo le mai le taimi tata wa le tina ia nga le ivala ai afa pe o valo mal fast fulu I lu nga fai lo la le si visit mulmulinga ia nga ilo la ia le pe induced Pita oto pe whakalkari. O se awa onga mānei fo I mo whana witi pe hone whanolongo ia tua le li o e tamaiti a. Ia. Peo la fo I mātau o se awa onga fo I la tau lan me tupu me atu langa wapena. Ia. Mānei pe a pe umo vesi e le so o se mea ia I mwhaila wana o au koe whakalkari. We encourage to bring your entire family, or not your entire family, but some of your family, because every moment is teachable, right? And when you come into an appointment room, bring your culture, bring your value, bring your everything about you, because our midwives want to learn. Want to learn. So teach them. Mana ia a tono lele o toi umi fo istamil ta tanoanga ai a tono ini si vaenga ta wem vai ona toi fa awa maile nei minute ia toi o tato tanoanga vesi ma vi ia malo a tono a peona tala no ina peona ta ua be fesit fo inisi pe se awa fai nei po kalame ai o nei polo kalame o lo ia le plan ale malo o le national plan o le ola manuia o le tusina o le ola manuia o lo ia I lava ia fofuanga malo mai le lua felua sfulu e o lua felua lima ia o tele o nei fofuanga na ala na fai ina ia manuia soifua malolo ina tangata lau tele tono New Zealand ai mai se o tato tangata Pasifika ia ona failoala ia lea ele soifua malolo ina nei Wellington lava ia le tato fuafuanga lea e tau o le tusi mo fuafuanga faataatia mo le ai Wellington atua ai tau la ia nga I tangata Pasifika o le tusila lea o le vaenga mua e tau la e ia e lima la to taiala ai ai foi la to priorities e tau mo meu priorities to sa fa mua o le fa mua lava o lo aunga lea nga I le soifua malolo ina o tamaiti ai mese lava o le tulanga lea mai ale taimi lai mai tanga le tina si o ina whanau peila o le whaamua le na o le tamaititi Pasifika o lona soifua malolo ina malona soifua lau le lei lea lawa lai ona whaia le au nanga nei ale net o le anu fale whatupola ina ia fisosoani ai mo le soifua malolo ina le ngata le tina o le whanau foi ai pe au ngalawa na tina o nei ala tatununga a soifua malolo ina tina soifua malolo ina fole a inga fia fole a inga ai a mauro tina le tamile maitanga ai le soifua malolo ina o le ai foi se pole ngai le afia ina o le pepe ele ngata le tino o le anganga mal mafau pela tulanga na le e tawa tele le tusina e sau lau tusi sama nga e mawhaina whaali whaina le ina isi sila mai e fo ila tunu umalato o tusi le tusina lea le e lunga le online e tau o le Pacific Health and Wellbeing Strategic Plan for the Greater Wellington Region 2020 to 2025 o ngai fofuanga uma mo le manuia lau tele ai pia to tele lau tangata la to tele o sila fia nei fofuanga pei for te mo ia ile officer wa onga e ia fo ile plan mo le Pacific Education lima tau sanga o isi taimo sifu tau sanga o nga luenga uma lava la faya onga
mō tātou tamaiti Pasifika, e ta tau ona wawa aianga le plan lea. Langa lai e le leo tangata Pasifika mama atua, na iai whanutanga, a wale manui o tamaiti tono a onga. Pena whaila le tusi mo soi fua maloloina o tangata Pasifika i tu tono Wellington, na mafua nei tusi ono whanutanga, ma talanoanga, le ngata tangata soi fua maloloina, i ale community, ina e mawhai ona soi fua maloloina ta tangata, i ele sao ngao nei tusi, ngal whai fufuanga, ai le whaatinoina. Beila o mātou, le si au nanga, le whaatinoina, i ele nei fufuanga, a wale manui o tato tina Pasifika, maitanga, whai lele, ia malata pepe fo. Mana, ia tele la auto o lea, e whaatino le vaenga, tu sol wha mua lea, mua. Le tau te awala mai tono, tu si lea, e ni whalili ungo tu si ia. Inga ngana pena o le pauleo, e wape o to e autu, e tu si lea le whaatino e o to. E le o iai se whalili unga wha Samoa mo i se pas, e ia nai alanga upula iai, e pei o le framework lea, wha ngā vaenga lea, o le upenga. O le eva ai le upenga. So sa o le mai o le upenga eva ai ele mawhainga e alu o le upenga i eon tama i pūpū fo ia ingo ai so o le manoa. Ele mawhainga ngā lue se organisation po se whaala potonga to atasi. Pe fo le mele ngā lue ai vini. O ia ngā lue tono soi fo maloloina i le vale ma fo mai whatoa sanga. Ai ele mawhai ona a toa le tautua. Pe ale ai si whaala potonga i au tafa. E te tauala na fisota i atu. Ele mawaltina le lango atoa. Pe a whai le talanoa le fōma i whatou sanga. O mātou ia o onga te mele ai sauni ai. O le fōma i o le mawhauwhau. Fōma i le blanket nurse. I tatou blanket nurse o le Pacific Health Service. Le Thriving Core. Alo i tatou fōma i Pasifika. Ia, fo mai mo le o sosoani mo le whaasusuina o tamaiti. Ia o mātou fo i e mawhai ona maua tua le sosoani. Ia, pe a whai mana o mia, nepe, a pasuso le pepe, pe a whapea wale ese, po se mea ai foi. Ia, vili mai. Pe so tai mai. Ia e maua tua le sosoani, pe a whapea wale lava le whaasosoa. Ia, Mili mai, awale matamuri o te mā. Ia ai whapea mai vesi, ia wale lawal tupe whatawe se mea aia whanau ne aso. Ele whapea venga le awel kupe whaile loto a vili mai, a ele ai. A whaia wale lawal whaasoa, o te le fisilia tupo feo ave iau tupe. Le ai, pau lawale mea, ia mau atu sosoani, ia awale a inga. Ia me se fol nei mai tau a tangotara so i wanga ia tonu wale lawal whaasoa la inga. Sa ole awal ma ele so ta ia pe ato ta ola no mera vesi o luatasi malutasi fitu ono tolu o a feule sa uni la alu fal ma ile ese o full pepe se tu low le maltino po a mesa uni vili mai yenta tala noa le ia a fai foi ole ese tu pe fata ese ato e ave il pepe fal mai ska sit wata tauna e alu fale wa ia ese no for pepe lunga ta vale. Ia faso tai mai a fai foi ele se moenga lewa la alua tau sanga le pepe wa tau na alu ese mal moenga o ia fa pewa ono masina o tau na moele moenga le kot. Ia. So tai mai ma wa tu se so swani tu lang fa pena. Mana ia tele ia awale pe ona ta o ma tamoli ele leila mo so ta ma o ma nei so swani mo tato ia mi tato le fai ngofia ma o le so swani fa pe. Ia pe a fua nei si o tatou atunu i tūlanga whapea. Ia, ai ona o le tatou taimi, ia tu atu le manua e lua saunoanga whaai, o le wha mai al tatou. Thank you very much. All those who are listening in or listening in later, thank you so much for this opportunity. I'm very honoured and humbled to be here. First time radio and it's really exciting. Thank you, Savelina, for your support and also Vessi. But two notes. We need more Pacific midwives. Please, those who are interested, let Vessi know so we can provide the support that's needed for you as a student if you are interested. There's also the website, Pepe Ora. I wrote this down, wellington.pepeora.new Zealand. If you are looking for any services around your area, look on that website or call Vessi.
Thank you very much. Ia, whaftai lava Savelina mo le awanoa, ia whaftai fo i Samoa le whafonga mai, ia ai on mato tautua e mawhai ona whasota e mai i lunga le online man mato website o le net, i totono o le Hutt Valley, ia po o le ano whale whatupo lau te loa fia tatou tina i le Facebook, ia e mawai, ia le ano whale whatupo la, ia le matou page na, ia ai o lafo i se upo o le tautamali, ia po se pati wa sala i lau whafonga, lafo inu le aina, ia manuia te le lava Samoa, tau wha soifua. Ia, manuia fo inga luenga o le awhianga ia ili nei tau sanga ia lo sunga. Ia mo le mamalo lau whafonga le tato po kalame na, mai le sunga ia vesi le ilua toi lolo, i whaatase fo i mawin Samoa, o le sao ia pe ona tato ia ili nei tai au, mo fulu whauponga i lewa ia so whaafitai whaafonga mai, whaasoifua ia mo le nei taimi. Ni popo e
silau aina o si tala Salimata bisi maunga E uma e wakungisa Tau pula unisulu au lama E tangi ayule anganga Toe manatu nai tua Le manuia ni emele aina O ulua o matua O lembe alo famai Ilea tua O luanga lue na lene ua fua O lema failo uo na fia chau tua O ulua o matua O lembe alo famai Ilea tua O luanga lue na lene ua fua O lema failo uo na fia chau tua Sangi funga au Ae ala usu ita Ile whaiva o mawhawhau Tanu polo upopole Ne ite I uare taulau Tau uaile upu Uale aule ina ilau Aue ae Se I whai mai sau upu E tua ini mala E tua I manu Sau fumala upele Kau masina I umai mahu Se inu ane ai Tama ole nuu Teine petua inia O uusa tawhai Ole au a mene ilunga Ai pupole no uloto Ona o sautupua inana Ne ililo utuma Ae ali ali na utuma Aue ae Se I whai mai sau upu Petua ini mala Petua I manu Sau fumala upele Kau masina I uwai mahu Se inu ane ai Tama ole nuu
ole se inga me hai tama ole le whawhiwhanga marisunga taulanga tangaloa manu le waweao ina ua se 15 minute ua te enei le tu lai se 15 tasi le tautua ala wala leo le si fonga le lau mua i Wellington i le tasi ono tesi ma le tasi whamo ia whape fo i tātou o nanga i rungo tātou upenga tawhailange pe ona i le Facebook ma le YouTube ia whape fo i tātou app luas fulfai tu la toi wha malo ma toi wha talofa atu ia le nei taimi le tātou o tino ma lo lava le mafuta mai wha talofa atu le sunga kefi lai brown ia le oro mafuta ma le taimi le tātou tautua ma wha fia fianga su i filoi se ipa ia le tu lai se fulu ma le lua. Ia, wha ma whanawhana ane, ma wha vela ane le koko le nei a taimo le tai au. Ia ona le pi whaia se tau maa lulu mai o le tai au. Ia ta ilo inisi vaenga o le lalolangi o lo e au mawai. Ia au ni lava ia i Wellington, ia mo i lava ia le tau whaimpi tau wha tau maa lulu mai le tai au ia i maa tau e mese nei po rua. Ia o lo fsu ia i fo le tau i nei, i le nei a tunu. Ia mese fo i nei Wellington ia o le taimi ua la, ia o le taimi wa atu o wha malu, ia o le taimi wa ta ulu mai nai timu, ia o le alunga lava na o lo ia i fo i le tara le tau nei fo i atunu, e meisi fo i nei aso, ia i neu sila nei, ia a iai lava le manatu, o fuafuanga mga luenga lo whenga i le tātu o tunu, mwhai walo fili mo le nei aso, ia e iai lava le ngona o lo o so longa manuia, ma so longa le nei, ia a o whenga i o tau i au mga luenga, whatalo whatu fo i lau aweta avale, ia o lo ngā lulua le nei taimi o la lava le taawale afi na e te ngalue ai ma e whao ngā mai le tautua a le siufonga le lau mua ia e lofa te rea tu tātou Paul Klame ma tautua nā pēr le saonga le mua e wha mua ia e mo i lava wa lewa na tau ngā lulue ia i ngā luenga awe taawale se i tulou ia ia le taimi fo i le sasi ai ia e meisi ale vaenga fo i le le se ona o lunga le awala ia o le nai o lo e wha au tauta le le alu alau taawale lunga le awala i lo whianga iei mga luenga ia fa mua pe lau saonga le mu wa ia i la to fu le so na o ai lungo awala ia ai le lo ala nei tangata ia lo fainga luenga i tavale ia e le la e tuli fo la to taimi nga lue ia i nga luenga lo nga lue ia saonga le mu na fa mua pe nei taimi ia ole panikia ke vevela i to nga taimi fa pe nei masina koko Samoa ia wa umala alu lola ia i martama fo le koko masoa tato weva eva loro koko masoa i tai au le nei. Ia, mo umala upu. Sino panikia ke la. Ia, tamana e whai eile malu tai au sto ina masiro o matua. Ia, o tapena i fo i au kuka. Ia, wa fo i tapena ina o tau mawhitanga. Ia, po ni kuka fo i e tari eri sua nei matua mātatua i tonu a inga. Ia, ona manatua fo i la i o la fuala au. Ia, wane i misi ia le inuino la fuala au se i tulou. Ia nana wha manatu atu pia ia tātou le no whawhale, ma wa aina i mātua. Ia pia wa aifo ina i tātou mātua i o loo maua i ngā sengase o le tino le nei taimi. Ia e whaatalofa atu fōi. Ia i lātou, ia mana i mātua o loo whaafonga mai tōno maota o tangata mātua. Ia ma wha māloa atu fōi, ma whaatalofa atu. Ia i lātou o loo ngā lulue ai. Ia i le wa inga o nai tangata mātua i no whanga nei. Ia me se fōi ia... I la tau o loo mafuta mai tono mauta ngase, ia o whare pui se o se vaenga, o se pule a lava, se whare pui se i tulou se tau ese, ia o loo e whaafonga mai e nei taimi o le tai au, ia, whaatalo whaatu le tautua nei, ane si ufonga le lau mua, ia mo o tau. Leo was 45 minute o te anei le tu la se fulmaratasi, tātou me i loi whaafia fianga, su i fifiloi, ia awa foi, ia le whaafaingo fia i foi o ngā luenga, ia pe a mori atu ni musika foi lea, e te fia lava i hai. Ia e whaafengo fia i fo iau ngā luenga. Mālo ngā luluhe, mālo le tau atai. Le si ufonga lau mua, māna whaafia fianga si uwhiro nei taimi. Le was 45 minute o te anei le tu lai se fulmaratasi. Living on le Snow Voice. Ia se au mai Amerika. Fia, ua sa u fia le
vele wha malo i le tino. Ua e tongi le te una la matila. Ua wha malo whai le whai wa o lau ana batau. O ngaunga tau whatia i au.
Samoa, alamaya, aloba oa, dongisa uma atia ngai fanua, delumana imanuia lena, na tuma ye matua, alela uma oro unuele ngalo ile nganga. Ya tungauna omfanua la nula uaba bao esili sili la bao e maunga umaitumua ta uma fai se ile vai male ile matutu ya uba e maunga mauna tafala fulemu la maya aloba oa dongisa uma atia ngai fanua delumana imanuia lena na tuma ye matua alela uma oro unuele ngalo ile nganga. Omoa moa le malai fono mala tau tau ai whaanga tangai atua le amo utama le amo tai amatai mea uma ai tau alunga i le toe asuna i moa moa ala mai aloba
mai matua Malela uma oro uele ngalo ile nganga Ala maya La loba Dongi sauma Atia eanga ifanua Delumana imanu yalina Natuma yematua Alela uma oro uele ngalo ile nganga Inga le afionga fale lau wao mai le sunga ia Matt, Mr. Matt, ia nei vai ngo tātou wha fianga su i filoi, ia awala fo il wha fonga mani mai mai le tātou atunu, ia o fianga ia i fo ia i fi au mga luenga o le nei tai au le, o tō lua se fulvana minute, o na tāle o le tu lai se ful mani lua, talafou ma tala mai Samoa pe a tāle se fulu lua, ia ma musika o le uli tātou, eva tuai le nā taimi, ia ma tātou tala noa tuai whaisi tātou tala, ia e mā lo lava le tāpo i mai, mā lo fo le ngā lulue, ia i ngā luenga o le nei aso, ia a mo i lātou ia ele i malanga e se a talu ona a ngā i fo i wha amna tuina le aso maliu le me aso nte nei, ia wha pia nai te mafuta pia ma sitou a inga, ia i nei Wellingtone, ia po o so se vaenga fo i o le lau monei, ia mana tua le whaafiafianga le fia tau, mana ia le o ia i talatanoa, wha ungi le talatanoa ngai o le whaafiafianga le sunga ia Mr. Kaupoe, Sam Tiuku le la whai loa hat le aswa tai au, a mata le valu, ia pe on tu whaafonga i whaataloi nei le tai au le nei. Ia mana ia le ave ia na iau maa lopo ni solo ai ngai o si siva ma talatanoa ai, ia ma vai, ia i le whaafiafianga le aswa tai au le whai lo hat, ia wow, mo meo maftanga whale ainga ia o ngā ito inga, ainga i wale pe whai se hō, ia le whaafiafianga le mai tau atu ia le aswa tai au, ia ai alfa pe tialu le sa upanga ia le semela alfu i fo le panga le sile o le ai a ole ia sa upanga si alu lunga dance floor si vana oi lai mana ia pese wai ia pese na ma se no so sunga sem tiukun tama fo ile o le hole ia to inga pese fa pena ia nga to inga pese ia pese fetau ia tanga fo ile to le sana panga ia siva ia la ia lunga le dance floor e o te le ui fo tu loi o le tina por tama le tu mai dunga na i tai fo ile ia le simela i tai pe le sau panga fa fianga na le sa tai au sunga ia Sam Tiukun ia i le tatu lo mone Wellington le pitonu o lo hat o to lua se fulu ono minute o na talo le o le tu la se fulu male lua ia ai to fa malo tu ni time o le asonte nei le na amai ai le atunu ofarani le o le ala tu fa saina ia e-scooters o fe tama fu le pe le lua pa le pini le masa ni tatou me scooters fu le tele fu nei Wellington le ai e te ranta vai e lo le tanga o uma le tupe po uma le rent pitotongi fa pena ia na tu wala ia le vai nga tu wai ia ai watu ta le fu ia piki ia o le tunu na farani le sonte nei le na fa saina ai fa to fa maluina la ia se te mo tau sanga nei ia fa sai ia e-scooters ia mai se ia taulanga te tele o le tunu farani ia ona o mai tau wina ma mai fo report tima fa maunga ia o le lua whelua tasi lava ia to lua sifuru wha ila tau na mali liu ai ia i whaalawelawe ona o mafuanga i wila nei po scooters nei le whio i tangata ia tu mai lola ia tātou New Zealand ia o le matua le mai fo report ia le ACC ia o vātu ma le se fulu afe ia tālo sanga fo ila tau e manunu ai i scooters ia mai te le se tupele na luai ia i manuanga ona o le whio ia pole pa pole la veve ai scooters nei ia le lai mai whamaunga ma report ia ACC e o vātu ma se fulu afe ia tālo sanga na taunu atu le officer ia ona o le toa telo i la tau na manu ai ia scooters nei ia ia la tau fia wa tate vai ai si whaunga ina o scooters nei ia tangata whai ngā luenga fo le lauti o e oi ngā luenga i wila nei po scooters nei ia e whai ngā luenga ai
Ia mana ele le ia la le tau ma fana tu mai lo la le tau ma lulu ia le ia la tanga tu le ma sani le ma lulu ia tanga tu le ia pu ia ngo fi le ma lulu ia ele ia ngala na lunga luenga tamale ele le tau ma fana ila o lo ia I wila nei ia ai le tau ma lulu pe a timula ia oka tu mai lo la ia tato Wellington ia pe a tele ma lulu o le ma tu le tala fia ngai ia male sa ngoli mu pe a timu ia le tunu la farani le wa sa uni fa sa ia scooters nei a mesi ia tau langa tele ia se tu le fo ia wa fo le pui ngol sa ngoli mu wa le mai mau so I fu nei tangata talu I va ngai ia le fa la lave tupu mai ia I scooters ia po wila ia tama fo ia pa ulua le fia ia tama tim tupu langa fia ia e ta tele vai ia sto I no sa use scooters ia ta ilo ia le fo I masan fo na sa la tama le fa fo I scooters ia te rus fu 2 minuti ona ta leo le tu la se fu mo le lua se fonga la mo Wellington ia fa fia fianga so I filoi ia awala fo I fa fonga mo le mai mo mai le tatu tino le taimi ia o le pese nei ia o le pese le penino tia fau ia le uto suina le sunga ia Sam Diukun le lopete wo sta ia o te malo le pese le fia ia le au matua I fa tunga nei
o le pule whasoa o lea uma. Ia malutia i lona lofa lo taona. Fabia foi maltile o fa au sosoma. Fabia foi maltile o fa au sosoma. sina tonu ai o lau tala. Asa mari mari mai pise te maole ata,
Suna i ona lima i le tanga le whai ngaru menga le ai fo se maumanga. Ese le mali e ole ne i o langa. Tukulanga, whasino tonu ai o lautala. Asa vali mai pese te maole ata. Suna i ona lima i le tanga le whai ngaru menga le ai fo se maumanga. Ai so ola le a mio e tu tonu o kalapu. Na ole whatino ao. Ai ola i le pamu. Ma mole mole atu sole inu la malo wafu. E ola umi ai oe. Ma inu lau fangu. Onai fautu angole na mo e talamo. Fai mea sili e manui ai tātou. E mea mua ia e mana tua. E nei pere anga tā wai mātua. Sui nei loa ave lo ora mole atua. Onai fautu angole na mo e talamo. Fai mea sili e manui ai tātou. E mea mua ia e mana tua. E nei pere anga tā wai mātua. Sui nei loa ave lo ora mole atua. Mai sola le abio e tu tanu o kalapu. Na ole whatino ao. Ai ola i le pamu. Ma mole atu sone inu la malo wafu. E ola umi ai oe. Ma inu lau fangu. Ai sola le amio e tu tanu o kalapu. Na ole whatino ao. Ai ola i le pamu. Ma mole atu sole inu la malo wafu. E ola umi ai oe. Ma inu lau fangu. Le whawhianga mai le whapesa le hevi tama mana ia nei whautuanga le nei tai au ioe ia e te ola while mua pe a awal whaia winga nai tonu whaafia e mai sel tūlanga leo le anga i tai au to te le mai moina fwoi whaafia le sunga i Mr. Cowboy i loa hat ia a nei sau tupe ia awal whaafia tonu whaafia ina ua to e se fultasi minute o na tā leo le tūla e se fulma le lua o le whawhiwhianga ma le sunga a Joao Felice Mikaele ia pese le ainga i le tai. Mai
O vivinga o le fioanga o satawa ia mai le sunga ia tulmufono talavou ia mai le pese o le fioanga o satawa ia ile o satawa le ua tātunu lava le tūla se fulma le lua ia usi mai al whaafonga ia tātou talafou ia ma tala mai Samoa. Talofa lava i le nei fo i wha au pōponga o telefou i le tautua male au au nanga a le siu whonga le lau mua i Wellingtone. E lata le sifun male valu pasene i ase si tanga o loo mana o ai le pūlenga o le tū malo tele o Wellingtone e whaia mō la whonga tutongi po o rates. O le nei si tanga se furu fitu te si male valu pasene o la whonga e pei ona whaatula i mai e le Greater Wellington Regional Council o le a wha au popo ma wha apopo ai le tusa o le se lauta lai le tausanga mō la whonga tutongi po o raids mō whale motu i te tonu o le lau mua. Whairo mai ia fuafuanga
Ai o lea ua uma o na whaia e le pulenga o le Ayo Wellingtone po o le Wellington City Council ia se sitanga i se 42% o la fonga nei po o rates. Sa whairo mai e le teitei whono o le pulenga le tu mano tele o Wellingtone o Darren Ponta. E tele whaafi tauli tauli te maa inga ua whenga nei ma le pulenga e maa fua mai i whaale tonu o le sapalai o loa o le taule aio ni tangata whainga luenga si i tia o le tului o tupe ai tā lafu a toa ai fo i ma le vai o leo ngā o le tupe. Sa ia tā o fo i o se tūlanga le manuia le si i tia o la fonga tutongi mo fale o na sa ia lava le whaana undaunga i tā o fiofi se si tanga i le nā o le se fulu whaa pasene. E tā isa wha mawhaina mai e Ponta o le manatu sui filifilia o le pulenga e le de tau na tau fia pe whaititia au nanga au tū e au pito mana o mia. Na ia tā ua o nisi o ia au nanga au tū e au fia ile fausia leo ni pā pui pui mo no fuanga ya a fia ngō fia i tā whenga malolonga ai wha pe fo inga ruenga e tau whaaveta wia ai suinga o le tau a toa mai se si tanga o te tongi o ave pasi. O ngā ruenga te tele o lo fuafua mo le tausanga fau o le pulenga tele o le tū malo o Wellingtone e au fia ile suia o le malo sianga o le awha o ngā e pasi ma le whaale leia o fesota inga mo a wala o whela ua inga lup tele wha pe fo ile te tō ina o la aui au vai o vai tawhe a toa ai manipaka ma ele wha asao ina. O lele ai o ni tangata whai ngā ruenga, o se whawhi tauri lea ua ilonga o nā whai nā i nisi o ati na ai tono o New Zealand nei teimi, mai na whai roa mai lea tūlanga, le manuia, e whapea o le a wha solo ina wha ate tele i nā i māsina o luma nai nei. O au nanga i le vaenga o mea tāu mawha, lea au fi ai whale ainga ma whaletari mā lo, o lo o whainga tāu na maua ni a lātou tangata whai ngā ruenga i le teimi nei, e ui ina si itia taloi nei i e tutongi, mai o le tūlanga o mai tawina, e tele pisnisi u whamalosia e te talapea e ui ina ngau, a e tele fo isi pisnisi ua te puni tū mau e le to e te talaina. O le nei whawhi tau, lina whaalia, e le na o New Zealand marona ti na ai o a fia ai, ai o se whawhi tauli ua launga te sia ai le tele o tunu o le lalolangi. E iaili boti ua maua mai i le a fia o parapara umu i se a sio i le tai ao ana le i la. Nā ta ua i se li poti e le waenga whaasara lau o le News Hub, le whaalenga ina o le taurunga o le whale o se ainga i le awala ingoa o le Awatea Avenue. Mai na whailo mai fo e leo, na ni poti atu ia i la tau le nei whaalabelave pe tusa o le afo le 5 i le wawea ana le i la. Mai nā ta ua i le pā u o la au, ma le whaalenga ina o apa, ma le tau lunga o se whale. Ai, nā whailo mai fōi i li pōti e le vaenga o mū ma whaalawe lawe whaafosei, le fans, ia le awi nātu o le lātu au whainga luenga, e fesoa swani i nisi a inga sa li pōti o mai, le lea ese o tau lunga o lātu whale, i le awala ingoa o le Aorangi Road i Parapara Umu Lava. O whape hoi o na iai nisi o lea au whainga luenga, i le Arundel Avenue mō ngā luenga fesoa swani. O lona tolua i le nei o matangi mālu losi po a sio ua te tupu mai i le tonu o aso e tolu ua tua na i atu nei. Na mua au kilani i le whaai unga o le vai aso, so o tuai ma Nelson i le asonga fua malo lo ana nafi. I le taimi nei o lea ua wha ngā solo ngā ruenga i le wha mamaina ma le tautoe wha le leia o mea sa wha lenga ina i le asio malosi lea na la mea ai se vaenga o le tu malo tas mane, e le mamao ma le ai o Nelson i le awa uli o le asonga fua malo loa nafi. O lo wha mawina le vea o le vaenga o Nelson i le nei matangi malo si, pe tusa o le luas furuinu te a i le tula tasi le awa uli o le asonga fua, e tusa le ma le se furu ono i tula, talu o na la vea i le tulangi sa sae o aukilani i seisi fo i sio i le po le sa. Ai titi mai e limas fultasi la wha i o whale o ainga sa wha lenga ina e le sio le nei i pito nuu e pei o Golflands, wha solo nei i East Tamaki, e au fiai ma le Tamaki Heights, Flatbush, wha pea le Huntington Park, pe tusa o le tula iwa i le po le sa na te nei. E le aini ni poti na mau mai nisi na o pe na whaina ma maru nu ai e se furu la wha i o whale ua awene iai i le pepa lanu sama
ona o mea na whaata mo i ai e le matangi. Ai o se li poti mai le vaenga o mu ma whaalamalame whaafosei le fans e tusa o le asio sio i le tumutumu o le motu i saute na taawai e tusa ma le se furu ma le lua la wha i o whale na le lea tau o lunga ma whaalenga ina e le asio sio. Na palasi se la au i lungo se taamale sa ia i tonu se tangata i le pito nuu o maapua ai na manuia e le ia wha ina o ia. E te le fo isi la au na pā u i lunga o waia e le tise ma awala i le tonu o whale o nisi a inga. Na whailo mai e le lipule o le fans o Grant Hayward sa ma tele lava bea na whaalanga ina le Whai Nelson i le tauolunga o whale e ui ina iai nisi whale na ilonga o na whaaleanga ina. E tele hoi ta avale sa whaata ma ia, tele la au na pā ma whaata ma ia fo nisi o whaatoanga. Ta ua fo i to tele tangata na matua whaata ia le nei matangi malosi mai na lato whaalia o le whaatoa whaalongo ina lea o se matangi malosi whapea i lea vaenga o le tunuu. Ua tele la ina toi ola le tise mo a inga sa motu si ai le pawa nafi mai na amata lava ho i le whiawhia nafi o na ngā lulue i a konkarate i le ABC o la auna pa u i la o le tele nu me la onus fulu i le valea o Richmond ma motu eka. E tusa ma le lima se furu la wha i o whale o ainga na fia ma wha leanga ina i le neia sio i Nelson. Ua whaalia e le whaauru lunga ma ta aupu tau te maa ainga o le whale tupe o le ANZ, Sharon Solna, e le i mawhai lawa e tangata o New Zealand o na whau sia la pata inga ma whau tuanga mai le whale tupe whaaleo leo le tunu upo le Reserve Bank, ina ia teu ma wha asao tupe moa so timu. O le nei wha aupunga tau le te maa ainga, e pei o se whau tuanga, ina ia sao ni uni ai, mo le ono tula i mai uni whaale tonu tau le te maa ainga i le lumanai. Ta ua Solna, ua tele taimi ua tu ina mai ai, ia lapata inga ma whau tuanga tu sao le whale tupe tu tonu po le whale tupe whaale leo le Reserve Bank, mo le tunu u ina ia tā pena ma sao ni uni ni whaale tonu tau tupe ma le ta mao a inga i se taimi o inuma, ma whaelo mai ai fo ia la tau fufuanga ma tau mwhainga e tonga fitia i le tūlanga leanga ua o iai leo ngā o le tupe i le mau lunga o le tau o loa. Sa ia whaalia foi o le CTI e le whale tupe whaale leo o le o te si 5% o le OCR po o le fua o le tului o tupe i le vai aso taluai o sa whainga ua mau lunga atu na i lo le mea sa manatu ai le to tele ai ua atangi ai o lo ave pea le whaamua mua le Reserve Bank i le tautonga fitia o le inflation. O le mau lunga o tului o mo kesi ua whaina i se vaenga tele o le tunuu ma afia atu i foi ma le whaaruina o tupe ale lau tele o le tunuu. Ai o le mai tau i ai se tūlanga lau tele o lo fia lava le to tele e whaarua la tu se leni ai e tau le fia e teu pe whaasao moa so timu. Ua fola le taitai o le pātia le National ia Christopher Luxon lona toi lau li liwina o tūla whono fe whaatau inga i le taimi o aso malo lole e seta pe a whai e manu malo o ia malana pāti i le pālo te tele lea toi ono masina o na whaia lea ia o ke topa. O lea ua toi a mata o na whaia ia le whaaringa tele ho le nei o le seta au ki lani le Easter Show lea sa tau fia mo le tolu tausanga o na o le whaamai COVID-19 furuiva mai sa wa ai ai le Leo Luxon i la sto nai lea na sa soo ma le whaia o lana folanga i le te tau lea o na toi lau li liu o le tū la whono he whaatau inga i le taimi o aso malo lo le seta. E pei ona si la fia o le taimi nei o lo sa ma tapulaa o na talai whalo loa ma whaia ni whaatau inga whaapis nisi le aso maliu whaapea ai ma le aso sao le tue tū e ui ina e iai nisi ai mai tū malo ua whaia la tau lama tū la whono e pūlea ma whaatonu ai i a mea tau he whaatau inga. Pei taila e tu salawa pe whaatanga se pisi nisi e te tala i le taimi o le eseta e iai lava tu la whono e pui ai nisi vaenga e peila o le awa malosi lea e sao na whaatawina i le taimi lea se ia vangana e whaia se tau mawhitanga a le tangata e manao iai. O le tausanga te luai se furufitu la whai o ni tangi sa whaato ai i le vaenga e pūlea i le nei tu la whono e au fiai mani pisi nisi se lua na mō lia ai i le solia o le tu la whono o whi whaatau inga
i le taimi o aso malo lo le seta. O le maua le malo o le aso maliu fa pe ai ma le sao le tuitu o na paui o aso e tolu ma le afa o le tausanga atoa e mauai se malo longa nisi o tangata whai ngā luenga ai whaatasi maolatou a inga mauo. Sa i longa o na tuwai le whewa inga masani o tamale i le awala i lunga o le maunga o le remutaka i mātua Wellingtone i le awa uli o le songafua ana nafi ona o se whaalawalawe tau tamale i le pito i le wairarapa o le maunga na poloka ai i lea whaalawalawe i le vaenga o le awala lea ngai mai saute ai sa de tala ma wha ngā le lein e anga iatu i mātu mō tamale whewha ai. Na adi mai le whaalawalawe, ai ua umona tu ina mai le pata inga whala waitele, e la pata i ai le ona umi e solo tamale i lunga o wala, ai mai se ala awala tele numele tasi le hui mai le Cabity Coast, ai whape ai fo i mai le awala tele numele lua, e hui mai i lunga o le maunga o le remutaka, ona o tangata sa whai malo longa o le eseta, ua toe taliu mai i ahinga. O le tūlai ono i le tae awana le la, na whaamuta ai le mai taimi alo ia o aso malo lo le e seta, mai ta pena le tātou li poti le nei, e le iai se tangata ua maliu ono o se whaalawelawe tau ta vale, e ui ina e iai tangata na manunua ono o ni whaalawelawe na tupu i aso malo lo le e seta, e pei ona whaai loa mai e leo. O le vai taimi o le e seta le tausanga ua mwai, to o lima tangata na mali liwai, ona o whaalawelawe tau ta vale, ai o le tausanga e lua afe lua sifulu, e le aise soifua na mauma wai lunga o le awala, ona o le vai taimi leo le vevela o le whaama ai COVID, a toa fo i masa matapu, sa tau fia ai le whemalanga ai o le tunuu lau tele. E to tasi le tangata na maliu i se whaalawelawe i whawheane o se pāmu pensini le kompania PP i le ai o Blenheim. Whailoa mai e leo e whapea, na tupule nei whaalawelawe i le Main Street i Blenheim, pe tusa lea o le tulae lua i le wawea o le songa fua malo lo o le eseta. O le ua maliu e whapea na maua i lalo o se loli. Se li poti e le vaenga o mum whaalawelawe whaawosei le fans na ta ua mai ai, le awina atu nisi o le lato au whai ngā luenga, e viso swani se whaalawelawe sa hawhi ai se tamale i whawhane o le pāmu pensini a PP i Blenheim. Na whaailoa mai fo i le lipoti e leo, ua tu inatu le nei mata upu, mo suenga le mata ngā luenga o le saonga le mua ngā luenga le WorkSafe, ai whaapea ai fo i ma le pule maliu, ona o se whaalawelawe na tupu i taimi whai ngā luenga. Na maliwa i lava le nei tangata i le mea na tupu ai lea whaalawelawe. O le tangata lea na maliu i se whaalawelawe i Christchurch i lea saforeile na tenei e pei ona ta ua le tātou lipoti e nafi, o se alii initia na malanga asiasi mai i ona ainga i New Zealand nei whaatasi ai malona to olua. O le nei tangata whaapea na whasi e seisi i le awala pisi le Linwood Avenue i le fiafi o le saforeile. Whailo mai e leo le maliwai le nei tangata i le po le sa ona manua. Na whailo mai e le pelestene o le maaftanga tangata initia i kalai estete o Monty Party, ua tu inatu le langolongo sua le nātou maaftanga i le ainga o le ua maliu. Tolus fuma le tasi tau sanga le matua o le lii ua molia e leo ona o lea whaalawelawe, mai o le so e tula iai o iei luma o le whaamasinonga. Na mua i molia le nei tangata i le manuati ngai nai o se tangata, ai o whailo mai e leo e iai isi modianga whaapopo le ato e whaia whaasanga i ate ia, ona o lea lava whaalawelawe. Ai i le ai o dani dine do tasi le tangata o tāwhia e leo i le teimi nei, ona o se whaalawelawe na whaapapai na ni whana i leo ngādu tonu o le whoia ai i le tai au lea sunga fua ana nafi. O leo auri lava nafi lea na os whoia e leo se whale i a lātou sa i li linga, mo ni li i se tolua e whapea sa whainia la mata pule, ia mau la ua whaapapai na aini a penga manolosi i le Manor Place, pe tusa lea o le te ala ititi o le sefulu tasi i le tai au lea so nafi, e le aistasi nā whaina pe manua ai e whaasfulu whātau sanga le matua o le li o tāwhia, ma ua mōli e leo e o ane o ia ilumo le whaamsinonga i teneden i le so, ia ai o loo sa i lia pea ia leisi tangata e toa tasi. O le whai unga le nā o talafou.
Toi whawhewhia ilu tātou tunu nei fo ia so fau se whao poponga o tātou tala fau mai Samoa e le tautua le se fongo le lo mua. O se whamanu ianga mo le no whanga o whanau le manga mo e poponga tia, ina wāsiasi mai ele au talavoa pawa ia i mai Amerika Samoa le nei e seta, ma whātau te ine porkala me whaamanatu ati le winga o le nei fo ia so tāua, a meise o taalonga SS e whawhiawhiai i lātou. Na vai le au talavou whanau o lo iei le manga i ni vaenga la iti, whaia tālo sanga ma whaamaro singa whaala ei au mo i lātou i mawhitianga o lo mawhitiai, ma whai iwai i le whaia leo sa lātou tau mawhitanga tu whaatasi. Na momori le whaaftai le whionga sili Niulina Chang o le presidente o le manga mo e poponga tia, e le taitai ma le au malanga le au talavou pawa ia i Amerika Samoa, e na wō lātou wamani e ina whanau o lo i le manga mo e poponga tia i Samoa nei, e whaasoa mai e le anganga o le seta o le maliu leo le whaola malona toi tu mai, e whaasoa toi whanau le whaamoemoenga mauti noa malisili, ai maise o le fia. Ua mai ala vaenga lona lua le por kalame whaata amelo ala mtanga ruenga o leo whalpui malola toi fuata ina, lena wha mai ala vaenga lona lua sa whaatau teia le fiu anga o mtau tu le whanga. O le aunga au tu le nei por kalame na wha ailoa se taso sui kum sena le fionga le ia tawa sa muelu a whamasanga. O le whaamanatu atu le isi manga i te tono a fio anga manu, e awane iso la SME o lato fina ngalo maloto, le whaasi untua le peta o eseo i lantou sa no fasale to ese tan malala, e le toe foia tuaile i tuaina wa mai atuli o lantou whaasa langa. E tele awala na wha ailoa e le tā ua tele, o le sao ainga nuu mafio anga e maiso e ka le sia, e le toe te pue ina leo soifwanga maolanga i lantou sa i te tono le whalpui. E whaia i se suinga le le e fsoswani atu le ngā ruenga, sa whaia e le matanga ruenga o leo. E le ngata sa whaatino ni a oa onga le matanga ruenga o leo. Ai sao lātou whaatino ina foi ni whaanga ioinga manitala whaatino, e whaata tuaini awala SS mwhaingo fie, e moli e tuai le whe auta awai nuu mafio anga sa wia le por kalame, e whaawawai por kalame sa whaia le matanga ruenga i te tono al to ese, mo i lātou a mai atuli o lātou whaasa langa. O se tasio no whanga sa whaatino i ele vaenga mua nei por kalame, o se no whanga o lo mai tawina le to tele au tupulanga talavou o lo no fusala le to ese i sori ngā tu la fono, sa whātau teia le fio anga vai tele i le ka le sia le Voice of Christ Church, au fia ai a fio anga vai loa, whaleata, siusenga, whalelau neu manu. O lo una ia se vaenga tāu le report le ILO le whalapo tongo tangata whainga ruenga whaavao malo. Le whainga malo lo tātou tunu ina ia sila tutoa, e le whaatupula ia leo whai o whanau lo whaatau sa vali o loi le taulanga, ai wato tele whanau e laloi fo o le ono ma le fitu tausanga le mātutua, wa le ngata ina le talawhenga i tele ma tausanga whaatulanga ina mō tangata whainga ruenga, ai wa whaamawina le whaingo fie le o na o ina i lātou nisi tu a inga sori ngā tu la fono, ma a fiai o lātou soifonga mailo lātou tausanga la iti. Mai ile se lautou se fulmale lima o le au whai o whanau sa mō whaatau sa vali o lona whai i eise suenga, o le toa se fulu o ia whanau sa whaatala noi tupe mo mai o lo whaatau sa vali, no lātou whaalia e whaau ngā le whaalawelawe whaale a inga. O le toa limo i lātou, e tutongi ai tālafu o lātou mātua. Ao nisi, no lātou whaalia e whaatau waitau mawha mo le ainga, ma mea whai whaale a inga. Ai mori maua nisi whanau, e le ngata mo se tupe whaatau wele te paa mātua, ai whaapea fo i se leni e pinko ai mātua. E o atu le valus fulta lale tupe mowel to tele o whanau i o loa whaatau sa vali le aso e tasi, ai o le 5% o whanau nei, no lātou whaalia le anganga fefe e au atu o lātou a inga le pō, pe a whai o ni aso le anga wa le taulia umai o loa, na tutuli atu i lātou e whaatau sa vali. Sa whaatuina se tu la fono mō vaenga wa onga i le lua fe maleiva, e whaamalo si e le wha onga ina leo whanau mai le whaatau sanga, se i o atu ina mai a lātou wawa onga. Peitai,
E le o mawhai o na tau fia mai ei whanau la aiti nei, e le whatau o loa mai le a fiafi, e whaamuta mai i le tau le tūlai valu i le pō. O le pasi ai le kabineta o le toi whaalele ia tili o le malaita alo whaavau malo le Apia Park, o se whaatalinga lea o se tasi o vaenga o whaai loa le tamaita i pāremia, o se porkalame mo le atoanga le ono se fultau sangatalu o na tuto tasi lea tunu. O le whaamoe moe o le atari malo ai Samoa i ta alonga laka pi whaavau malo, e a waimei le au numera tasi a fiti o Iapani, Tonga, whaatasi ei ma Samoa, e le aso tolu lea anga i le aso se fulmali tolu o le masina nei, po le whaai unga leo le vaiaso. Whailo mai se pepo whaamtalanga, na ngata mai se ta alonga whaavau malo na whaia mai i Samoa, le ta amilusanga neo le ipo le Pasifika, i le tausanga luafe se fulu. Mai o se tūlanga le leilea mo le atunu, talu mai o na toi whaafo i mai le tūlanga la whaaina sa i Samoa i le whaamai o le COVID, wa maua fo e au talafou, o lo i le whaamoe moenga le tausanga le nei, o le a whaia mai i le malaita alo le Apia Park, le fusu anga o lo loma nei, a le alo Samoa i a chai o pitaia. O ta alonga e lua o le ta amilisanga nei al Pasifika sa whaia mai i Samoa, e whaalua o le manu malo e le awa le atunu, mai o lo whanau nau le manu Samoa, ia mawhai o ntoe manu malo ai whaatolu. O whaamawina fo le ta amilisanga nei ta alo i Samoa ma le au mai Iapani, o le whaalunga ina leo le 5 fultau sanga o le la whainga pa anga malo e lua, o lo iei le whaamoe moe le aso luas ma le valua September o le tausanga le nei, o le a whaia i se isi a la whailo inga, e wharani e le ipole la rangi. O tala ia mai Samoa manuia tele le yaso lo tātu o tunu, whasoi fuia.
Whawhiawhianga nei teimi o le awa uli ia o le pese seki ale po. Ia e ui lava lea ua ia upu le pese seki le po. Ia ofitau i le fo imale nei aso, seki le nei aso. Lua se fulu vani minute ua tea nei le tūlai se fulu male lua. Na o mai a fo ia tātou telefou matala mai Samoa mo le nei fo ia uli. Ia toi whafonga le tūlai tasi. Ia mai ala tātou tau tua le aso le nei ia i le tūlai lua i lungo le Facebook mo le YouTube po le si fonga le lo mua. A le tātou lava ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo. E mai ala tātou au nanga ma le tautua ma le tātou maftanga i le tūlai tasi. Ia ona wha au pele i lungo le Facebook pe ona masani ai se ia pa ia le tūlai lua i leo au li nei. Ia e toi whaatalo whātu ni le teimi pe o na ua alo i tari ngā sua o le nei a uli. Ia e mai se fo i o fuafuanga po a fuafuanga nei whenga i me le tātou o tino uli nei teimi. Ia e mai se fo i ia toi wha maloa tu ia i la tau lo ngā lue. Ia ma wha fonga mai le teimi. Ia o le ala ma fo i lau ngā luenga nei tenga lue ai. Ma e wha o ngā mai le tautua le si fonga lau mua. Ia i tono ngā luenga po tono fo i lau ta avale po lau salo e ngā lue ai. Ia e wha maloa tu malo lava le ngā lue malo le tau a tai malo fo i le foe. Ia i le nei teimi o lea uli. Ia o whianga iai. Ia i tio le nei aso. Ia e mo i la tau le a tua fo i New Zealand nei. Ia e anga ia toi fo i atunuu, ia ina o mai ai fo i malolonga, ma aftanga sa ngai mai ai, ia e mafuta i ainga i le vaitaimi o le aso maliu, pe ona mai atu, ia manuia la fo i toi tali watu i atunuu o lo tau wau mawai, ia e whape fo i la tau le amalanga i fuafuanga wha le ainga i Samoa, ia i se taimi fo le nei vai aso, ia po la fo i vai aso, manuia la vetapenanga, ia malanga o le awhianga iai ma utou, ia manuia tele le atua ia i fuafuanga o le awhianga ito, tele ainga i o le amalanga i neva yaso, ia wafo i fuafuanga i Samoa, toi wha malo, ma toi wha talofa atu, el tina ia mafoe, talofa lava mafoe, malo lava le soi fuamnuia, malo fo i le mafuta mai, ia i le teimi o le tātou tautua, lewa afa tonu lava, le itu lai se funma le lua, ia ai se ia watu ia nei wha silanga nei, manisi o nanga, ia ona tātou mafuta fo i lea, wha talofa atu fo i se o se arisati, alisa, ma lo lava le ngā lulu le teimi o le auli, ia ma lo fo le tau atai. Ia wha mahoni, sati, wha mahoni le whaingo tātou ngā luenga, wha moni. Ia ai, o nisi nei, ia o nanga fia wha lau loa, ia fo i mai, ia on tātou toi mafuta fo i lea, i wha fia fianga o le nei auli. 685 Soul Foods. Ono walu lima Soul Foods. O le whale inga fōu o te tala ina nei Kenneth Squeaky Polirua. Tele tau mafa Samoa, tau mafa Pasifika, vevela mo tau maftanga o le tai ao, awa uli malipo, pawhia ne lo le tuatusi, Lewis Funwanirua, Warspite Avenue i Kenneth Squeaky Polirua. E tele toi popole tau tapena tau maftanga mo au malo. Fitu aso le vai aso ioe, fitu aso le vai aso le tautua, fai mai chance vevela tau maftanga i so se taimi. Ai eise fasili, pala au le telefoni o chance. O lua lua, wha ono wha, o walu tolu lua. 685 Soul Foods. Ono walu lima Soul Foods. E loa sfulu afe tāla le tupi o tapena e le Digicel mo whailonga o le satina i New Zealand ma Australia mo le nei tausanga. Na o le lafo lava o sauta papua sfulu tāla pe sile atu i Numera Digicel i Samoa. Ma isi atunu o le Pasifika mo sau avanoa i le sei i asforai le taitasi. E tanga vaafo i le sei pia e whaongaina tautua le ClickX Pacific e lafo ai se lene telefoni Digicel i Samoa. E tolo whailonga tai lima se lau tāla cash e sei ina mo New Zealand. E tolo foi whailonga tai lima se lau tāla cash e sei ina mo Australia. La fonei loa so tau papu loas fu tala pe sile atu. Mo sau avanoa e te manu malo ai. E seki lava le Digicel. Musika o mano longa ma tau mawhitanga o leo auli. Si ufofonga o le laumua.
Mama, oh,
Whawhiawhianga nei taimi o leo uli ina o toi se 45 minute o na tā leo le tūlai tasi. Ai, mana tua fo i le pai late New Zealand lea sa ave whaamalosi le vaenga lea te le West Papua. Ia o mali taimi nei o lo tau sa idia ia se nofuanga o lo iai ia le pai late New Zealand lea na ave whaamalosi le masina o February lea so fitu. Ia o le tūlanga fo le umana ave tau fia i leisi vaenga ia ave lesi vaenga tau fia ai fo le ave ai solo i vaenga o le ano fuanga fo i tau fia ai ia le ono lo tau sa ilia pe le taimi ia ai pe no li potia le radio New Zealand nei le nei aso ia ia ile se ata fo le po se video ia no fa sala wina ia lo mo waile ata le pailate lea ia matanga ata fo le o lo lato ave fa pangotainga tanga te o le tunu ia o lo tau mawhai e whalele whaatanuina le pailate lea o le video lea na maua. O lo whaatanuina le pailate New Zealand lea na te whaitauina ia whaupunga vo ile o le tu siringa ngana Papua. Ia mantua fo lea tunu ule te lenga ngana e tau te talai se itulo. Ia o le whaaliwina la o le whaupunga lea. Ia o lea e whaapea mai. Ia o lea na whaatanuina le pailate na te whaitauina ia le whaupunga e whaapea. Ia o le so se pai latea mai nisi atu nuu ia ele mawhai o na lātou ngā lue pe anga i atu i le itu leo o iaile ia le vaenga lea ia po i le vaenga lea ta o le Highland Papua ia o lisi vaenga o Papua ia pei o le whaupunga na o lea whailo mai ia ta ua ma whaaliwina whaapea o so se pailate e whaasaina so se pailate a mai so se atunu o lalulangi o na lātou to e ui atu le vaenga o Papua le tu le o le atunu o West Papua ia ona o le manaonga o tangata te nei se i vanga na ua tuto tasi ia Papua ia po o lātou fo ia i West Papua whatu am whai o na tatala le awa noa e wheo ai tangata nei ia o lea lai o mali taimini nei ia o lo whai nei whe tunga ina le malo New Zealand ia ma le malo Papua New Guinea ia po le ase awala fo ile le tatala ai vawe into e tatala mai le pailate New Zealand lea ia lo na winga pe o se tupe fo i o le atitongi ia i tangata te nei ia e mwhai ai o na lātou te tatala ina mai ia le pailate Papua lea na ave whaamalosi le masino February le te asofitu. Ia o mali taimine, ia o le itu tāua le nama le itu le leimo le aingo sia fo i pailate New Zealand. Ia o lo ola se itu lou, o lo soifua manuia pea, ia ai ona o lea tau fia. Ia pi o le mafua anga na e mana o tangata te tene ina ia tutu atasi ia West Papua. Ia e tātou tāria pole alistara le atu etu ina mai. Ia pela tongi se tupe ona tala mai leo le fo tangata New Zealand ia o ta fia e nei tangata te to se full 20 minute ia ona talo leo le tula tasi e mai al tato to tua pe tala tasi lungo le ala leo po le tato frequency le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ia le la fa o pe fa fia fianga ma lo la fo le tapo e mai ma lo le tawata i fe au manga luenga ma lo fo ia te utona lo fa o pe ma lo longa o le asumaliu yo wai ya ni sina nua wa vela to aso malo lo ni taimi ya malo lo sa o lista mai titina fisile tu o te fisile tu lon tama ya sola o te o le matunu te fisile tu tama titi o tamia tu ai lumo la to fale te fisile tu tama titi fero tama a melo tama la fa mai malo lo ya ta wa tu le sia so le fero tama mai malo lo no inga malo lo le alo fa se fea ia ia manuia lava malo longa le yaso ia mole nei fo ia uni manuia fo i tau maftanga lo fianga i manisi ia mafuta mai le tautua ale si fonga la mua Wellington le tia maa mai to amua ia ua mamai atu aso la
Olo va funga pele tautua le si funga la mun le taimi o le uli ia le ua toe 5 minute ia ona talo le o le tula tasi ia tasi mai al tatu tautua ia ilunga o le tatu wala le o le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ia ai fa o pel tatu maftanga ia i le ilunga le Facebook ma le YouTube ia mo ila to lo fa nga mai le tatu tautua le na le taimi e pe o le faltua ia Josephine Aliota ia va before i ma fo Eric fa ftai le lava le mafuta mo le taimi ia wei fo le manatu ia ua mai ale tatu tautua ilunga le tatu wala leo ona leo le atare tasi ia mo le toile nga fa ftai ia il tapo inga ana i matua i tono ainga mai se fo i tono mauta tangata matutua ma mauta ngase ngase fela fo i se vaenga lo e tapo i mai ai na i matua matutua ma mai mo mai ma tapo i mai le tatu tautua le nei aso mo le atu le nga fa ftai ia ila uto talo ia leo wei mo le manu ia le tautua ia ma lau fa fonga mai lunga le ala leo mo le nei aso ia e fa malulua tu foi ia mu ala va le vao yo matou tangata matou te asua tu vai malu i poenga la foi singa ngana o le longo mali lau fa fonga mai ia malu ave fale o to finanga manu ia fo fuanga mga luenga lo tenga ia ile nei aso to filo ita ia o le tu la fitu ia le la tatu pese le tatu fa ma vai ai ia ma ila tolo fa ngolo mai lunga le ala leo ia tatu mafuta pea se ia pa ia le tu la lu lunga le Facebook mo le YouTube mo nei taimi ia fa so ifoia ia mo le nei taimi Little
Talofa lava i le nei fo i whaopoponga o telefou i le tautua male au nanga a le siu fongo le lau mua i Wellingtone. E lata le sifun male valu pasene i ase si tanga o loo mana o aile pulenga o le tu malo tele o Wellingtone e whaia mo la fonga tu tongi po o rates. O le nei si tanga se furu fitu te si male valu pasene o la fonga e pei ona whaatula i mai e le Greater Wellington Regional Council o le a whaopopo ma whaopopo ai le tusa o le se lauta lai le tausanga mo la fonga tu tongi po o rates mo whale motu i tu tonu o le lau mua. Whairo mai ia fuafuanga ai o lea ua uma o na whaia le pulenga o le Aio Wellingtone po o le Wellington City Council ia se sitanga se furulua pasene o la fonga nei po o rates. Sa whairo mai e le teitei whono le pulenga le tu mano tele o Wellingtone o Darren Ponta e tele whaafi tauli tauli ta maa inga ua whengai nei ma le pulenga e maa fua mai le whaale tonu o le sapalai o loa o le taule aio ni tangata whainga aluenga si itia o le tului o tupe ai tā lafu, a toa ai fo i male vai o leo ngā o le tupe. Sa ia tā o fo i o se tūlanga le manuia le si itia o la fonga tutongi mo fale, o na sa ia lava le whaana undaunga i tā o fiofi se sitanga i le nā o le se fulu whaa pasene. E tā isa wha mawhaina mai e Ponta, o le manatu o sui filifilia o le pulenga, e le de tau na tā o fia pe whaititia au nanga au tū e au pito mana o mia. Na ia tā ua o nisi o ia au nanga au tū e au fia ile fausia leo ni pā pui pui mo no fuanga ya a fia ngō fia i tā whenga malolonga, ai wha pe fwoi ngā ruenga e tau whaafeta wia ai suinga o le tau, a toa mai se si tanga o te tongi o ave pasi. O ngā ruenga te tele o lo fuafua mo le tausanga fau le pulenga tele o li tū malo o Wellingtone, e au fia ile suia o le malo sianga o le awha o ngā e pasi, ma le wha le leia o fesota inga mo a wala o whela ua inga lup tele, wha pe fo ile te tō ina o la aui au vai o waitawhe, a toa ai manipaka ma ele wha asau ina. O lele ai o ni tangata whai ngā ruenga, o se whawhi tauri lea ua ilonga o nā whai nā inisi o ati na ai te tono New Zealand nei teimi, mai na whai lo mai lea tūlanga, le manuia, e whapea o le a wha solo ina wha te tele i nā i māsina o luma nai nei. O au nanga i le vaenga o mea tau mawha le ai au fia i whale ainga ma whaletari mā lo o lo o whainga tau na maua ni a lātou tangata whai ngā ruenga i le teimi nei e ui ina si itia taloi nei i e tutongi mai o le tūlanga o mai tawina e tele pisnisi u whamalo sia e te talapea e ui ina ngau a e tele fo isi pisnisi ua te puni tū mau e le to e te talaina. O le nei whawhi tau lina whaalia e le na o New Zealand marona ti na e o a fia ai o se whaafi tauli ua launga te sia ai le tele o tunu o le lalolangi. E iaili boti ua maua mai i le a fia o parapara umu i se a sio i le tae ao ana le la. Nā ta ua i se li poti e le vaenga whaasara lau o le News Hub, le whaalenga ina o le tauarunga o le whale o se ainga i le awala ingoa o le Awatia Avenue. Mai na whailo mai fo e leo, na ni poti atu ia i la tau le nei whaala velave pe tusa o le afo le lima i le wawea na le la. Mai na ta ua i le pā u o la au, ma le whaalenga ina o apa, ma le tau alunga o se whale. Ai na whailo mai fo i li poti e le vaenga o mu ma whaala velave whaafua sei, le fans, ia le awina atu o le latu au whainga luenga, e feso swani i nisi a inga sa li poti o mai, le lea ese o tau alunga o latu whale, i le awala ingoa o le Aorangi Road i Parapara Umulava. O whape hoi o na iai nisi o lea au whainga luenga i le Arundel Avenue mō ngā luenga feso swani. O lona tolua i le nei o matangi mā losi po a sio ua te tupu mai i le tonu o aso e tolu ua tua na i atu nei. Na mua au kilani i le whaai unga o le vai aso, so o tuai ma Nelson i le asunga fua malo lo ana nafi. I le teimi nei o lea ua wha ngā solo ngā ruenga i le wha mamaina ma le tautoe wha le leia o mea sa wha lenga ina i le asio mā losi lea na la mea ai se vaenga o le tu malo tāsi mane e le mamao ma le ai o Nelson i le awa uli o le asunga fua malo lo nafi. O lo wha mawina le la vea o le vaenga o Nelson i le nei matangi malo si pe tusa o le luas furuinu te a i le tu la tasi le awa uli o le asunga fua. E tusa lea ma le se furu ono i tu la
talu ona la vea ia le tulangi sa sa o aukilani I seisi fo ia sio I le pole sa. Ai titi mai e limas fultasi la fa yo fale o ainga sa fa lenga ina e le sio le nei I pitonu o pe golf lens fa solo na I Tamaki e au fia I ma le Tamaki Heights, Flatbush, fa pe le Huntington Park pe tusa o le tulaiva I le pole sa na te nei. E le aini I poti na mo mai nisi na o pe na faina ma maru ai e se furu la fa yo fale ua avene iai I le pepa lanu sama ona o mea na whaatama iai e le matangi. Ai o se dipoti mai le vaenga o mu ma whaalamalame whaafosei le fens e tusa o le asio sio I le tumutumu o le motu I saute na taawai e tusa ma le se furu ma le lua la fa yo fale na le lea tau o lunga ma whaaleanga ina e le asio sio. Na palasi se la au I lungo se taamale sa ia I tonu se tangata I le pito nu o maapua ai na manuia e le ia whaina o ia e te fo isi la au na pa I lunga waia e le tise ma awala I le tonu o fale o nisi a inga. Na whailo mai e le lipule o le fence o Grant Hayward sa ma tele lava bea na whaalanga ina le Whai Nelson I le tau lungo fale e ui ina iai nisi fale nei longa o na whaaleanga ina. E tele hoi ta vale sa whaata ma ia, tele la au na pā ma whaata ma ia fo nisi o whaatoanga. Ta ua fo ia to tele tangata na matua whaata ia le nei matangi malosi, mai na lato whaalia o le whaato a whaalongo ina lea o se matangi malosi whaapea I lea vaianga o le tunuu. O tele la ina toi ola le tise mo a inga sa motu si ai le pawa nafi, mai na amata lava ho I le whiawhia nafi o na ngā lulue I a konkarate I le ABC o la auna pa I la o le tele nu me la onus fulu I le valea o Richmond ma motu eka. E tu sa mo le lima se fulu la wha I o whale o a inga na fia ma wha lenga ina I le neia sio I Nelson. Ua whaalia le whauru lunga ma ta aupu tau te maa ainga o le whale tupe o le ANZ, Sharon Solna, e le I mawhai lawa I tangata o New Zealand o na whau sia la pata inga ma whau tuanga mai le whale tupe whaaleo leo le tunu upo le Reserve Bank, ina ia teu ma wha asao tupe moa so timu. O le nei wha aupunga tau le te maa ainga, e pei o se whau tuanga, ina ia sao ni uni ai, mo le ono tula I mai uni whaale tonu tau le te maa ainga I le lumanai. Ta ua Solna, ua tele taimi ua tuina mo iai, ia lapata inga ma whau tuanga tu sao al whale tupe tu tonu po al whale tupe whaale leo le Reserve Bank, mo le tunu u ina ia tā pena ma sao niuni ni whaale tonu tau tupe ma le ta mao a inga I se taimi o iluma, ma whaelo ma iai fo ia la tau fufuanga ma tau whainga e tonga fitia I le tūlanga leanga ua o iai leo ngā o le tupe I le mau lunga o le tau o loa. Sa ia whaalia foi o le CTI le whale tupe whaale leo o le o te si 5% o le OCR po o le fua o le tului tupe I le vai aso taluai o sa whainga ua maua lunga atu na ilo le mea sa manatu ai le to tele ai ua atangi ai o lo ave pea le wha mua le Reserve Bank I le tautonga fitia o le inflation. O le maua lunga o tului mo kesi ua whaina I se vaenga tele o le tunuu ma afia atu I foi ma le whaaruina o tupe ale lo tele o le tunuu. Ai o le mai tau I ai se tūlanga lo tele o lo fia lava le to tele e whaarua la tau se leni ai e tau le fia teu pe whaasao moa so timu. Ua fola le taitai o le pātia le National ia Christopher Luxon lona to e lau li liwina o tū la whono fe whaatau inga I le taimi o aso malo le e seta pe a whai e manu malo o ia malana pāti I le pālota tele lea to e ono masina o na whaia lea ia o ke topa. O lea ua to e amata o na whaia ia le whaaringa tele fo le nei o le seta au ki lani le Easter Show lea sa tau fia mo le tolu sanga o na o le whaamai COVID-19 furuiva mai sa wa ai le li o laksani la sto nai lea na so mo le whaia o lana folanga I le te tau lea o na toi lau li liu o le tū la whono he whaatau inga I le taimi o aso malo lo le e seta. E pei ona si le fia o le taimi nei o no sa ma tapulaa o na talai whalo loa ma whaia ni whaatau inga whaapis nisi le aso maliu whaapea I ma le aso sao le toi tū
E ui ina e iai nisi ai mai tū malo ua whaia la tau lama tū la whono e pūlea ma whaatonu ai ia mea tau he whaatau inga. Pei taila e tu salawa pe whaatanga se pisi nisi e te tala i te taimi o le ese ta e iai lama tū la whono e pui pui ai nisi vaenga e peila o le awa malosi lea e sao na whaatawina i le taimi lea se ia vangana e whaia se tau mawhatanga a le tangata e manao iai. O le tausanga te luai se furufitu la whai o ni tangi sa whaatau ai i le vaenga e pūlea i le nei tu la whono e au fiai mani pisi nisi se lua na mō lia ai i le solia o le tu la whono o whaatau inga i le taimi o aso malo no le seta. O le maua le malo o le aso maliu whape ai ma le au sao le tuitu o na paui o aso e tolu ma le afa o le tausanga atoa e mauai se malo longa nisi o tangata whai ngā luenga ai whaatasi maolatou ai ngā mauo. Sa i longa o na tuwai le whewa inga masani o tamale i le awala i lunga o le maunga o le remutaka i mātua Wellingtone i le awa uli o le songafua ana nafi ona o se whaalawala me tau tamale i le pito i le Wairarapa o le maunga na poloka ai i lea whaalawelave i le vaenga o le awala lea a ngai mai saute ai sa de tala ma wha ngale lein e a ngai atu i mātu mo tamale whewa ai. Na adi le maile whaalawelave, ai ua umona tu ina maile pata inga whala waitele, e lapata i ai le ona umi solo tamale i lunga o wala, ai maise ala awala tele numele tasi le hui mai le Cavity Coast, ai whape ai fo i male awala tele numele lua, e hui mai i lunga o le maunga o le remutaka, ona o tangata sa whai malo longa o le eseta, ua toe taliu mai i ahinga. O le tūlai ono i le tai awana le la, na whaamuta ai le mai taimi alo ia o aso malo lo le eseta, mai ta pena le tātou li poti le nei, e le iai se tangata ua maliu ono o se whaalawelave tau ta amale, e ui ina e iai tangata na manunua ono o ni whaalawelave na tupu i aso malo lo le eseta, e pei ona whaai loa mai e leo. O le mai taimi o le eseta le tausanga ua mwae, to o lima tangata na mali liwai, ona o whaalawelave tau ta amale. Ai o le tausanga e lua afe lua sefulu, e le aise soifua na mauma wai lunga o le awala, ona o le mai taimi leo o le vevela o le whaamai COVID, a toa fo i masa matapu, sa tau fia ai le whemalanga ai o le tunuu lau tele. E to tasi le tangata na maliu i se whaalawelave i whawheane o se pamu pen sini le kompania PP i le ai o Blenheim. Whailoa mai e leo e whapea, na tupule nei whaalawelave i le Main Street i Blenheim, pe tusa lea o le tulai lua i le wawea le songa fua malo lo o le eseta. O le ua maliu e whapea na maua i lalo o se loli. Se li poti e le vaenga o mum whaalawelave whaahosei le fans na ta ua mai ai, le awina atu nisi o le lato au whai ngā luenga, e so swani se whaalawelave sa hawhi ai se tamale i whawhane o le pamu pen sini PP i Blenheim. Na whaelo mai fo i le lipoti e leo ua tu inatu le nei mata upu, mo suenga le matanga luenga o le saonga le mua ngā luenga le WorkSafe, ai whape ai fo i ma le pule maliu, ona o se whaalawelave na tupu i taimi whai ngā luenga. Na maliu i lava le nei tangata i le mea na tupu ai lea whaalawelave. O le tangata lea na maliu i se whaalawelave i Christchurch i lea safareile na tenei e pei ona ta ua le tātou lipoti i nafi, o se alii initia na malanga asiasi mai i ona ainga i New Zealand nei whaatasi ai malona to olua. O le nei tangata whapea na whasi e seisi i le awala pisi le Linwood Avenue i le fiafi o le Asforeile. Whaelo mai e leo le maliwai le nei tangata i le po le sa ona manua. Na whaelo mai e le pele stene o le maaftanga tangata initia i kalai estete o Multi Party, ua tu inatu le langolongo sua le nātou maaftanga i le ainga o le ua maliu. Tolus fumaltasi tau sanga le matua o le lii ua molia e leo ona o lea whaalawelave, mai o le so e tula iai o iei luma o le whaamisnonga. Na mua i molia le nei tangata i le manuati ngai nai o se tangata, ai o whailo mai e leo e iai isi modianga whaakopo le ato e whaia whaasanga i ate ia, ona o lea lava whaalawelave. Ai ile ai o dani dine do tasi le tangata ua tāwhia e leo i le teimi nei, ona o se whaalawelave na whaapapai nai ni whana i leo ngā de tonu o le fo ia ai i le tai au le sunga fua ana nafi.
o leo auli lava nafi lea na os fo ia e leo se fale ia la tau sa ili linga mo ni ali se to lua e fa pe sa fa ni la mata pule ia mo la ua fa papa ina ia penga mana losi i le mana place pe tu sa lea ole te ala itiji ole se full tasi le tai a ole so nafi e le aistasi na fa ina pe manu ai e fast full fa tu sanga le matua ole li o ta fia ma ua moli e leo e o ane o ia ilu mo le fa amsinonga i teneden i le so ia ai o loo sa ili a pea ia leisi tangata e to tasi. O le whai unga le nā o Talofou. Samoa. Le fella na bowie arasi. E fa pena o e hani. Na bo isi o uloto.
e fati Loa lofa ya oe hani O ani pua o so alofa Whaileanga vai ono uola E whapena oe sunga Lea matanga o mapau faunga Ole a umalava le tau sanga Ai lea ima se i unga Ole a umalava le tau sanga Ai lea ima se i unga Ina ne i uma atu fasanga A ua mule foanga Le whawhiawhianga mātango whie ia mai lau whepese le punia la vaa le nei vahenga o whawhiawhianga ala wala leo le si ufonga le lau mua i Wellington ia ilungo o tātou upinga te whailangi e pe o le Facebook ma le YouTube ia e maise i lātou lo mafuta ma whaalongolongo mai ma whaafonga mai ia i tono ngā ruenga ilungo o tātou app le Samoa Capital Radio app o leo waluas 5 minute o te nei le tasi toi whaamalo ma toi whaatalofa atu le nei taimi ia e nā whaua mai atu ma le toi whaasalawina o tātou telefou o le nei aso pe ona tāpenina le fionga ia la wano ati lawa toi maua la lisi whaapoponga le tūlai valu ia ili taimi masani a tai ao ia ili tautua a le si ufonga o le lau mua ia o le nei taimi ia o nei whaafianga foi ia awala foi le whaafonga ma le mai mo mai le tātou atinu uilungo o tātou upenga te whailangi ia a o iai fo ile to tele fi au manga luenga o to ia ngai fo inisi a mata nga luenga le tula tasi ia o ila to fo ile mai mo mai ia ilungo le Facebook ai mai se o le YouTube tono ainga ia ma lo lava le fa fonga mai mo mai ia ine nei taimi o le tato to tua ia ia ile ia si mea o tato o le PPCA ma le fia ia ma tala no fia ia wa ole aso lua nei le famei si ole aso fa tu ngata ia fa tu ngata ia la to vuisa malo lo nafi ia o la to isa nga lu pe o mato ia le si fa tu ngata ole halu le ato tato ia to fa malo atu ole ala vala nga luenga na e faile nei taimi ia o faisa kuka ia o faisa tanga lava si tu lo ia pona foi a moa sau vao pe afa pe ona ile sulu le la ile vaenga naite iai ia pona foi fai sau ta vale po fana foi fai sau mo vao io insinia tenga vale insinia pona foi te fai ta vale pona foi te vali fale fe lava foi se vaenga naite vali fale ai ma ngalue ni taimi ia ma lo lava nga lue ia pona foi te falongo mai tono fale na fausia ia nae ele au ka muta mai la to nga lue ma falongo mai mai mo mai ia ma lo lava le tawatai ia i fi au mga luenga ia i fale maulunga lo to nga lue ma to mai mo mai ia fa mua pele saunga le mu ia i nga luenga o lo nga lue ai ia le tatu tinu ia mai se alo mata fa nau ma lo foi le fa nga mai o le nei tau tua ia i lungo penga te failangi to te mai mo mai ai ia a fenga i foi i fi au mga luenga o le nei aso le walus fule ona minute wa te ai nei le tu la tasi talo le lua ia ona tu mai le o to ao tu atu ma lima ma le sunga tu fue ma fe fole usa mari fai valu ia tatu fa to fara ia mo ne ia so pe atale lua i lungo le Facebook ma le YouTube ia ai tatu o musika a le ia le musika le popo ino musika o le uni ia o le ama na ia fo ile mai moa ia ma le fa fo mai ia le tatu o tunu o le taimi lus for 2 minute ua te ainei ia leitu la efia e tasi. Ua lele le lupe, tua lele so ofo ni nei lupe. Ia o pese la fo il fati mutimu, le fati mutimu ma tau Wellington. Ai pe whatever nanu la lupe, ai nanu la lupe na fia so malo lo ele to fo ia tua. Chila
lava ye satui ai ua sola male puao Miti ia tuma ave amaro Le fisanga e a pofea oia Pe e te fo I pe te tauma Le lo fai le amatanga E poli waluti a tuma te fea I vasa La upele e a wamsia o Tai mi whainga tape a omoi Wana omoi mata No anunga Walele lupe mo mafau fauna Le niua Lo ua lo fase I u Lo uola Tika tasi maya o fofonga Eliua ile nei vai o ona La upele ua le mawhai Wala mona lo vai vai Ua e alu lava le ai sautala Tau ina manatu le tama futana A whaapu upu I tala tangata Le ave a ia le ai saua sala Ai ui lea o te ono sai Pe ili o aso te whaatani Pe momi a upuna e tai mai Yona o se ngalu e whaafua mai La pele wale ai se mea o te toi Lo whaatuna te alu ma oi Te no fotu fua o peo peo Le lo whana whai o wale pe tua I whea La upele e a wamsia oi Tai mi whainga tape a omoi Wana omoi mata No anunga Walele lupe mo mafau fauna Le niua Lo ua lo fase I u Lo uola La upele e a wamsia oi Tai mi whainga tape a omoi Wana omoi mata No anunga Walele lupe mo mafau fauna Le niua Lo ua lo fase I u Lo uola La upele e a wamsia oi Tai mi whainga tape a omoi Wana omoi mata No anunga Walele lupe mo mafau fauna Le niua Lo ua lo fase I u Lo uola Ua lele le lupe mai le sunga ia mautua tasi asuao ia whaina lele lau lupe ana nafi ia I teimi o le malolonga ia o le asomaliu ma le toe tu a whaila vai le I toe fo ia tu lau lupe ia wa tau loa o na vili leo leo ia po fea se mea o wha puna I lau lupe po fea se vai panoa ia o le se solo ai lau lupe pe a whai ele ia o atu lava talu le lunga nafi ia
Ia whaapea o nai whaise malolo ngā laulupe, ia aua le whaalawelawe tātou, nai malolo laulupe, ia ono te sauni fo irei ngā luenga o le poana nei. Ia e mo i lātou ele iaini lupe, ia on sai, tali ilangi se ai o lou malo. Mo i lātou lo whaatalitali tini pea, ia matalia fo i lupe o maunu, ia whaatalitali pea, ia i le whaasoa. Ia ua nau tele, e su ela lupe te wa la vea e ole me mo so stanga tale le ya ti taule alu su ela lupe te ia ile ole te ia lo alu atu tono fa lo a lu fitau i mase lupe ia ai au mai la o la lupe o lo to fitonu ala le lupe na ia ala le simea after ile tu no mo la lupe ia pa talofa tu fatu pa le malu lua talofa pa le pa malo lava le soifo monia ia lo fatu ia isia o boyfriend o fo ilingo o tolua talofa tu fo ia Eric ma oi Eric ma fo Eric talofa ma fo ia malo lava le ma fo tamai ia ma o to mai mai mo mai lungo le Facebook le fatu to tele na to mai mo mai lungo le YouTube ma lo lava le mai mo mai tātou whaafia fianga o nei taimi le ua toi lua se fulu ma le ono minute ona tātou wha ma mai loa lea mo le nei taimi ia ai whaaftai tele lava le mai mo mai ia ele ngata mo outou ia lea mai mo mai lungo le Facebook ia ai whaapia fo i lungo le tātou YouTube ia tara no fia mwhai mea fia ia o le ale isi mea pito sirin tā ua o le ola fia ia ma le feo ai fia alu feo ai fa amal tamale ai ngal ta vale ne yaso ele se me tu sa fa apete lu ti el ta vale ye ele se me pole ai pa wale me ma un pensini ya alu amalu tal no ta vale ma inu se lu kofe se fa le kofe ya ole pito silina ta ua ya pe o foi mal fa na wana tu wa on al fa na fa ta fa solo nei ta mai ti wa to e fo ya onga ya na lu fa ale o lu ma to ina ya po lo tu e ti lu ta fa ya la on nei ta mai ti le onga ia e malo lava le mai mo mai nei taimi o le ua fa solo lava fo le tatu taimi i le toe lua se fulu 5 minute ona tale o le tu lai lua ia o vivingo si o matu fi o salis ia Let's see.
Pretty woman, take a look now, pretty
Day
tele ai se aina si na io winga yang upu mo tala tia ti sasai fia inu lui matau se toa manu malo mataua wala valea moa teleto taliani o mana no sorry I'm no sorry Desili ua o it's leal for more I'm no sorry I'm no sorry Desili ua o it's leal for more Tingawa o totonga Tele itawi masuia oi Na olofa amanga loe Na oyopu e lava le onu sa ifanya tau na tutali Oya we wa ota utino wa suia fo ila utali We're sorry I'm no sorry Desili ua o it's leal for more I'm no sorry I'm no sorry Desili ua o it's leal for more Talo feeling Favalea, Malfama. I will lay out Talo. Ole Lofa. I'm no sorry. I'm no sorry. I'm no sorry. I'm no sorry. This it's leal for more I'm no sorry I'm no sorry I'm no sorry I'm no sorry Le si ufonga mātango fie o le sunga ia tai longo i pule ia ma le pese le whapea te le si pese whapea li ia sunga ia tai li ua no sorry ia sorry ia la se mea tātou sa mole atu no pele mole atu le anganga whaafatai tele le nei aso ia i lau mai moanga mai lungo tātou penga ta whailangi o le YouTube mo le Facebook o le nei aso ia le uwha mai aina ma le manuia ele manatu sa o tu talofo i le nei aso ia sao mauli le tātou maaftanga le nei aso ia le uwha i wina ma le manuia ia i le alofa ma le anga le o le tua ia ele fo i le langona sa whaafiafiaina lau mai mo mai ia i le ngata i whaafiafianga ia mai se foi o Paul Kalame pe ona tu inatu mai le tau na le lai le tu lai fitu ia se ia pa ia mai nei tai mi lungo tātou penga te whailangi ia ai mātou te whamalulu atu le atu no pele ia a whai ua sala le ngangana ia sala ia vala ma ia whamalulu atu ia la foi nule ai nasi whale tono le au whai ngā luenga ai ia manuia lava fuafuanga o te toi mga luenga le tātou atunu o le whenga iai manuia foi le tāpua inga i maota malawa na i mātua ia o tāria foi le taime mānawa ia ngā luenga whanau le nei aso ia e maisi foi la tau lo whao pia mā lolonga mai i le eseta ma le aso toi tu ia i maftanga foi ia inga mai ka le sia lo whanga soro le taimi toi whenoi tāia o le taimi masani le tu lai fitu ia i le tātou tautua ia ai mai le fionga le pule ia me se foi le au whainga luenga a le si ufonga le lau mua i Wellington ia mātou te whātou whāwha soifua le mamalu le tātou atunu mo le yaso soifua ia